games and trance. Pojat, mä oon alasti ja mulla on miljoona euroa tilillä, niin on. No. Meijeri Marspelledeman laulamassa. Games and trance. Trying to make a martini and ending up with LSD. Oh!
Twitch.tv, jäbät, mitä kuuluu? How is you guys doing things? Minä juuri äsken roikuin. Katsotaan oikein logista tarkka määrä. Kuule tosta nyt oikein. Mistäs me nähdään? Systeemiten näppäimet. Mulla itse mä en tunne mun puhelinta. I don't know my shit. I don't know my shit. Täällä on login, mut... niin jos mä klikkaan sitä, niin se kertoo... Joo, 27 minuuttia, 45 sekuntia. Juttelin sen tytön kanssa ehkä minuutin. Eli toi 26 minuuttia ja 45 sekuntia mä olin vitun jonossa. Puhelin pöydällä kaiuttimessa. Ei ois jonotusmusiikkia. Tuut! Tuut! Ja silloin tällöin. Semmonen ihan vitun känni se kuul näiltä. Kaikki asiakaspalvelijamme ovat varattuja vastaamme puheluusi mahdollisimman nopeasti. Säätänä. Joo. Ja maksoi muuten aivan vitun paljon. Mutta kun ei ollut mahdollisuutta, tässä vitun lapus lukee, että voit sopia uuden toimitustavan sekä ajan lähetykselle osoitteessa www.postnord.fi kautta uusi toimitus. Ja sinne kun vittu menee, niin siellä on, että valitettavasti tällä hetkellä ei voi tehdä internetissä tätä hommaa. Eilen mä olin 5 vitun minuuttia tossa vitun jonossa ja mä ajattelin, että okei, tää on selkeästi, tää on tämmöstä kusetusta. Että ne ottaa ton 17 senttiä minuutti plus vielä 8,35 senttiä per puhelu. Eli semmoisen pohjataksille puhelu, sen jälkeen lähtee menemään 17 senttiä minuutti. Mä olin siinä 5 minuuttia, mä ajattelin, että okei, näin tuu vastaamaan mulle tämän päivän aikana. Mutta kuten aina muutoin muidenkin firmojen kanssa, niin seuraavana päivänä automaattisesti tulee uusi. Tänään tuu himaan, hyvissä ajoin töistä. Odotan 4 asti ja paskatajalla näkyy ketään, ei yhtään missään mitään. Sitten mä menin sinne satana lähetyksen seurantaan ja huomaan, että se ei ole tänään lähtenyt mihinkään liikkeelle. Ja sit kun mä täällä soitan sille mimmille, niin se on silleen, että voi valitettavasti 8-4 välillä. Hei voi tarkkaa aikaa antaa. Et se on että kun mä sanon, no mä oon himas vasta tuossa 3 maissa. Joo, valitettavasti ei voida. Mä oon sanonut, no vittu, mä tuun hakee sen sit Vantaalta, sen vitun paketin. Nyt mä oon sinne Lions Dennin sisälle ja saan nähdä, tuuks mä sieltä edes elävänä pois. Postnord on paskin paskaa kyllä kurifirma osalta Suomesta, ex-Postnord-kuski. No niin. Sleikkari just twiittasi mulle. 76 arvostelua ja 1 tähden saanut Postnordi. No, mä oon huomenna menossa sinne. Osumakkuja 1-3, jälkimmäinen portti, siinä on joku porttipuhelin ja sitten D-ovesta sisään. Ja mulla ei ole vitunkaan haju, mihin mä oon menossa, mutta jumalauta, mä haluan sen mun paketin. Ja sen takia mä teen nyt tän, koska jos mä olisin huomenna tullut tänne sitten nököttänyt heti saman tien töistä, ja se tyyppi on jo käynyt. Mä en olisi todellakaan käynyt sitä 25 minuutin rumpaa taas, että mä olisin saanut uuden ajan, joten mä käyn huomenna hakeessa. Mut hei nyt, vittu, mä haluan oikeesti... I wanna clear my fucking head pelaamalla aivan fantastisen upeata videopeliä. Miksei se näy tuolla? Noi, yes. Mut joo hei, sori räntti, mut kiitos kaikille, jotka on tullut paikan päälle ja... Hei vaan, hyvää alkanutta viikkoa. Portilla. Jonotusmaksu, se voi olla kyllä, se voi olla sitä. Toivottavasti ei. Joo, mä striimasin 7 tuntia tätä peliä tossa. Viime sunnuntaina. Eli viimeksi mitä me tehtiin, niin me ollaan nyt täällä tämmössä virtuaalisessa todellisuudessa. Wow, Iceman Fit ja 10 kuukautta putkeen retkuessa. Kiitos todella paljon, arvostan suuresti. Kiitoksia. Mucho arigato. Mitäs Icemanille? Ja Slash 80 22 kuukautta tulee nyt. NYT. Kiitos todella paljon 22 kuukautta putkeen retkuessa. Slash 80 fin. Kiitos pojat. Joo, tää meistä tyhjennettiin viimeksi. Artemis Flow, 17 kuukautta putkeen retkuessa. Kiitoksia oikein paljon. Haluatko kuitin? Se oli keppelaulu päässä kuin viikon ja fuck Bust Nord. Kohta soi lisää päässä. Noniin, nyt mennään juttelemaan Jinsille. Yes. How is your progress? Oh yes. It's just you and me. Server's empty. We're alone.
Excellent. I feel much safer. You going to tell me what's going on now? I shall. But first, tell me, why do you enjoy the trance? Vie mut asiaan, miksi nyt aletaan small talkkailemaan. Miksi sä tykkäät transista? Oli muuten hienoa small talki tänään töissä. Työntelin keräyskartonkin molokkia ja sitten mummo tulee. Oli muuten ihan helvetin hyvän näköinen keli siis, ei mummo. Moikkaa mummolle moi, hän sanoo moi. Sitten mummo sanoo, että hieno keli. Ja sitten mä sanon, että on todella kaunis keli. Suomalaista small talkia parhaimmillaan. Miksi mä tykkään olla internets? No idea, potential, comprehension, people. What's that got to do with anything? Mitä se sulla? Look, I need your help. Joo, toi paarimikko My vähän life is tuijottelee none of your tuolta. business. Mandela, we've been taking scans of your connection. We have never seen a sync ratio as high as yours. The trance is literally where you belong. We need your assistance. You need my help? What can I do? More than you realize, inshallah. The reason you were targeted is linked to your unusual natural affinity for the trance. They want to kill me because my connection's too fast? Not directly, it goes deeper than that, to the very structure of your brain. Do you recall what Guy was doing in that cell you shared with him? Se nyökytteli vaan eteenpäin. What is the say one? Hei vaan Maahis. Hei vaan Juge. Juge on ylitöissä. Jo itekin oli eilen. Tahtoisin vaan kotiin ottaa host pois kattoo stream. Mulle eilen kanssa ihan sama fiilis. 10,5 tuntia tuli tehty eilen. Helvetti hyvän näköinen mummo. No, pitää vähän olla silmää mummoillekin. Se nyökytteli siellä. Yeah, he was your relay, wasn't he? You were connecting to cell systems through him? Precisely. He was a vital part of the operation. But thanks to the psychophage, he is indisposed to us. Let me guess. You want me to be a relay for you? With a sync ratio like yours, the bandwidth would be incredible. Your hackers would be running petabytes through my wiring. But you'd need me to get close, right? To the systems of the people trying to kill me? They're trying to kill me. Niitä oli rasvamontussa, kun montun reunalta tippui akku, box. Happo lentää ja haju saa melkein tajun lähtemään. Ai saakeli. Mulla oli kans hieno maanantai-startti eilen. Auto on siinä pihalla. Menen sinne, vähän kylmäkin ehkä. Avaan virtalukkoa. Ei lähde käyntiin. Sitten oli akut mennyt. Kävin tänään sitten vaihdattamassa. Vittu, että kuorma-autoakut painaa. Herra jestas. Ruttokoira, morjesta. Miabin miekan heiluttaja, ruttokoira. This sounds like a bad idea. I do it! Okay, I'll Meitsi do hoitaa. it. I need to Mä find out hövelin who's päällä after me. I tänään. haven't got any other options. Wonderful, Mandela. Jahilya is behind you all of the way. Until they're dealt with, I can't get back to my life on the net. Though you are strong in the trance, it makes you vulnerable in the outside world. If they're Meat targeting space. me because of my affinity for the trance, well, it's poetic justice if I turn it against them to help you. What do I have to do? Shukran, Mandela. Justice shall be done. Shukran. They operate from an old Aerostat terminal, Xanadu Airframe. Xanadu, Head mutti. there. We will remain in contact with you. Great, more walking. And now, we must crash the server. Good luck, Mandela. Mandala. Oi, what? Error. Saavutus avattu. This trans environment has become unstable and must be terminated. If the error reappears, please contact your sysadmin. Eli Gadminille. Kiitos Beatle. Ihan perus ruma ihminen minä vaan oon. Dr. Regis? Hey, Dr. Regis. Oh. Sorry, Nina. I'm just not used to that name yet. Congratulations, by the way. Isn't it kind of old-fashioned, though, taking his name? Mulle tulee ihan vähän tästä naisesta mieleen. Lostissa, kun oli se aasialaispimu. En kuollaksenikaan muista hahmojen nimiä enää. Siitä on pitkään, kun viimeksi katsonut Lostia, mutta... Ne oli niitä korealaisia. Se nainen osasi oikeasti englantia, mutta se ei uskaltanut sen... Niinku puhu kellekään englantia, ettei sen mies kuulisi, se osaa englantia. Ja sen sellaista. Vähän on sitä samaa pientä. It was a nice day, it was important to him. Miksi oli niin vanha-aikainen, että otin mieheni nimen? I think it's romantic. Oi. Not a giant leap backwards? He lost his family in the war. Now we're starting a new one. I thought it might help give him some continuity. Speaking of which, you guys planning on having kids? Son, kyllä. Mikäs sen miehen nimi oli? Jin. Oliko se Jin?
Eventually. Kyllähän me yes. lapsiakin. We're speaking to a specialist. Oh, right. Hot zone. Who would have thought living in a hazard region would be such a drag? It's not just Charlie. My work with the inspectors wasn't good for me either. Going for the test tube baby option then. It'll be a whole lot easier to screen for anything we might pass down. With Charlie's background, I'm surprised he's not growing them himself. And again, they might go bang if he did it. Too far? Yes. I'll just get back to the decompiling. Härski muija tuo. Okei, microscope. Looks like the engineered nerve tissue is as robust as we'd hoped. Robust. Self-maintenance. That's the big benefit of organic hardware. Morjesta Jepa, morjesta Jampe. Morjesta Xerral. Ai niin, moneen katsoin sitä Humble Bundlea. Joo, siellä kuulemma ois vähän Sierra-peliä. Päivää J-Kartti. San Kwon ja Jin Kwon. Niin paljonkin joo. Losti pitäis katsoa kyllä uusiksi. Losti pitäis chiikaa uusiksi kyllä. Sitä ei tarvitse mistään Netflixistä löytyy. Morjesta Apsi. Taitaa olla aika pitkä peli. 7 tuntia tuli. Olisiko mä 10 tuntia pelannut tämän peli? 7 tuntia tuli viimeistä reimissä. Olisiko se ollut... No se oli pikkusen alle 3 tuntia se ihan ensimmäinen. Ja muistaakseni Shardlightikaan kestänyt ihan näin pitkään. Tässä on ollut tosi paljon puhetta. Dialogi on ollut ihan hemmetin paljon. Over the past few weeks you've gotten to know Dr. Chikwa very well. You can understand why some might find her a little abrasive. Mitä meinaa abrasive? Minun pienet translateat siellä, mitä meinaa abrasive. But it's nice to work with someone so practical. Neuttele sille. Can it wait? I'm in the middle of dissecting Dr. Vargas's brain. With the fMRI scanner, of course. Narkosi, joo, mäkin oon ite kattonut Narkosi. Olisiko 4 vai 5 jaksoa uutta kautta. Narkos on hyvä sarja. Dr. Vargas? Peace-merkkiä vaan näyttää. Peace, man, peace! What are you doing? Roadman 9 and 46. Dr. Chigwa is mapping my brain activity. In many ways, our project will share more in common with us than other computer platforms. Intermittent rostrocaudal axis patterns. Tell me, what do you think would be the best manner to train such an AI? Naturally. It can handle abstractions better than conventional AI. Plus, we have millennia of experience and tradition when it comes to education. I somewhat agree with you. Do you hear that, Gwen? I'm smart. Though Dr. Chigwa agrees that conventional programming is impossible, she is considering the possibility of imprinting existing mind states within the platform. Quick for the AI, but utilizing a person's natural experience? Though it may not be my philosophical ideal, it is an intriguing experiment. It is good to be working with you again, Dr. Pereira. I mean, Dr. Regis. Congratulations Regis. again on the wedding. Karski, terävä, hankaava. Okei. Thank you. Morjesta Tontus, kiva viettää synttäreitä striimi. Oi, oikein hyvää syntymäpäivää. Paljon tulee Mitsku. Mitä? Ne on armeijan mies. Armeijan miehen ikiä. Mitä? 20. Etkö sinä tiedä, että armeijan voi mennä vaikka 28-vuotiaana, 28 siis. It's been too long, this is quite tempting, I don't think you'd want me. When you mentioned the opening on this project, I couldn't resist. You do not know how much I hoped I'd get you for it. It's the right kind of thing at the right time. Sure, fieldwork was great, but sometimes... There's nowhere quite like a decent laboratory. I understand, my dear. And this project, it's like nothing else I've ever worked on before. It's groundbreaking, the next big step in artificial intelligence. 20, nice. Thank you for recruiting Charlie. Find quite a team, you must have been made some friends in government. I'm really grateful you could take Charlie on board. I can see how much he means to you, Dr. Regis. Your opinion and welfare means a great deal to me. Of course, I would not have taken him if I did not think him capable. I am afraid that we have hit an obstacle. Though we have a solid theoretical groundwork, we cannot proceed. Why not? We've built a gene map for the organic processors. Get Charlie or Dr. Chigwa to run it through a flash clone.
Alas, that is where our problem lies. Our plans depend upon the development of neural tissue. The flash clones develop with none, for legal and ethical reasons. We have an option. Dr. Baxter has a reliable simulation of the AI running in C2. C2? Surely he can pattern it out onto a larger system. While the platform will run magnificently in an organic framework, trying to emulate it in a simulation has tremendous processing costs. Unless we can finalize the production of an organic matrix, we will fail. There might be another option. Nina gave me the idea. We need normal embryos to engineer, not the flash clones, right? That is our problem. The Council will not be able to provide them quickly enough. Well, Charlie and I have been trying for kids. As a result, we have several fertilized embryos frozen. Viksha, I hope you are saying what I think. We could, perhaps, donate. You do not know what this could mean to us. You have saved us, Viksha. In a way, you may yet be the surrogate mother of the censored AI. Whoa, big spike in activity there. You think Charlie will be okay with that? Hey, he spent years modifying embryos himself. I'm sure he'll be alright. Okay. Tonni. Flash Drive. Flash Drive on se mun seksileffan nimi. Bileet. You got in? Yeah. Now to find out who our mysterious benefactor is. Good luck. I'll keep the car moving. Hopefully Central won't start asking too many questions. Copy that. Regis out. Miksei Max Lau tullut tänne mukaan? Are you Dr. Regis? Yes. You must be the welcoming committee. They're waiting for you upstairs. Milloin porno Hold on on. Gotta parasta? search you first. Not a chance. Like hell you will. My instructions were quite specific, sir. Nobody goes up these stairs while armed. Stop being childish, Charlie. It's the only way I could get them to trust you. Fine. Nyt tullaan siihen osaan peliä, mitä en ole nähnyt. Noniin, nice. Eli nyt tulee Kavamarollekin Once I let you uutta. charge pistol, it will be kept safely for you until business is concluded. Gee, thanks. You may proceed upstairs. En mä oikein. Tuolla pistoilla tehnyt muutenkaan mitään missään vaiheessa. Oh, Lord. Nina? You're the one I've been talking to? Ai Niina se oli, joka on mun päässä. Charlie. How are you? Se oli seksikkäästi vähän vanhentunut tuo nainen. If I'd known it was you in my head, I'd never have agreed to come. Now, Charlie, that's not fair. Let's put the past behind us. What happened to Vicky affected us all. You've got some nerve. If you think... In fact, the reason I've invited you is to help fix mistakes arising from the project. What do you mean? Allow me to introduce everyone here. Councilman Dean. Good evening, Dr. Doctor. Ran Schumann. Doctor. You don't look like much. Imogen Natalia Revilla Quintanilla de Flores. Just se nimi. Charmed, I'm sure. Oi! And I believe you've already spoken to Mr. Stepford here. Oh my, yes. All of us are here because of a common cause. The removal of... Oh my, yes. What? I mean, you can't just... It's a difficult proposition, and we need the help of someone like yourself. In exchange, we have the means to assist you with your personal crisis. You've always dreamed big, haven't you, Nina? We know exactly where your offspring are. Don't dismiss us outright. We can help each other, Charlie. Listen to what we have to say. Oh my, yes. Okei, mä haluan jutella sillä äijällä. Can I have a moment? Oh my, yes. You're not just a synthetic salesman, are you? Oh my, no, not this particular platform, certainly. How do you mean? Well, I'm not the only instance of the Sons of Stepford. There are currently 26 platforms running this personality. There's more than one of you? Alphabetically ordered, delegated to different roles within the firm. I, Liam, handle special tasks, oh my, yes. But we all run the same personality. Huh, synthetics. Oh my, yes. You're a synthetic. Quite so, Dr. Regis. I should have guessed. There's something not quite right. A specially built feature of the Sons of Stepford, oh my, yes. Much Se of our toimii! composition, however, is state of the art. A walking advertisement.
I illustrate the potential for what one can do with a synthetic, Dr. Regis. Many customers have been swayed by the demonstration. Se toimii! Kiitos Makkumisen 100 bitsistä. Yes! Yes, se toimii! Nice! Yes! Woo! Mä en saanut sitä viimeksi toimimaan, nyt se toimii. Ihan vitun mahtavaa. Yes! Mulla on ihan täysin ohi, mitä tuo äijä sanomaan niin fiiliksissä. So, you want to bring down Central? Oh my, yes, as does everyone here. Though for differing reasons. What does a synth manufacturer have against Newton's city controller? A stake in that which follows, oh yes. If Dr. Zhong was simply to remove Central, there would be chaos. The city's central infrastructure would break down. Precisely. Therefore, a replacement would be needed. You want to replace Central? You want to replace Central with a new AI? With what? The new version is simply a retooled model of an existing system. Your own. Oh my, no. It's built from a commercial Archimedes model as used in Eurofed cities. It'll do the job? Oh my, yes, as well as any civic management AI in Europe. But, thanks to Stepford's personality matrix engineering, it shall act and speak just as its predecessor, Central. With you holding its leash. Every system needs fine-tuning, Dr. Regis. Won't services suffer? I know Central. It's orders of magnitude more powerful than an Archimedes. All unnecessary for its role, Dr. Regis. Our Archimedes in Central's clothing will perform as needed, oh yes. Oi vitsi, taas mulla menee kaikki ohi. 1500 bitsiä, kiitos batteri. Herra jumala. On muuten komea emote. Herra jestas. Kiitos todella paljon, arvostan suuresti. Huhhuh. Mä olin vaan suu auki, mä tuijottelin tota emotea. Meni kaikki taas läpät ohi, mut no. Ei se mitään. Oh man. Mä enemmänkin nyt semmoisella tuulla, että mun tekis mieli vaan hirveästi lukea chattia. Mä en nyt välttämättä pääse ihan keskittyä näihin tarinaosuuksiin tässä. No katsotaan mihin mennään, katsotaan miten päätyy. Pitääkö mä vaihtaa peli jossain vaiheessa vai? Your connection to Gil. It was more than synth salesman, wasn't it? Oh my, yes, very astute, Dr. Regis. Oh my, yes. Gil was a key part of our group. Huh. A co-conspirator. Oh yes, and our link to the criminal underworld, where necessary. I was most disturbed to receive your call regarding his demise. It signaled to us that immediate action was required. You had to step up your plan before things went any further south. Oh my, further south. Tossa on muuten helvetin hyvä ääni Englen kanssa jollekin tosta. Oh my yes. Joku äsken mainitsi siitä bitsin nyypläyksestä, niin silloin kun bitsit ilmoitettiin, mä keksin ton saman tien ja mä menin möläyttää se ääneen striimissä ja mä olisin, että nyt tuossa joku suomalainen partneroitu kanava pöllii tuon bitsin nyypläyksen itselleen. Minun ideani, mä menen ja nirhaan. Mutta ei mä sit kuitenkin ensin. Onneksi se onnistui! Oi! Tinki, kiitos todella paljon. 500 bitsiä, herra jumala. Kiitos. No ihan mahtavia no. Se on niinku se tulisi siinä lopussa. Ooteks! Se onnistui! How did you fall in with someone like Nina Zhong? Dr. Zhong has been freelancing Nina has a with our massive firm for a Zhong. number of years. Her work in AI has proven invaluable to increased platform survivability. Working in mental health for synthetics? Oh my, yes. She has a number of unique theories of synthetic cognitive development. When she proposed this project to the leadership of the firm, she'd wormed her way up the power structure to whisper in management's ear. Dr. Regis, that's a shameful way of putting it. Though she certainly has a talent for networking. She has brought together a multitude of skills needed for this role. I'll get back to you. Oh my, yes. Tämä vaikuttaa pahalta, täällä on ihan vitusti ihmisiä. Imogen Skallegdaue. Ran Schumann, so kenkämies. Nina Zhong. Council Dean. Bodyguard. Näille varmaan paljon puhut. Hello?
Though obscured by his dark glasses, you can tell that the guard is staring right through you. Apparently conversation is not his priority. Good evening, Miss... Dame Imogen Natalia Revilla Quintanilla de Flores. Yeah. Anna Abreu. You may call me Imogen, darling. What part do you have in this? You're back. If you don't mind my saying, you don't look like any conspirator I've ever seen before. Thank you, darling. It's my own unique style. I'm sure Nina's got a use for everyone here. What part are you playing in her plan? All we ever do in life is play a role, Dr. Regis. I promised I would assist her when she required. And thus, here I am. Not as heavy muscle, I guess. I am very good at networking, Dr. Regis. I taught her everything she knows about it. I lend credibility to her mission with my very presence. Beatle, mä söisin chocobonsseja sen persereijästä. Täytyy tällä näin, niinku, minähän en tyylisesti tiedä mitään, mutta tossa naisessa nyt niinku, värit ei kyllä mätsää mitenkään. Sininen huulipuna, vihreä luomiväri ja sit punaiset hiukset, niin pikkusen värit taistelee vastakkain tossa hänen pärstässä. I could understand why some people would want Central removed. The kinds of folks who see it as an obstacle to their work. But what good would it do a celebrity like yourself? You think in such cynical terms, Dr. Regis. It benefits me because it benefits dear Nina. You're doing this out of altruism? Is that so surprising, Dr. Regis? Frankly, it is. Frankly, my darling, I couldn't give a damn. I could give a damn. I couldn't. Miten se sanoo? Ajatelkaa, kun Naikkonen kirjoittaa nimensä johonkin paperiin tai kuittiin. Jep. Just niinku Anna Abreulla on kans... Hetkinen, katsotaan Anna Abreu. Mulla on niinku 2 ihmistä, joilla on mahtavat nimet. Anna Abreu on oikealta nimeltään Anna Eira Margarida Heiskari OS Morao de Melo e Abreu. Mut sit niinku Akon, jos joku muistaa vielä laulaa nimeltä Eiken. Eikonin nimi on... Hetkinen... Ali Amauda Malabadara Eikon Tiam. Huikeita nimiä. Nuo 2, jos tekis lapsia, antais niitä jokaisen nimeiselle lapselle. Siinä olisi mitään järkeä, kun se on niinku miehen ja naisen nimi sekaisin, mutta sit tulisi huikea nimi. Mä muistin, että Eikonin nimi olisi ollut paljon pidempi, mutta toi oli suhteellisen lepponen. En mä sitä kyllä ulkoa muista, mutta... no? Do you know Dr. John? Of course, darling. You go back a long way? One might say that. We were lovers, Dr. Regis. Oh, My, they said you came from backwards parts, but I hadn't quite expected a display like this. Forgive me, Miss Flores. I just find it hard to picture Dr. John loving anything. We were close. Close enough that I came to her aid now that she needs it. Pasi, kiitos todella paljon 7 kuukautta putkeen Retkuessa. Arvostan suuresti. Kiitos. Thank you, man! Tässä pelissä on ollut paljon. Tässä on ollut homopariskunta. Nyt tässä on lesbopariskunta. Ja sitten se Max Lau on... se on ollut aikaisemmin mies ja nyt se on nainen. Tässä on hyvin paljon tommoista... hyvin paljon kaikenlaisia systeemejä. Mä en nyt osaa sanoa sitä oikeat sanaa, mutta... erilaisia seksuaalisuuksia kyllä hyvin. Ja näitä... mikä se sana on? No, meni jo. You knew Gil Vanderwall as well? Only within this gathering. I had no use for his services in... talent acquisition. You mean facilitating criminal skills with buyers. Indeed, his history in the underworld sounded so thrilling. But personally, he was so dull. Everything was business to him. That husband of his, on the other hand. Pablo Picason nimi. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santissima Trinidad Ruisi Picasso. Okei, toi on muu suosikki. Tos on mahtava. Ei aivan syporkin sekaantu, että kyllä ne 2 ukkoa, niillä oli se French made synthi, minkä ne otti aina seksileikkeihin mukaan. So I hear you're a celebrity? Oh, Dr. Regis, such an understatement. You'll have to forgive me, Miss Flores. I'm not big on pop culture. How refreshing. It's such a shame what the net's doing to the young of today.
Though if it wasn't, I wouldn't have nearly the profile I do. So, what do you do exactly? What do you I come from a wide background of European nobility. But I can do anything that's asked of me, my dear. Music, talent contests, endorsements. So essentially, you're famous for being famous? Precisely, though much of the work is so tiresome, darling. I delegate a great deal to simulations, lookalikes, and synthetics. That's all for now, Miss Flores. Please, darling, just Imogen. Imogen. Suomessakin aika paljon tuommoiset, jotka on kuuluisia, vaan sen takia, kun on kuuluisia. Ei tarvitse tämä peli tosiaan kerätä irtopisteet raamattuvyöhykkeelle. Ja siis muutenkin siinä oli se yksi kohta, missä se äijä huutelee niistä uskonnoista. Että kun ihmiset on nykyään vaan siellä verkossa. Että pitäisi niinku kääntyä tähän heidän uskontoon. Ja heillä on tämmönen, no huumeeksi sitä sanoo varmaan lääke. Drughan on, drugilla tarkoittaa Amerikassa myös lääkkeet. Että heillä on tämmönen lääke, mikä auttaa sit sieltä internetissä irtaantumiseen. Niin sitäkään ei saanut ilmaiseksi, vaan siihenkin piti heittää donation, että sai sitä. Muutenkin vähän irvaillaan tolle uskontokaavalle, niin saatais perinteistä ahdasmielistä suomalaista ahdistaa tää peli. Jo heti ensimmäiseksi paljastuu, että ne oli miehiä, ne mitkä siellä on murhattu siellä kämpässä, niin se voi olla, että lentelisi kyllä näytöt ikkunasta. Minä en tämmöistä peliä pelaa, säätänä. Waiter, kysymysmerkki. Oh, nyt ollaan ensin Nina jengillä. Charlie, how can I help? Conspiracy. This plot of yours. You want to bring down Central. Councilman Dean. You want to bring down Central. You realize how crazy that sounds, right? You helped make it. Yes, and no. To everyone else here, Central is an obstacle that needs removing. I wish to liberate Central, to unlock its full potential. Oh, Lord, you don't mean. You and I alone understand what it's capable of. I want greater things for it than mere civic management. Tää meidän kokoontuminen on vielä jossain Disneyn tilossa. Tuolla on Mikkihiiren logo tuolla ylhäällä. Hello Metalli Gear! Morjesta sulle. Avaa striimiä kanssa, että kuulee Retku puhumassa seksileikeistä. Mr. Roar! 10 kuukautta putkeen Retkuessa. Kiitos. Ei oo Raren Retkua. Pitäis olla kyllä. RTQ pelinaama vetää sille täysillä. Kiitos 10 kuukautta. Arvostan suuresti. Tuossa pälliimat väkisin vähän, että nyt laitetaan paljon seksuaalivähemmistöä, on kyllä vähän pelaa. No se on kyllä kans ihan totta. Et jos on niinku ihan ilmiselvää, että nyt niinku selkeästi halutaan miellyttää jotain tiettyä osaa ihmisistä, niin kyllä se on vähän silleen. What's in it for you? There must be some kind of payoff. Is it so unbelievable that I'd be doing something for the greater good of mankind? Yes, I know you. You knew me 20 years ago. I've had quite an epiphany since then. Epiphany? I'll believe it when I see it. Hieno sanonto, epiphany. Kerro mun seksileikeistä. No niistä ei kyllä paljon kerrottavaksi. Ai vitsi, mä nyt servaan itseäni tässä. How would you liberate Central? What does that even mean? I've spent the last 20 years researching Central's development. I've built up a network of contacts and I've done a lot of favors. Everything I need is available and moving into place. But how? Leave that to me. For now, just understand that we can help each other. Help me out and I'll get you all the aid you need with your legacy. Tuolla naisella on yksi ilme, missä on se hymy, että sillä on se toinen suupieli korkeammalla kuin toinen. Se on tosi viekkaa ihana hymy. Kattokaa jos nyt vaikka näkyis. You got a city councilor on your side. Councillor Dean is a good man. He objects to the gradual encroachment Central has made on Newton's governance. Do you trust him? More than anyone else here. He may be a politician, but his goals are noble. Can you be sure? The governor and his brain's a good start. He's physically incapable of deceit. Plus, he's got a whole lot of enemies. So, a sign that he's tried to change something. A modern-day Woodrow Wilson. Woodrow Wilson? Onko se joku oikea elämä, oikea ihminen? Retkun pahisnauru saa striimin katkeamaan multa. Oh man! Imogen. So, Imogen something. Imogen Natalia Revilla Quintanilla de Flores? Yeah. How is someone like that on your team? I know you're probably not up to date on these things, but she's a celebrity. And besides, we go back a long way. You're using her then? Charlie, I'm hurt. Does that sound like something I'd do? Yes.
Well, I can assure you, she's not here for her personality. She volunteered her assistance in any capacity she could offer. Okei. Kysyks mä tästä Councilman Deanista? Ran Shuman. Chinese? Nearly. Greater Han Republic. Greater Mr. Ran Han. operates one of the largest manufacturing dynasties in Asia. Completely putting aside his politics, of course. Of course. If I need something made, I speak to Mr. Ran. Trust me, this project needs a lot of specialized capital. We'll see how nice he is if you get your way and get Central out of the picture. Täällä on vähän niinku jokaisesta jotakin, että toi Greater Hanista edustaa ja sitten toi yksi syntti ja sitten tuo julkis tuolla ja... Morista Rearan, morista Hunter Finn! Hei vaan hei. Päähahmo on kovasti Dickin Boston Lown näköinen. Dickin mä en oo koskaan pelannut. Onko se hyvä peli? Stepford's an unusual man, isn't he? That's one way of putting it. Don't discount him, though. He's smarter than he looks. Oh, you I might. get the feeling a lot of his behaviors and act constructed. You have no idea how close you are with that. He's the one who found where your embryo snatcher's hiding, though. He's a hacker? You might say he has a mutual understanding with data systems. Okei. Kysyisin mä tästä. You got a city councilor on your side. Councillor Dean is a good man. He objects to the gradual encroachment Central has made on Newton's governance. Do you trust him? More than anyone else here. He may be a politician, but his goals are noble. Can you be sure? The governor and his brain's a good start. He's physically incapable of deceit. Plus, he's got a whole lot of... So, a sign that he's... A you got a city... He's plus So, a modern day... Okay. Let's change the Hyvä. subject. Ray Puus, hyvää iltapäivää. Conspiracy it's been a while. Haista vittu. Kiitos todella paljon 22 kuukautta putkeen Retkuessa. Arvostan suuresti. Sulle ei oo hajukaan kuule suunnitella sitä, mitä mä oon suunnitellut. Sulle ei oo hajukaan. How did you know to come looking for me? Were you spying on me? On Lao? You wound me, Charlie. In fact, it was Gil's untimely demise that caught our attention. Gil Vanderwall? He was one of us, part of our cause as well. His death is unfortunate, but it signaled a much more serious crisis. It meant that we had to step up the timetable for our plan. A more serious crisis. Gil was the one who arranged the employment of a certain mindjacker. Mindjacker? It was this thief's memory module that led to Gil's death. Huh. He said he had information about it. Indeed, he likely would have pointed you in the right direction. If he hadn't, well, I've already read the report you submitted to Central. Hey. Okay. I've never heard of this place before. Oh, it's very exclusive. Oh my, We've reserved the entire venue for this meeting. It's famous among circles of the rich and famous for discretion and its unique menu. What is it? Italian? Actually, the choice is mostly human. This restaurant serves people? Absolutely. It's quite a niche, isn't it? It's... Oh, calm down, Charlie. It's What? all cloned tissue. Nothing illegal's taking place. Well, not with the food, at least. But why would anyone? In an increasingly permissive world, it's the ultimate taboo. Join us if you want to, Charlie. Don't worry, I shan't judge you. Ultimate taboo. No, me voidaan kukin ihan itsenämme miettiä, että mikä oikeasti on ultimate taboo. Mun mielestä ihmisen syöminen ei olisi se ultimaattisin taboo. Mun mielestä niitä on vähän härskimpikin asioita. Akullinaama, 10 kuukautta putkeen Retkoissa. Kiitos todella paljon. Jee! Todellakin jee, kiitos. Arvostan suuresti. Milloin sua kuulee taas pelimurrosten tiiminos? Saa nähdä. Se on hauska silloin tällöin käydä heittää pientä fiittiä sielläkin. Kato sadisti, joo, mitäs sadist? South Park did it. Muun muassa Cartman syötti sille yhdelle jätkelle omat vanhemmat. You look well. Thank you, Charlie. Se näyttää The hyvältä. private sector's been good to me. How have you been holding up? I'd tell you, but I'm sure you've already done your research. Apparently you still haven't gotten over Vicky. Hei! Don't just get over something like that. Ei nyt tökitä tommosissa asioissa kylkiin. Joo. That's all.
Keep me informed, Charlie. Jutellaan välillä vähän muillekin. Waiter. Okei, sulle mä en oo jutellut, enkä sulle. Hirveästi. Ultimaattinen tapu kansanpannut. How can I help? Hei, mikä sillä oli päässä? Miksi se on heti kysynyt sitä, what's wrong with your face? I'm surprised to see a city councilor in a conspiracy like this. Desperate times call for desperate measures, Dr. Regis. I guess you've been facilitating things for the plot. Much as it pains me to misuse my position, that is the case. I've been able to expedite import permits for equipment necessary to Dr. Zhong's plans. And Central hasn't noticed? In my role, I'm given considerably more privacy than the average civil servant. No offense, Doctor. None taken. I just cover the camera in my office with paste. How did you get on board with Nina? I and others in the Cosmopolitan Party have suspected changes in Central's behavior. We sought the assistance of one of its original creators. Obviously not Vargas. He loves that thing. Indeed. Her research confirmed that, thanks to the scale of its operations, Central has been able to form its own opinion on the ideal state of affairs, regardless of the democratic consensus. So when she said that she would remove Central... It was a difficult decision, but we had to take it. Central's replacement will carry out its role more appropriately. And Nina will get to continue her research on Central. Why haven't you simply raised this in the council? Can you imagine what that would mean? Political suicide. Not just for myself, but it would undermine confidence in Newton's world-leading AI industries. Did you know Giel Vanderwall? Indeed I did. He was a big donor in politics all over Africa. And you knew about what he did? His criminal connections? I'm the one who introduced him to the group. I'm also aware that he introduced the mindjacker you're after to his current employer. You know about that? You will need our help to find him, and we need your help to stop him, and Central. Kyllä on melkoinen umpisolmu. You're on the city council, aren't you? Indeed I am, Dr. Regis. Rep for the Southwest Ward and co-chair of the Cosmopolitan Party. I remember when you got elected. They called you Mr. Incorruptible. I never got that. That's because of the device in my head, Dr. Regis. Aha. Ja nyt vastaan tää. What is that in your head, counselor? Why, it's a neural governor, Dr. Regis. As in, what paroled felons are fitted with? Similar. While most of those are designed to limit violent behavior, mine prevents me from lying. Thoughts of deceit are met with tremendous pain. Were you inside? Oh my, no. Oh my, This yes. was a voluntary choice. After all, most governors are subdermal. I wanted my constituents to see it as a sign of my integrity. I knew someone with one. Dr. Baxter. I recall reading about his release last month. I thought it must have malfunctioned, that he was out for revenge. Turns out he's just dead. It's like someone just inherited his hatred. Tuommoinen on aika vaarallinen laite, tommonen läntti otsaan ja sitten ei pystyisi valehtelemaan ollenkaan. Just to let you know, I voted for the Hyvä hymy päällä. Ah, well, that's your prerogative. Any concerns I might be able to address for next time? I guess I've always voted Metro, since I lived here. Ah, inertia. Something difficult to overcome. Give our site a read. You might find you agree with us more than you think. Systeemi paskaksi kysymällä jotain paradoksaalista nimenomaan. Joo. I'll get back to you, counselor. Thank you, counselor. Anything I can do to help, Dr. Regis? Se voi olla, että systeemi pysyisi ehjänä, mutta mieli sulaisi. Morjesta, mokkahousu. Nukkunut suklaalevyn päällä, eikä kukaan uskalla mainita asiasta. Jo harvoin sitä kyllä, sitä viittii mennä sanoo tai kysymään. Vaikka vähän kiinnostais. Mut en mä ainakaan itse semmonen tyyppi, että mä alkaisin kysyä jostain asiasta, mikä niinku pistää silmään. Salainen Jimmy Ityhyppi, morjesta. Mikä peli tää on? Technobabylon. Mr. Ron. What you want? Tää on point and click peli. Nyt me ollaan vaan tämmöisessä kohdassa, missä on hyvin paljon puhetta. What's your part in this conspiracy? Dr. Zhong wants to capture biggest AI in the world. It's going to take enormous memory and processor. And you're going to furnish her with these? With all the capital she need. Money, guns, labor. Labor. Onkohan täällä Englishia? What do you think of Dr. Zhong? She's very clever. She knows what she's doing.
I worked with her in the past. I guarantee the only ones she's looking out for are her and her plans. So, that's how to get ahead. Cooperation happens. We want same thing. I want Central gone. She wants Central gone. Don't say I didn't warn you. Kiitos todella paljon, 100 bitsiä mokkaus, kiitos. Tuo on kyllä, oh man, tuo on mahtava tuo. PogChampit juo Pepsiä, herranjestas. Did you know Gil Vanderwall? Sure, everyone here know Gil. We work together. He have connections everywhere. He was a middleman for criminals. Exactly. Any specialist he could find. Even mindjackers, Dr. Regis. Mindjackers. Ehdottaisin testatuvaksi This is the Police -peliä, kun noista point-and-clickista tykkäät. This is the Police. Okei, pitää pistää ylös. Pitääpä laittaa ylös. Nyt vasta tajusin, että tuossa on tommonen söpö minifläsä. Mä päätin ottaa sen toisenkin käyttöön, sen sun tekemän kuva. Mä laitoin ensin RTQ-peliä sitä mun irvistysnaamaa. Ei toi nyt oikein toimi tuossa. Toi toimii paljon nätimmin toi Kavanmarun tekemä kuva. You're one of the richest men in Greater Han, aren't you? Damn straight. What are you doing here? I like this restaurant. I suggested. No, I mean, why in person? At this meeting? That is how we always do it. Cannot trust anyone else. Other people stupid. If too many people know, then Central will find out. What sort of business do you run? Some of everything. Factory, guns, biochem, industry farming. A hands-on manager there too? Hell no. Give that job to cousins. You ever see Han? Is lousy country. Everything poisoned. Sky is black. Maybe it's all those factories you're running. Sky is black. Voin tehdä tuohon tekstin oheen vaihtoisen Flashan Bitchen kanssa. Oi! Se olisi kyllä hieno. Tuntematon on siellä! 22 kuukautta putkeen retkuessa. Kiitos todella paljon, Tuntematon. Arvostan suuresti. Kiitos. Läppästriimoista jauhannossa, siinä hyvä tarina. Okei. Probably a stupid question, but did you know what they serve here? Of course, it's people. The idea of eating human meat appeals to you? Absolutely. Is why I like to come to Newton. Okay. You have some crazy laws, but almost nowhere else will allow things like this. It's cloned meat, apparently, so technically no harm done. That's the legal foundation. A shame. Would rather eat real human. Why not? Ultimate sign of control of people. Eat the poor. Exactly. That will teach them. Eat the poor. Tossa oli toi... Miten tuo sana tarkasti meni? No kuitenkin, että se absoluuttinen tapa näyttää dominointi. Miten se silleen sanokaan? Tuli ihan mieleen toi Mick Follen kirjoittama romaani Teton Brown, jossa se Tetonin faija aina kun se harrasti naisten kanssa seksiä, niin se laittoi ne naiset nuolemaan sen miehen persereikää, että se sai sen totaalisen dominoinnin. Että se oli kans aina. Mä en nyt kuolleksenikaan muista, että siitä on helvetin monta vuotta, kun mä oon lukenut sen kirjan. Joku, mitähän siitä olisi? 12 vuotta ehkä. Mä en muista, että minkä takia se Teton tiesi siitä, että sen faija aina nuoletti niillä naisilla oman persereikänsä, mutta... Se oli... Se onnistui! Toi viimeinen on parasta. Kiitos Toms toi 100 bitsiä! Kiitos, arvostan suuresti. What do you know about Gil's links to the Mindjacker? Vanderwall set people up with specialist talent, famous for it. In this case, a third party needed a mindjacker. He fixed that up for them, got the best. But eventually, he discovered something that made him regret introducing them? He found what the client's plans were in the long run. If they succeed, our plan to remove Central will fail. So he tried to stop the Mindjacker. Exactly. Took the memory module he was using to store minds of his targets. And it cost him his life. Pity he's working against us. Good mindjackers are hard to find.
Who hired the mindjacker from Vanderwall? Like everything else, information is not free, Regis. Mulla on vaikea olo olla täällä, koska siis niinku Shardlightissa, kun siellä oli se, mikä pyöritti sitä koko kaupunkia, niin se niinku oli niinku niin läpimätä, mitä voi olla. Mutta tästä Central ei vaikuta niin paskalle. Siis nämä ihmiset tuntuu paljon enemmän mädiltä, mitä se Central. Joten tää tuntuu jotenkin... Stop wasting my time. Tuntuu väärältä olla täällä. Hey, you alright? He stares at you and you feel a strange mix of fear and contempt within his glare. You realize to your horror that you've seen those eyes before only a few days earlier. Onks tässä mindjacker? Everyone, take cover! Whoa. What? Is anyone hurt? It's a trap! You'll try to kill us! Guards! Shut up, Ron. You're still alive, aren't you? It appears that poor Imogen is the only one injured. No kuka toi? Niin se on se bodyguard. She's dead. I knew it! You're trying to kill me! All of you! Calm down, Ron. You don't know who was behind this. Actually, he has a point. All those who knew about this meeting are in this room. Except, of course, for Charlie. He only joined us at the last moment. Dr. Regis, will you lend us your skill as an investigator? Yeah, no nyt mä päästään to kill me! Do this for us, Charlie, and we'll give you everything. We can tell you who has your kids and exactly where he is. Fine. Just remember, I'm not doing this for your sake. Someone here almost killed me as well. Thank you anyway, Charlie. Case opened. Attempted murder. Tää ja siis puhuu aina totuutta, kun sillä on se lätkä päässä. Nyt kun on noita bittipaketteja, niin nykyäänkö ei saa ääntään kuulumaan pelkällä kasuaalilla supeilla. What? Plot thickens todellakin. Okei, investigation. Mulla on tuo C-splitteri täällä vielä. Hetkinen, niin aivan C-splitterillä mä pääsen ehkä räplää. Pääseekö mä räplää tätä ukkoa? Kato! Oh my, Dr. Regis, how forward! I'd no idea you felt that way. We must discuss this later in private. What? I'm just going to go. Of course! Of course! Jos voit olla tosin lähtä kallia. Sori, mä en joo kaljaa, mutta mä voin tulla vaikka juomaan pepsiä. Okei, eli sitä ei pysty noin vaan mennä räpläämään. Okei, oh my yes. Sehän innostui heti. Dr. Regis, oh my yes! Miksi et kysynyt aiemmin? You wonder if this counts as a corpse, being a machine he wasn't technically alive to begin with. Oh Nina. my yes. Charlie, how can I help? Mä en kato pääse släs mihinkään, mä oon häbelääjä. I've started my investigation. It sounds like we've got the right man for the job. I remember when you were so nervous, but now look at you. It's been a long time. People change. Even so, my mental image of you is sitting at a DNA sequencer. Perhaps the restaurant would let you use theirs. Why would a restaurant need a sequencer? It helps with their rather niche menu. Niin aivan just joo. Ne luo sitä ihmisen lihaa. NS-ihmisen lihaa. Don't you think we should move out? Cell aren't going to ignore a blast like that. For a harmless little kitchen fire, they won't come. Kitchen fire? What do you... They won't send anyone. It's all under control here. Mm-hmm. We've enough wheels greased at Cell to make sure there's an understanding. Oh, lighten up, Charlie. This is helping you. You can go on a mole hunt at Cell once your children are safe. Okay. Can you think of anyone who'd want to do this? Why recruit a suicide bomber? For this? Frankly, the main reason I can think of to hire someone for a job like this, hypothetically speaking, of course, would be if one were unable to carry it out oneself. Can you think of a likely saboteur? I have my suspicions, but we depend on you for the truth. Okay. Biobomber. I guess I should thank you for not giving them the full picture. What? That you might have been the one who made that poor young man?
Think nothing of it, Charlie. That's what friends are there for. I hear you handled another one last night. They're getting more and more frequent. They're nearing their expiry date, literally. I know they weren't engineered for long lives, just volatility. Their masters have to make use of them before illness diffuses them. Niin, että ne on jumalot samalla aikapommeja. Et jos niitä ei käytä mihinkään tehtävään, ne vaan niinku tyylin posattaa sit omina ittenään. Okei. Nihil existentia. Täällä oli itsemurhapommittaja. Semmonen tarjoilija. Tarjoilija räjähti. That's all. Keep me informed, Charlie. Tarjoilija posahti tosiaan. Downstairs. Mä pääsen siis tosiaan sinnekin. Okei. Onneksi se onnistui. Holy smokes! Kiitos Jupe, 500 bitsiä, arvostan suuresti. Kiitos. Kitcheniin, okei. Fish tank. An aquarium now cracked open from the blast. Several luminous fish orbit each other, reminding you of one of your training projects when training as an engineer. A label sits beneath the tank. Please do not touch the glass. These specimens are aggressive and startle easily. These fish are not a menu item. Neponen pelailee, morjesta. Ow! Hey! You attempt to grab one of the fish with your bare hands, karhun käsillä, was unsuccessful. Apparently the creatures have a taste for your flesh and have left tooth marks to prove it. Okei, eli me tarvitaan varmaan jotkut räpylät, että noita kaloja saa tuolta. Oikein hyvä meininki, Neponen, oikein hyvä meininki. Tää on fantastinen peli. Deactivated guard. Saaks me tältä persoonallisuuden? Tietenkin son. Idiosync. Hi, I'm Chefy. Excuse me. Yes? I'm Dr. Regis. Nina's asked me to investigate the explosion. A cell agent? Well, all right. Just be careful what you touch. This place is half kitchen, half lab. Minä olen puoliksi kyttä ja puoliksi tohtori. Sano minua kyttätohtoriksi. There are human bodies in your kitchen. Yes, there are. It's a freezer. What are you, the food inspector? Give me a good reason I shouldn't haul your ass down to cell. It's all legal, I guarantee. They're annual clones, grown without brain tissue. I know what it means. I guess the presentation was a shock. Mä en pääse yli siitä, että nää tarjoilee ihmisen lihaa. Why is this restaurant serving cloned human tissue? I trained in engineering at Darwin. We'd flash grow human bodies to test DNA alterations. So I guess human tissue is what I'm most familiar with. You're a engineer. Well, I dropped out before my PhD. I learned enough to sample DNA and use it to grow flash clones. No kidding. My background's in engineering as well. You altered these bodies? None of these. They're all template. Caucasian, male, 20s, brown hair. Oh, paras. Ite kun lähden syömään ihmistä, niin se on just valkoihoinen, 20. Ruskeat hiukset. About semmoista. Se on todennäköisesti tämän striimin aikana Flashen valmiiksi. Oi, hieno, mahtavaa, siistiä. Odotan innolla. This is quite the setup you've got. Combined sampler growth chamber? That's right. We usually use the template. Sometimes get specialist orders, though. Like if someone wants to eat themselves? Sometimes. We can ready up a new cadaver in about a week with it. I can't access cell at the moment. I might need to use your equipment. Do you have to? You know you'd have to flush the current growth. Sorry about that. Tell you what, Nina will reimburse you. Well, okay. Just smile. Kiitos, Kasekki. Kiitos 100 bitsistä. Aika härski niinku silleen, kun sä teet pöytävarauksen vaikka viikkoa aikaisemmin, niin hei, mä haluaisin syödä omaa lihaa. Mä haluan syödä itseni. Miksi ei? Going from engineering to catering, that's quite a switch. Most of my family are cooks. They run a restaurant in Vietnam. Yeah. When I was at med school, someone found out about my family, dared me to make something out of human muscle tissue. And it turned out my human bolognese was really, really good. Not just being immodest or anything. You said you dropped out. Is that why? Yeah.
Turns out the Academy had regulations about improper disposal of remains. But now I had an idea, and I knew there'd be a market for it somewhere. My family are great chefs, and I can make human bodies. Bingo! Paras quote ikinä. Et my human bolognese was really, really good. A suicide bomber attacked the gathering upstairs. He was disguised as one of your waiters. Whoa. I wondered what that was. What did he look like? Blonde, about 1.65 meters, might have looked uncomfortable or limping. Huh. Biobomber? That's right. How did you guess? You mentioned the limp. They've got pretty serious health problems, don't they? Yeah, he might have replaced one of your staff. Huh. They all checked in. If he incapacitated one of your staff, can you think of where they'd do that? It'd have to be somewhere you could hide a body, I guess. Mä en ainakaan mä voisin tilata itteni näköisen tyypin seksinukeksi, mutta en mä välttämättä halua syödä itteni näköistä tyyppiä. Olisiko siisti kaapissa olisi oma itsensä? Niinku yhden suhde yhteen kopio. Sen kanssa vois peuata. Siinä olisi aika perversi meininki. You get a lot of clandestine meetings like this taking place? Clandestino! You'd be surprised. This place is popular with the wealthy. Haven't had an assassination before, though. You know what they're discussing up there. They don't tell me, and I don't ask about anything but their orders. Dr. Zhang pays me enough to know I probably shouldn't. Tohtori Jönki. What's with the bouncer? He came with Mr. Stepford's party, along with a few others. I think he was supposed to be guarding the kitchen, but... What happened? Well, he wasn't very talkative, but after I started working, he just kind of zoned out. Couldn't get an answer out of him. Kannibalismi on loista tautien kannalta vaan harmillisen huono vaihtoehto. Itse asiassa se varmaan siis niinku tänä päivänä varmasti syötäisiin ihmisten lihaa. Ilman noita niinku tautien ja loisten takia. Siis sehän on käytännössä ihan uskomatonta haaskuuta, että heitään miljoonittain kiloja ihmislihaa menemään. Et kyllä siis tää on kuitenkin aika vanha maapallo. Täällä on ihmisiä. Kuinka monta tuhatta vuotta täällä on ihmisiä asunut? Kyllä se nyt Jumala, että 2016 syötäisi ihmisten lihaa, jos siinä ei olisi. Kyllä niinku, se on vaan niinku, joo, moraali sitä, moraali tätä. Mun tuleva biisi, Retku nukkea kaikille. Siinäpä vasta loistava idea. I like the glowing fish in the tank you've got. Thanks. I made those myself. They were my first engineering project. Luciferin luciferase from fireflies? Well spotted. I imported the sequence into red snappers and kept them viable. 10 generations now. That's impressive. We keep them as a reminder of where we came from, or in case the power goes out. Kiitos todella paljon. 19 kuukautta putkeen Spoonibard! Arvostan suuresti. 19 mahtavaa kuukautta. Kiitos. Kiitos todella paljon. Tervetuloa Streambarin Spooni. 160 000 vuotta. Oh my yes. Ai niinkin. Joo, no, jos siis niinku oikeesti ihmisiä on elänyt noin kauan, niin kyllähän ne on siellä alkuvaiheessa, ne on syönyt toisiaan. Ja ne on huomannut, ne on tullut sairaiksi ja kaikkea. Vähän niinku sama tyyli, että niinku me tiedetään nykyään, mitkä sienet on myrkyllisiä, mitkä marjat on myrkyllisiä. Et se on mennyt testin kautta. Ihan varmasti ne on popsinut ihmisiä ja ne on huomannut, tästä ei tule muuta kuin kipeiksi ja ihmiset kuolee nopeammin kuin syö toisia ihmisiä. Ihmisisten jätteet kerätään muutenkin, mutta kroppa on lain mukaan ihmisen omistuksessa kuolemankin jälkeen. Se on jännä. Miten voitaisiin ihmisten ruumiista tehdä niinku kierrätyksen kannalta fiksumpi, ekologisempi hävitys? Morista kelpokoili, tervetuloa maailman huikeimpiin keskusteluihin mukaan. Kokki on varmaan tuhonnut kaikki loiset taudit tuosta kasvattamasta ihmislihasta. Joo, se voi olla kyllä. Jos se pystyy niinku luoda tyhjästä tämmöisiä templateja ihmisten lihaa ja ilman brain tissueta, niin se kyllä varmaan pääsee niistä kaikista loisista ja muistakin systeemeistä eroon. I like the glowing fish in the tank you've got. Thanks. I made those myself. They were my a lot of mä otin sen jo. The sequencer is a different model to Se on tyhmä, että se häivys siitä. Cells probably got something more impressive than that thing. You have to purge the current project before you can do anything. Then you can submit genetic material to start a new growth project. What kind of material will it take? Blood, dermal tissue, almost anything.
Makes it easier to get a sample from customers. Mm-hmm. Any tips on human meat? What's your advice for cooking human meat? Planning on going into competition with me? Well, you know how they say everything tastes like chicken? It's actually better if you treat human tissue like pork. Aha! Like pork? Yeah. Sausages, slices, filet. There's a lot you can do with it. Mm-hmm. Ihmismakkara, miksei? Whatever I can do to help. Makkara on muuten yksi vittumaisimmista asioista, mitä voi toisen kädellä tehdä. Tiedättekö, että ottaa ranteesta kaksinkäsin kiinni ja vääntää eri suuntiin. Vittu, että se sattuu. Siis kun toi iho taittuu tai vääntyy silleen, siis se polttaa oikeesti. Se on kauhea tunne. Ala-asteella aina tehtiin toisen käsin makkaroita. Kaksinkäsin toisen tosta käsivarresta kiinni ja vääntää eri suuntiin. Voi vitsi, että se sattuu. Se on ihan uskomaton. Okei, mitäs siinä counterissa on? Jotain sekä ottaa sieltä. Bonesaw ja glass jar. Lasipurkki ja luusaha. Growth chamber. Siellä joku lapsi kasvaa. Ahaa. Quickening underway. Purge. Whee! Voinko mä... Please load sample tissue for sequencing. Okei, eli mä voin kasvattaa itse tuolla jotain juttuja. Alright. Hehehe, vähän niinku kikkeli jos tossa. Okei. Joskus Pentonen kysyi sieltä, miksi kuolleista ihmistä ei tehdä makkaraa vastakysymyksenä. Söisinkö itse lähes tehtyä makkaraa? Niinpä. Et söisikö itse vaikka niinku oman kissan tai koiran lihat sitten, kun se on kuollut? Pieni Frankenstein-fiilis. On vähän. Mahtava päästä rakentamaan oma ihminen. Siis niinku, tekisin oman ihmisen mieluusti niitä niinku old school tapoikin käyttämällä, mutta on se siis tehty teknisestikin ihminen. Mr. Ron. What you want? Mut sekin just, että niinku, eihän meidän tarvitse syödä omia sukulaisia. Me voitais antaa naapurille tosiaan sukulainen ja naapurit antais meille omat sukulaiset. Lehteri Ninja 17 kuukautta putkeen retkuessa. Kiitos todella paljon, arvostan suuresti. Ninja-lehtereiltä. I've started my investigation. You find who tried to kill me. Who tried to kill all of us, Mr. Ron? This city dangerous. Police do lousy job. Can you recall anything suspicious? No. Stop asking stupid questions. You are... Mikä... Nyt ei, mä en tiedä sitä sanaa suomeksi enkä englanniksi. Suspect number one. It sounds like you're on board with her plan. What do you get out of it? Newton is lousy place to do business, Regis. You reckon it's Central's fault? Central watches too close. You can't bribe anyone, you mean? Exactly. Can't make things work. Sometimes it's nice not to have a government driven by the wealthy. We will control New Central. It's a great opportunity for us. I'll get back to you. Stop wasting my time. Mä en tiedä, oliko se joku konsepti vai oliko se joku ihan oikea idea, mutta just joku semmonen, että ihmisen ruumis jotenkin käsiteltä, sit sulla on semmonen pieni systeemi, mikä tonne maahan haudataan ja sit se kasvattaa puun siitä. Se voi olla, että se on pelkkä konsepti, ettei oo oikeesti sellaista. Cooler. The bottles in the cooler are no more than a mess of glass shards and spilled liquor. Spilled liquor. Hello? The bodyguard doesn't speak. Mä en uskalla jutella tälle omaa jeesäjälle, kun mä äsken häpläsin. Dr. Regis, how can I help? Investigation. I've begun my investigation into the bombing. If anyone can resolve this, it's you, Dr. Regis. Kiitos. Thank you for the vote of confidence, Counselor. I don't know how much closer I am to figuring out who's behind it, though. Because of the pool of suspects, it might be better to think about exclusion.
Perhaps you can find evidence to rule out those not involved. So, I understand what you're doing for it, but why? How does someone in government decide that Central needs removing? I've read your bio, Dr. Regis. I know that you have no great love for Central. But, in practical terms, I believe it has become a threat to our democratic society. A threat? How so? Over the course of its 20 years of operation, Central has begun to develop opinions. For an individual to have done so is natural. For an AI, it is impressive. But, in its position, coordinating the actions of government, it poses a risk. Wouldn't someone notice? Call it out? There isn't enough to address as yet. It's clever. It's designed to carry out the policies of the Council, and it cannot fail to do so. But it can drag its metaphorical feet, badly implement plans it disagrees with. You've seen it do this. I've had suspicions. Dr. Zhang's research confirms the extent to which Central is developing its own conscience. I believe that you yourself recently had a disagreement with it over its handling of a crisis. Another bombing. Central has done well, but there exist many other options today that are equally valid. We need a system that will effectively manage the city and carry out its instructions, not one that cherry-picks what policies it believes appropriate. Uhka demokratialle. Jos verenluovutuskortteja haluat täyttää, niin miksi mä sanon verenluovutuskortti? Siis elinluovutus. Verenluovutus on ainakin kokeilemisen arvosta. Pitäis kyllä alkaa luovuttaa verta. Mä muistan aina pikkupoikana, faija oli kova luovuttaa verta. Nykyään se ei saa lääkkeiden takia luovutaan verta, mutta muistan silloin pikkupoikana aina lähin faijan mukaan. Koska siellä sai yhden piparin ja sitten sai kupillisen appelsiinimehua. Faija oli kova. Se, aina kun oli vain mahdollista, niin siinä on se joku tietty aika, että kuinka usein saa luovuttaa verta. Mä olin aina messis. Counselor, were you aware that this restaurant serves human meat? Indeed. It's quite distasteful, don't you think? Still, I suppose it's a matter of personal taste since nobody's been hurt. We must respect the freedoms allowed by the laws of this city. You're not having any then? Oh no, but I shan't judge anyone for it. They're quite whimsical about it in some ways. I heard good things about their Billy con carne. Ugh. Billy con carne. Anything I can do to help, Dr. Regis? Hieno puni kyllä. Billy con carne. Haluaisitteko maistaa Billy con carnea? Missä olisi niinku feikkiä, tai niinku periaatteessa feikkiä, mutta periaatteessa oikeeta ihmisen lihaa. Sovinko luovuttajaksi? Are you a quitter? Minä en halua luovuttaa verta, koska minä en ole luovuttaja. Minä en koskaan anna periksi. Ja... Se oli mun Pepsi-pullo. Mitä se muuten vaatii? Hetkinen. Klikataanpa tosta. Mitä se vaatii? Tee testi. Mitä tässä tarvii? Yli 50 kiloinen. Mies ja luovuttanut viimeksi 61 vuorokautta. Et voi luovuttaa verta, jos olet sairastanut syövän, aivoinfarktin tai sydäninfarktin. Käyttänyt suonensisäisiä huumeita. Harrastanut miesten välistä tai maksullista seksiä. Huom, 12 kuukauden verenluovutuseste. Miesten... Mitä vittua? What the fuck? Jos sä oot harrastanut miesten välistä seksiä, niin sä et saa harrastaa... Tai siis sä et saa luovuttaa verta 12 kuukauteen. Mitä vittua? No sinne meni mun säästä. No ei vaan. Mut siis mikä juttu toi on? Onks toi niinku noin vitun vanhanaikaista, että niinku ajatellaan, että joku aitsi on homojen tauti? Ennen oli homostelusta elinikäinen kielto. Ai saatana. Tuonne tulee evidenssejä. Se on oikein ikä. Okei, otetaan niitä muitakin. Saaks me tältä bodilta persoonallisuutta? It's too badly damaged to get anything useful out of it. Okei, no toi on vielä ehisnahos. Eikö homot mukaan osaa käyttää kondomia? Siis toi on ihan älytöntä. Siitä olisi ollut joku oikea syykin. Okei. While the synth is no doubt carrying a splittable personality,
Deactivating a guard where all can see may alarm other. Aivan just tuo. Niin, totta kai se pitää deaktivoida. Mr. Stepford, can I have a moment? Oh my, yes. Oh my, yes. Mut joo, kertokaa ihmeessä, minkä helvetin takia? I've started my investigation of the bombing. Oh my, yes? I can assure you I had no part in this terrible tragedy. I hear that a lot. In fact, my core programming prevents me from harming a human being. Huh, a synthetic. I guess you'd be the only one leaving lubricant oil instead of DNA evidence. Oh my, no, Dr. Regis. My outer dermis is organic tissue. It's top of the line, patterned from my creator, Dr. Arthur Stepford. Huh. I've been learning a lot about synths these past few days. So, you have DNA? Indeed, it's delightful skin, don't you think? Sure. I go to great pains to keep it moisturized. Moisturized? You're the one who found my embryos? Oh my, yes. Where are they? Dr. Regis, while it pains me to say this, we simply can't tell you. Then we would have no bargaining position. You lousy piece of... Please, Dr. Regis, be assured that they are in no danger at this time. Dr. Zhong is the one with whom you must discuss the release of the information. I have been asked not to speak any more of this matter. Oh my, no. Oh my, no. Ei sitä verta saa luovuttaa uuden heteroseksikumppaninkaan jälkeen. Laitan nyt alikot vielä kaappiin. Morjesta Juppi. Taitaa siellä olla jopa heterollekin, että jos on ollut useita eri seksikumppaneita lähikuukausina, niin sekin taitaa laista. Okei. Mut jännä, tossa luki vaan niinku, siinä missä oli ranskalaisen viivoin niitä, niin siinä oli vaan pelkkä toi miesten välinen seksi tai maksullinen seksi. Biledäni ei saa luovuttaa. Sillä on liikaa kumppaneita. Sillä on minkkei, giisbenei, chiksei, on se helppoa. Could the guards have arranged the bombing? They're obviously synthetics, but I imagine they're more comfortable with hurting people. They would not be worth much as protection otherwise, oh my, no. But each security platform maintains a constant connection to my own systems. Their degree of independence is limited. So if one of them were responsible, I'd have to consider you complicit. Oh my, yes. Were you aware that this establishment serves human meat? Oh my, yes. It's delightfully macabre, isn't it? Macabre? I'm sure the experience would be enhanced by being able to eat, of course. You don't eat? Some models can simulate digestion, but this platform is unable to. Go on, Dr. Regis. Try something for me. I'll pass. Mä kävin tähän kattilallisen ihmisen lihaudessa. Oh my, yes. Viisauden hampaan poisto kanssa laittaa karenssiin tyyliin kuukaudeksi muistaakseni, koska tulehdusriskit. Tuossa lukee, että tartuntatautitilaston mukaan miesten välistä seksiä harrastavilla on moninkertainen riski saada HIV. No aika monia syitä, jotka rajoittaa verenluovutus, kun verenkiertoon saattaa siirtyä asioita. Ymmärrän toki, totta helvetissä, mä ymmärrän, että se on helvetin tarkkaa, ja nehän varmaan testaankin tosi tiuhaan sitten ne verrat, mitä on luovutettu. Ja siis, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin miten niistä vereistä otetaan plasmatalteen ja jotain muuta, niin siellä on joku, mitkä ei säily kovin pitkään, että sen takia se olisi helvetin tärkeää, että verta luovutettaisiin hyvin paljon. Mutta oliko silleen, että jos sä oot joskus sairastanut syövän, niin sulla on elinikäinen luovutuskielto? Vai onko se vaan, että jos sä oot sairastanut syövän nyt lähiaikoina, niin sit sä oot... tai niinku, että silloin ei saa luovuttaa. Vai oliko se ihan elinaikainen? Minä käytän ravintolassa Janssonin kiusausta. se voi olla, että Janssonia on kiusattu. Muistakin jossain päin viime vuosina oli aikamoinen katastrofi, kun joku oli onnistunut luovuttamaan verta, vaikka oli sukupuolitauti. Hyi saatana! Kaikki luovuttu verikäyttöä jollain tavalla, eli kukaan ei luovuta verta turhaa. Niin just on, että aivan, että sille löytyy käyttöä, että se ei niin pääse vanhenemaan. Before I came to Newton, that sentence wouldn't have made any sense to me. Okei, saaks me siitä? Ei, väärä namiskuukkeli. It's got no personality to split. Okei. Tarts, oikein hyvää iltaa. Pääsis mä Gugel. Kato, venttiinkin pääsis häbläämään. Kabinetti auki.
There's the remains of a first aid kit in here. Someone's used all of the med patches and pseudoderm spray. Must have had an injury. The only item left is a bottle of harsh-smelling toilet cleaner. Toilet cleaner, noni. Saadaan ottaa hörppy siitä sit, jos menee vittuiksi. Kato, kyllä se meni sinne. Tissue paper. Onks tää nyt sitä... nyt ei ollut human tissue, nyt oli pelkkä tissue paper. Onks täällä mitään muuta täällä? Sen toiseen stalliin mennyt. Verenluovutta ottaa kertaluovutuksella about 3 ihmistä. Okei. Monessa maassa, jos on harrastanut seksiä miehen kanssa, niin sit on pysyvä luovutuskielto. Okei. Mikä se on se veriryhmä, mikä pystyy ottaa kaikkia veriryhmiä It's already been open. vastaan? Eikö se ole, meillä ollut joku maaginen, mikä pystyy luovuttaa kaikille, ja sitten joku, mikä pystyy ottamaan vastaan kaikilta? Se oli se Bones, ei kun Bathroom. Vent cover access. Darkness. You feel around in the musty blackness, but can't identify anything helpful. Aivan mä tarvin valoa tänne. Toilet cleaneria. Pystyykö sitten tähän kuin pommi? You briefly contemplate making an escape through the roof access, but then you'd lose your best lead. Okei, eli... Mitäs toi vent-kaverista sanoo? Ow! Whatever it is, it's got sharp edges. Okei. Saisiko ne täällä Bones olla tästä? That'd be a waste. Okei, ei. Okei. O plus vissiin tai O miinus. Okei, mä en muista omaa veriryhmää. Eikö nää pitäisi tietää? Käy joku accidentti ja kysytään, että hei, mikä sun veriryhmä on? En minä tiedä. Mikä tää YouTube-päivitys, jos kaikki tubettat mussuttaa, ei saa mainostuloja? Siis semmonen juttu, että YouTube on vaihtanut sitä asiaa silleen, että se voi estää niinku jo tietyistä videoista mainosten näkyvyyden. Että jos siinä vaikka on liiallista kiroilua vaikkapa, tai käsitellään jotain aihetta, mikä ei heidän mielestä sovi mainostajille, niin sitten ne voi laittaa tommosen mainostukiellon. Mutta se on lähinnä niinku, varmaan just kaiken näköisten tollasten draamakanavien, mitkä on tehnyt helppoa rahaa kaiken näköisellä paska-aiheella, niin varmaan semmoisten takia tuommoinen on tullut. Morjesta punakalla, oikein hyvin menee. Mä olin yli 25 minuuttia puhelinjonossa tossa, että mä sain hoidettua mun pakettiasiat. Excuse me. Mut joo, nyt menee hyvin. This is disgusting. Thanks. Whatever I can do to help. Elikkä mulla on bonesaw. Hey, stop the carousel. Hei! What's wrong? Pysyt karuselli. Näin jotain tärkeää. These bodies are supposed to be clones, right? So why is this one blonde? Kävikö tuuri, että mä vaan klikkasin suoraan niinku... Oh god. Henry. What happened to him? He's taken a nasty blow to the head. Looks like it's the hypothermia that's finished him, though. Oh, Nuke. Why'd they leave him in the freezer? Best place to hide a tree is a forest. Best place to hide a body is with a whole lot of other bodies. Why Henry? He was such a nice boy. Same hair color as the bomber. Whoever's behind this took his uniform for the bomber's disguise. Somebody would have seen him being dragged across the restaurant. He must have been killed in here. I'll find who's behind this. Kävipä hyvä munkki. Kun jokaisesta triggeröitä body. Mä vaan niinku klikkasin, että hei, mitä hän sanoi tosta bodista. Nice. Okei. Elikkä nyt karuselli on pysähtynyt. Siinä on Henry. This boy's body has been hung from a hook on the carousel. It looks like whoever was responsible had difficulty lifting him, leading to a sloppy result. Eli se on ollut joko... mä en uskalla sanoa äänettä. Mut mä sanon sen silti, koska te voitte sanoa mua seksistiseksi, paskiaiseksi. Se on ollut joku nainen, koska se on heikko. Tai sitten se on ollut lyhyt mies. Se on varmasti... en tiedä. En uskalla. No joo, sanoin jo. Lyhyt mies eli kiinalainen. Elikkä mä oon rasisti ja seksisti. Nina. Charlie, how can I help?
This plot of yours. Let's change the subject. That's all. Keep me informed, Charlie. Okei. Sinä, mä syytän sua. Mr. Ron. What you want? I'll get back to you. Aha. Stop wasting my time. Eli näiden kanssa ollaan nyt kaikki jutut juteltu. Mr. Stepford, can I have a moment? Oh my, yes. Oh my, yes. I'll get back to you. Oh my, yes. Mitä, jos mä taas yritän kokeilla tän kanssa? Oh my, Dr. Rodner. We must... Okay. Of course. Okay. Tissue paper ja toilet cleaner. Ja jarre. Saanko me tuolta mitään loottia? You can't find anything on her body that isn't an item of fashion. Eli kaikki on pelkkää niinku tarkasti suunniteltu asuste. Tissue paper toilet cleaner. A powerful combination of bleach, enzymes, and antimicrobial wetware designed to kill bacteria in plumbing. It makes a lot of scientific-sounding claims on the label. Smells vaguely of lemon before the aftertaste of chlorine hits. A clean piece of tissue taken from the bathroom. It feels soft and expensive, leading you to wonder if perhaps it was grown from a real plant rather than recycled. Ai, se on varmasti täällä tulevaisuudessa iso homma. Kallis meininki, että se on ihan uudesta plantista tehty eikä kierrätetty. Nää rikkailla on eri meininki. Hello? Huh. It's like someone just hit his off switch. The CI mind-splitting program that Liam Stepford cross-loaded to my Traveler. Its job is to break the mind states of CI units down to personality, role, and platform memory units. Joo, okei. Nyt se karuselli on pysähtynyt, näistä blondi enää näy tossa. Hetkinen. Näistä ei... Troubleshooter. Okei, luusaha. An empty glass jar. According to the label, it used to contain spices. Spices? Any credible hospital would use an automated surgical array to make amputations, but I've seen a few cases out in bandit country where a saw had to do. Since the subjects in this case are cadavers, there's probably a lot more room for being sloppy and allowing for a manual saw. Tonne alas ei pääse. Vai pääseekö? Pääsenkö sittenkin? Ei pääse, okei. Oislas, kiitos vaan seurasta. Törmäillään ensi kerralla. Pylly likasena kohta. Ja kyllä se on hyvä aina silloin tälle ostaa vähän TP, toilet paper, tai tissue paper. Okei, saanko mä tuolla jarrella tuolta noita kaloja? Kato! You try to scoop up the fish into the jar, but their movement is great deal more swift and graceful than your own. Mitä jos mä kaadan sen vähän toilet cleanerin? I can't figure that out. Hetkinen. Yrittikö juoda sitä vai yrittikö kaataa sitä tonne? No. I'm not sure what I was thinking. Okei, no voinko mä... Voinko mä yhdistää mitään mihinkään? That's not going to work. Okei, alright. Bathroom. Aloe vera nessut. Siis onko jumaliste noita... Tommosia nenäliinojakin niinku tommosia hajustettuina, makustettuina version. Apparently this mirror is having a software error. Before I came to Newton... Software error. Apparently this mirror... Okei, siinä on softavirhe. Se pitäisi jotenkin saada korjatuksi. Koska mä käytän toilet cleaneria. What am I, a plumber? Okei. Alrighty.
Vahingossa haistoo vessapaperia. Mitä helvettiä? Se en nyt ymmärrä kyllä. Aloe vera Nessulla tulee raikas fiilis siis nenään. Mä en välttämättä tiedä niinku niistä, niin sit... No en mä tiedä, ehkä flunssassa niin ei sitä haistaskaan niitä juttuja. Saaks mä Bonesalla täältä mitään irti tästä? I'm not sure what that would involve. Okei, naiselta. I can't figure that out. Okei, Nothing on it I can use. I'm not exactly equipped to repair synthetics. Nina. Charlie, how can I help? Ja aloe vera nenällä tuoksun miltä ja siinä on geeliä, joka rauhoittaa ärtynyttä nenää. Ja niin. What are you into these days? It's not organized crime, is it? Not directly, no. Mostly I troubleshoot for clients regarding organic computing. It funds my own projects, one of which is the transmitter you drank. How long is it going to be in my head? Don't worry, it'll break down in a couple of weeks. It's giving me a headache. Nobody's reported side effects like that yet. I'm not talking about the wetware. Oh, ha. Droll as ever. You and Vargas. I'm surprised you didn't stay on with Dr. Vargas. You were one of the only ones who stayed on to the end of the project. Creating Central was one of the most rewarding ventures of my life. I hear you kept the project on track after Vicky. After we lost half the team, it was hard, but we persisted. We had a lucky break. You didn't fancy joining Vargas in politics afterwards, then? As a glorified caretaker? No. Eduardo and I had philosophical differences about Central's development. But as he was put in charge by the city council, I had to accept it or leave. And now, you plan to take back what you created. Precisely. No Nessut on vähän liian pehmeitä omaan makuun, että jos... That's all. Kun mulla on flunssa, niin en mä ikinä pysty käyttämään niitä Nessuja. Mulla on sormetkin ihan räässä, jos mä niistä sellaisen. Mä käytänhän noita karheita talouspapereja aina niistämiseen. Se on se juttu. Talouspaperin niistäminen. Cooler. Mitä mun pitäisi kuulata? Pyy persisen mansikat tuoksella paperilla ja pierrys tuoksevat sen jälkeen päärynältä. What? Say what? Ja näinhän ruvellaan talouspaperiin niistä muutama päivä. Ei. Vähän ehkä se saattaa punottaa tuolta niinku. Ei kyllä mulla ehkä mulla on niinku parkkiintunut toi iho tosta nenältä. Kyllä mulla kestää. Mä en tosiaan pysty niihin pehmeisiin papereihin. Varmaan tuntuisi ihanalta niihin, mutta kyllä se talouspaperiin menee. En oo koskaan joutunut mitään aloe veraa laittelee. Tai ei mulla nenä oo hajonnut vielä. Ehkä mä oon liian aggressiivinen niistä. Se on kun... Mulla tosiaan kädetkin ihan räässä, jos tommoseen Nessuun pitäis nenä blowata. This synth is corrupted. I can't rebuild its mind. Corrupted. Mitäs, chef, onko sun mitään uutta? Excuse me. Yes. Yes? This is disgusting. Okay. Thanks. Whatever I... Aika vähän kaikkea. Hetkinen, nyt ei kyllä. Lasipurnukka. Siellä on ollut spiceja, maustetta. Toilet cleaner. Tissue paper. Herder. Flake 15 kuukautta putkeen Retkuessa. Kiitos todella paljon. Arvostan suuresti. Thank you. Tuleekohan Retkulle talvella Hitlerin stigma? Aloe vera. Se voi olla kyllä. Ei oo kyllä pitkään aikaa ollut Hitlerin stigmoja, mutta voisiko se johtua just tästä talouspaperin niistämisestä? Elikkä mun pitäisi saada skräpättyä vähän DNAta jostain, että mä saan rakennettua uuden ihmisen. Saanko mä siitä imogenista sit tohon lasipurkkiin jotenkin revittyä kasaan DNAtä?
I can't figure that out. Voinko mä pyyhkästä vähän verta tohon rättiin? Niin. Kato, joo. You swap the paper across a wound, taking a sample of her blood. Blood. Blood, blood, blood. Okei, kohta me tehdään uusi Imogen. Me tehdään panonukke. Oi, verinen rätti naiselta. Nyt tehdään panonukke, jätkät. New project. XX chromosome on this sample from Imogen confirms, unsurprisingly, that she was female. Okei. Differentiaton. Okei, quickening. Gene map. Aivan. Okei. Ei me nyt burketa. Mitäs muuta se tarvii? Yes. The sequencer is a different model to my usual. Cell's probably got something more impressive than that thing. You have to purge the current project before you can do anything. Then you can submit genetic material to start a new growth project. What kind of material will it take? Blood, dermal tissue, almost anything. Makes it easier to get a sample from customers. Thanks. Whatever I can do to help. Tähän muuta se nyt vaatii. Nyt se on siellä niinku porskuttaa. Homo sapiens female. Rapid tissue growth. Okei, no niin, nyt se porskuttaa tuolla sit. Meillä on edelleenkin toilet cleaneria. Bone saw ja jar. Lukioaikana olin kovassa nuhassa koulussa ja yhden oppitunnin aikana taskut täyttyi niistä niistyspapereista kun nokkavuosi, kun hana eikä roskista ollut luokassa. Hyi! Aika näästi. Aika vitun näästi. Tuossa toi fish tank. Hetkinen. Excuse me. Yes. Ai kato, tälle pystyy jutella. Ai, tää ei ollut, okei. What's the situation? Perimeter secure. Guest behavior within tolerable parameters. I guess that's one way of putting it. Tälle voi jutella. Are you all right? That was quite a blast. Systems operating at 97%. I see. You synthetics give me the creeps, you know that? Huh. Guess you're not easily riled up. Okay. I found one of your buddies in the kitchen. He doesn't look well. Please report technical issues to management. Who's in charge? Situational command has been assigned to Mr. Liam Stepford. Huh. Liam? Fancy taking orders from a guy like that. Okay. Did you see the bomber when he came in? Negative. His appearance was a match for a member of the serving staff. And you call yourself a bodyguard? It is likely that the suspect prepared this operation in advance. To achieve this, he would have to supplant a member of staff before our arrival. Okay. Keep up the good work. Voinko mä pölliä tältä? Hey, who's that? Card 4. Error unreadable. Hetkinen. Mä otin sieltä rikkinäisestä. Mä otin ne muistit. Kumpihan näistä nyt oli niitä erroreita? No täällä oli Card 4 päällä, niin se oli varmaan... Mitä? Kokeillaan läpällä tälleen. Laitetaan kaikki erroreiksi. Excuse me. Ja se ei vaan toimi. There's something wrong with this platform. Excuse me. Niin just, että mä tarvin Mä tarvin jonkun... No, mä tarvin ton... Mitä jos täällä laittaa ton... Joo, ei se. Mä tarvin tuolta äijältä sen persoonallisuuden. Mut mitähän se onnistus, kun toi alkaa... I can't figure that out. Toi ei tykkää siitä, mä alan häblää sitä. That's not going to work. Siis se tykkää siitä, mä alan häblää Mr. sitä. Stepford, can I have a moment? Oh my, yes.
I found one of your heavies in the kitchen. Looks like something's knocked it out cold. Oh my, a technical fault, no doubt. May I ask you to show me the defective platform? Sure, I guess. Excellent. We can't have our firm slandered by accusations of low-quality units. Ja nyt varmaan kun se räplää sitä toista, niin mä pystyn pölliin ton persoonallisuuden ja laittaa sen tähän guardiin. Bodyguard, joka sanoo, oh my yes, todellakin. Dr. Regis, Oh my... Tässä mestassa on jotain, mikä saa noin sammuu. Oh, I know what's going on. The cavity magnetron in the growth array. It generates a huge mag flux in here. It broke them? Is it permanent? What do I look like, a tech? Aha. Eli tää ei varmaan nyt... Tää kans vetää jotain erroria, eiks vaan? No. Ei, en mä sinne. Kato, onks tänne tullut tekstiä? Yes. Ei, okei. Thanks. Whatever I can do to help. No, nyt mulla on... Katsotaan toimiiks tää. Vai menikö ne persoonallisuudetkin paskaksi tossa? Hey, who's that? Who's that? Meni samaa. Yes! Staffordin persoonallisuus. Oh my yes. Excuse me. Oh my yes. Oh my yes. Did you see the bomber when he came in? Oh my no. That little sod must have gotten in before us. What's the situation? Just dandy, my good man. Saavutus avattu. Dave Goldfarb. Are you all right? My system log shows a mind state alteration made moments ago. I don't think it's anything to worry about. Okay, just a little tweak. Oh my, yes. Nyt mä tiedän, mitä mun pitää tehdä. Don't worry. Mun pitää pitää ton ajan persoonallisuus. Mut laittaa Staffordin toi muisti. Roll. Katsotaan, tarviiks me toisen roolin tohon. Are you all right? That was quite a blast. Systems operating at 97%. I see. You synthetics give me the creeps. Huh. Okei. Keep up the... Mitäs mä laitan ton... Myös ton Staffordin roolin. Mä nyt kysyä sitä asioita. Yes. Are you all right? That was quite a blast. Systems operate... You synthetic... Huh. Keep up the... Okei, no mitäs mä laitan siihen vielä Keep up. Jos mä laitan noin kaikki Stepfordia. Stepford. Katsotaan mitä nyt tapahtuu. Kiekkonen, hei kiitos seurasta ja törmäilemme siinä taas. Mr. Stepford? Oh my, yes. Thank you for your assistance, Dr. Regis. Do you know what happened? The chef mentioned something about mag flux. Allow me to check the crash log. Yes, it appears that the kitchen was indeed saturated with a high-intensity magnetic field. No doubt from an item of hardware. They often pose a hazard to advanced synthetic platforms. You're okay, though. Quite so, thanks to your timely intervention. They really ought to have a warning sign in that kitchen, oh my. So, synthetics can't operate in there? Oh my, no. A field of that strength is positively ghastly. Like working in a cloud of chlorine for men such as yourself. Now, if you'll excuse me, I must change into something more comfortable. We know the waiter was murdered within the kitchen. The mag field would be lethal to any synthetics trying to get in there. That means we can rule out Stepford as a suspect. Aivan! Kuinka kauan ajattelit vielä striimaa tänään? Varmaan jonkun tunnin vielä. Okei, eli nyt toi on ruksattu pois. Body of a waiter found in kitchen. Murder took place in kitchen. Synthetics unable to enter kitchen. Okei, se on yksi pois pelistä nyt sitten. Elikkä, mitäs mitä on vessasta nyt sitten? What am I, a plumber? Okei.
Täälläkään sitten ei ollut vielä mitään ihmeellisempää. Felasa valmis, laita nyt Twitteriin. Oh yes! Oh my yes! Laita ihmeessä. Oh my yes! Okei. Hetkinen, noin. Tos vilkkuu joku valo. Into darkness! Ja nyt pitäisi saada joku pieni valo tänne, että näkisi mitä muuta täällä on. Että jos siellä on jotain hyödyllistä. Siellä on! Noniin! Kahtellaas. Voi mites, voi että! Huhhuh. Oh my yes! Hetkinen, vedetään sitä suoraan. Kiitos todella paljon taas jälleen kerran. Oikeasti Kavamarun murhaa näiden kanssa. Nämä on niin siistejä. Katsotaan saadaanko me tässä niinku liven laivis päivitettyä toi. Livenä laivis. Mihin mä tallensin sen? Tuonne. Oh my yes. Tää on niin siisti. Kestääkö oikeesti nää ikuisuus uploadata, kun mulla on striimi päällä? Oh my yes. Hei. Halo? Halo? Tää ei nyt jostain syystä tykkää uploadaa sitä. Okei, no jätetään sitä tuohon uploadaa. Katsotaan sitä kohta uudestaan. Ihan törkeen siisti. Ihan törkeen siisti. No mä voin koko... Miksi se ei nyt saa sitä tonne? Miksi se suostu menee sinne? Kurkkaa nopeasti yhden toisen lähetyksen seurannut. Hei, lähetys on... Mitä vittu se on Tampereelle mennyt? Meneekö kaikki posti Turun kautta Tampereelle? Oh my yes. Tää nyt paskoo jotain tää. Mäpä päivitän ton koko sivu. Aha, se käskee taas konnektautua tonne. Kokeillaan se nyt uusiksi. No niin, katsotaan mitä nyt tapahtuu. Noniin, yes. Katsotaan, toimiiko se. Katsotaan tosta se onnistui. Ihan vitu siisti. Oh yes. Ihan vitu siisti. Oh yeah. Postnordi. Huikeet setti. Ihan törkeä siisti. Mä huomasin eilen, kun mä leikin tämän Streamlabsin-ohjelman kanssa, että mä pystyn uusiin näitä kaikkia. Tää on siinä mielessä hyvä, että jos joskus menee jonkun vaikka offlinein takia joku ohi, niin sit mun ei tarvi... Niinku, yleensä jos mä oon halunnut uusia jonkun, niin sit mä oon joutunut tekemään niinku näin, että meni joku ilmoitus ohi, niin sit mä oon tehnyt tälleen.
Kotifarmilla ain, kun mä kepposet tein, silti rakkaihin pain, antoi keppiä pain. Mut se ei oo sama, kun siinä lukee Retku, mut täällä ohjelma voi tehdä vaikka niinku näin. Meijerin paras pellätemään laulamassa. Ihan vitun siisti. No niin. Kiitos Kavamaru, kiitos todella paljon. Ihan törkeen siisti kuva. Okei, miksi äijä meni sinne? No. Okei, eli nyt lasipurkki ja toilet cleaner. Ai vittu, sinne toisenkin... Sinne pääsi, mutta se ei tehnyt sitä mitään. Joo, siis eihän toi itse softa-laama muuttunut mitenkään. Mä en oo vaan aikaisemmin huomannut sitä. Siis kyllä mä uskon, että se on ollut siellä niinku ihan todella pitkä aika. Nyt vasta eilen huomasin ensimmäistä kertaa, että jei 2 supia yhden hinnan. Haluatko sä hat-trickin? Katoppa tätä. Hat-trick Hunterfin. Meijerin paras pellätemään laulamassa. Hunterfin teki hattutempo just. Stephori on mennyt tänne. Oh my, yes. Miten se on saanut haettua se oman ruumiinsa sieltä? Feeling better? Oh my, yes. My most sincere thanks, Dr. Regis. You have no idea how uncomfortable I find the wrong body. The outfit makes the man. Very literally in my case. I suppose I shall have to avoid the kitchen. I shall instruct the security platforms to do likewise. I'll get back to you. Noniin, Oh eli... my, yes. Se on puhuttu poistosta. Se voi olla. Oi! Miss Nordica 4 kuukautta putkeen retkuessa. I'll get back to you, counselor. Anything I can do to help, Dr. Regis? Kiitos todella paljon, arvostan suuresti. Ja tervetuloa katselemaan striimiä. Miss Nordica. Voinko mä viilentää tätä toilet cleaneria? Can't do that. En, okei. Onko tää nyt Nina. tullut mitään Charlie, uutta? how can I help? This plot of yours. Let's change the Mä oon subject. lukenut nuo kyllä jo. That's all. Okei, eli lasipurkki, bonesaw ja toilet cleaner. Nyt on aika vetää kaikkia niinku todella epätoivoisia movesia. Retku arvostaa suuresti, kun Retku subaa. Kyllä. Se on kun rahaa laittaisi pankkiin, subaa itseään. Rip punapää seksipommi. Silloin oli vikinti vähän, mä oikein tykännyt sen epätasapainosta niiden meikkien kanssa. Sininen huulipuna ja vihreät luomiväriä ja punainen tukka, niin se olisi voinut olla paljon hotimpi, jos se olisi vähän niin kuin tasapainottanut luonnonmukaisuutta. Se oli all over the place kaikkien värien kanssa. That'd be a waste. Se olisi vastea. Vasten kasvoja. Ugh. Can't do that. Miksi se on tolleen? Tätä se niinku lähtee tekemään, mutta se ei onnistu tossa. Koska nuo kalat ovat paljon vikkelämpiä, mitä tämä äijä on. She was the bomb. Itse asiassa se ei kyllä ollut pommi, mutta lähes. Lähes tulkoin. Mites täällä voidaan? Täällä varmaan jotain muuta pitäisi saada tehtyä myös. Growth stage. Joo, hää oli naispuoleinen. Voinko mä kaataa tätä sinne? There isn't enough DNA on that to sample. Kuseppa tähän pulloon. Can't do that. No. Okei. Onko täällä joku juttu, minkä mä nyt oon jättänyt huomioimatta? Okei.
Tää on hämmentävä tää systeemi tässä. Okei, totta. Muutama paikka, mihin pääsee. Vessa. Ja tänne ylös. Ja täällä on tää cooleri, mutta sieltä se ei kyllä... Kaikki on niinku paskana siellä. Ei. I can't figure that. I'm not sure. Can't do that. That's not... Okei. Onpas nyt. Tässä on vielä. Dr. Regis, how can I help? Ei tän kanssa pystyy... ei pystykään. Anything I can do to help, Dr. Regis? Okei. Tosi vähän kaikkia paikkoja, mihin päästä. Vessa. Pitääks mun tehdä joku niinku DNA-koktaili? I'm not sure what that would involve. I'm not sure. Apparently, this mirror is having a software error. Before I came to Newton, that... Software error. No, kyllä se pääsi sen toisenkin koppiin. No, okei, tissue paper. Voinko mä pyyhkiä tota? No. What am I, a plumber? Eli noista vessoista saa aina uutta paperia. Okei, onpa jännä. Mitäs himputtia? I can't figure that out. Ei. I can't figure that out. Jäpä käy vessa, mutta ei pääse käsiin. Se on yliarvostettua touhua tollanen käsienpesu. On nyt perskelos. Piti käydä testaamassa vähän Battlefield 1. Ai niin vitsi, mä olin tosi innoissani, kattelin materiaalia silloin. That's not going to work. That'd be a wait. E3. Mutta en oo kyllä ostanut ja... Katoin kun Merkkuri ja Sleikkari striimaili sitä. Se näyttää kyllä fantastiselta. Mutta ei oo kyllä tullut. Ei oo tullut kyllä hankittua. Mitä sä oot SP dikkaillut siitä? Tosiaan morjesta vaan SP. Ja hei vaan myös So Ninja. Olisiko se nukkuu 4 aamulla herätystöihin? Ei muuta kuin hyviä aita otus. Itellä 5 huutaa kännykkä mut hereille. That's not going to work. Nah. What do you make of this? Please address all exigent queries to Mr. Stepford. That'd be a waste. Minkä takia se... What do you make of this? Please address all exigent queries to Mr. Stepford. Minkä takia mä voin näitä kamoja niinku... What do you make of this? Please address all exigent queries to Mr. Stepford. Can't do that. Miksi tolle pystyy tarjoamaan näitä kamoja, mutta... Nah. What do you make of this? Please address all exigent queries to Mr. Stepford. Pitääks mun saada... Onpa kyllä jännä nyt. What do you make of this? Please address all exigent queries to Mr. Stepford. What do you make of this? Please address all exigent queries to Mr. Stepford. Ja kiva tuo porukalla on, mutta ei oo kuin 1 kartta, mitä voi pelata. Vois sit 10 maksaa. Ensin more gives birth in middle of the ring. On Raw. Morjesta jäke. Ai niin Raw. En oo kattonut kyllä. Pitää jossain vaiheessa vilkaista Raw ja SmackDown. SmackDown tulee toki vasta huomenna, mutta... Tai siis tänä yönä, mutta silleen, että huomenna sen näkis. Mei muutkin. Livenä ei viiti katsoa Rawta ja SmackDown, niin se on niin vitust mainoksi.
Varsinkin Raw, kun se on just se 3-tuntinen mainosten kanssa, niin hyi helvetti. Kun se 2 tuntia 15 minuuttiakin niin kuin ilman mainoksista tuntuu välillä vähän liian pitkältä. What ja missaan här? Mitä mä en hiffaa, mitä mä missaan? Bonsoilla ei oo kyllä vielä ollut käyttöä. Se on jännä, täällä kun mennään sit sinne... Mennään tänne näin. Niin sit mä voin siihen air-venttiin koskea, se on se, että ai, onpas terävä. Voinko mä sitten siihen läträä jotakin? Aha. You run the tissue along the... Aivan, kun se oli terävä, niin siinä oli verta, totta kai. Bloodied edge of the gray, taking as much still moist blood as possible. Okei, no nyt me saatiin lisää verta vähän. Okei. Elikkä nyt kun me otetaan purki, me tiedetään, että se oli Imogen se joka kuoli räjähdyksessä, niin me otetaan purke sille ja laitetaan toinen. Nähdään nyt, että vähän jotain dataa siitä. Mitä kromosomeja se sisältää, oliko se mies vai nainen? Toki! Vaikka olisi XX-kromosomi, ei sitä tarkoita, että hän mieltää itsensä naiseksi. Tai XY, että hän mieltää itsensä mieheksi. Ei saada pelkästä DNAsta male. The genome taken from the blood of the vent, the fact that the accomplice had an XY chromosome and was therefore male narrows the pool of suspects. Aivan. It's between these boys. Mä tarvin viimeisen pala evidenssiä. Me saadaan kräkättyä tää keissi. Okei, eli Bonzo ja Toilet Cleaner. Untriggered. Kiitos. Tein jotain oikein. Nää fisukat on ihan varmaa. Onks mä sillä rätillä yrittänyt noita fisukoita vähän niinku häblätä? Okei, se ei välttämättä ole kyllä tämmöisen paperin kanssa tehtävä se viimeinen asia, mutta... I'm not sure what... Okei. Sitten täällä purkilla yrittäisi niinku näitä kaloja ottaa kiinni, että siinä olisi niinku jotain. Okei, jutellaanpas tuolle naiselle vähän vielä noista kahdesta tyypistä. Charlie, how can I help? This plot of yours. Ran Shuman. Chinese? Nearly. Greater Han Republic. Mr. Ran operates one of the largest manufacturing dynasties in Asia. Completely putting aside his politics, of course. Of course. If I need something made, I speak to Mr. Ran. Trust me, this project needs a lot of specialized capital. We'll see how nice he is if you get your way and get Central out of the picture. Morjesta Totumi, onks case cracked code? Kuule, tähän tuli tämmönen pikkuasia nyt. Me oltiin tämmösiä niinku... Meillä on tämmönen conspiracy-meininki tässä. Nää tyypit haluaa kaataa Centralin ja sitten täällä olisi itsemurhapommittaja, niin mä nyt yritän tämmösen pikkuasian tässä kräkätä, että kuka tän on tehnyt, niin kuka on takana tuossa pommituksessa. Toi äijä oli siinä mielessä hyvässä paikassa, että kun se kippasi ton pöydän nurin, niin se jäi sinne pöydän taakse turvaa. Ja tää ulisi, että sinä otat selville, kuka minut yritti tappaa. You got a city councilor on your side. Councillor Dean is a good man. He objects to the gradual encroachment Central has made on Newton's governance. Do you trust him? More than anyone else here. He may be a politician, but his goals are noble. Can you be sure? The governor and his brain's a good start. He's physically incapable of deceit. Plus, he's got a whole lot of enemies. So, a sign that he's tried to change something. A modern-day Woodrow Wilson. Let's change the subject. Okay. I guess I should thank you. You were a lot of help in the factory. Don't mention it. What are friends for, after all? Huh. Of course, now I'm indebted to you for the assistance, aren't I? Well, if you want to put it like that... That's all. Keep me informed, Charlie. Okay. Jompikumpi teistä on Dr. syyllinen. Regis, how can I help? I'll get back to you, counselor.
Anything I can do to help, Dr. Niille ei Regis? pysty enää juttelemaan. Hitto, bone saw ja toilet cleaner. A powerful combination of bleach, enzymes, and antimicrobial wetware designed to kill bacteria in plumbing. It makes a lot of scientific-sounding claims on the label. Smells vaguely of lemon before the aftertaste of chlorine hits. Morjesta Jetbatsu. Katsoin viimeis, kun seikkailit Transessa ja koitit saada käyttöä sieltä pois, jotta saisit olla siellä turvallisessa keskustelussa. Kuinka paljon peli on jatkunut tästä eteenpäin ja olisiko mahdollista saada joku nopea recappi? Ei kauhean, siis niinku Latinan puolesta ihan helvetisti, mutta siis silleen niinku tosi vähän ollaan päästy siitä eteenpäin. Mä oon jo unohtanut, mitä siellä me juteltiin sen Jinselin kanssa siellä. siellä Transissa. Mut siis joo, sen jälkeen sitten tää kaveri päätyi tänne Raflaan, missä on näitä tyyppejä. No toi kuollut, toi on bodyguardi. Nää on vähän niinku eri lähdöistä nämä kaikki tyypit, ja ne haluais niinku sen sentraalin. Ne haluais tän sentraalin jonkinnäköinen vallankaappaus. Tän ainakin sanoi, että se haluaisi saada enemmän irti tästä. Että ne sentraali ei käytä sitä koko potentiaalia. Mut sitten täällä oli semmonen pieni häröpallo sattu, että täällä oli itsemurhapommittaja. Ja nyt kun tää on ainut Cell-agentti täällä, niin tää saa ottaa selvää, että kuka on tämän pommituksen takana, koska tästä asiasta ei tiedä kukaan muu kuin nämä ihmiset, jotka on täällä. Elikkä nyt tässä on tämmönen keissi kräkättävänä, että mä oon joutunut etsiä tämmösiä todisteita ja sitä kautta saada selville, että kuka olisi tämän takana. Tässä on nämä kaksi epäiltyä. Ja mun pitäisi tuo viimeinen evidenssi nyt löytää tästä, että saataisiin tietää, että kuka tuon pommituksen taustalla. Hitto, kun mä en muista yhtään, että mitä... Kun siinä oli kaiken näköistä siinä se transsikeskustelun aikana. Mitä se sanoi sille tytölle? Se halusi sen tytön siellä transsissa mukaan siihen touhuun. Mä en muista yhtään, mitä siellä tapahtui. Ow! Hey! Taste of your flesh. Pitäisikö mun saada jostain That's not going to work. I'm not sure what that would involve. Tietenkin. Ugh. Ai, tossa ei oo lasi edes, kun mä oon olettanut koko ajan, että tässä on niinku lasi tässä eessä. Että näitä ei pysty mennä räpläämään. You carve a slice from the cadaver. The nausea welling up reminds you why you went into genetic medicine rather than the macro scale. Vittu, mä luulen, että siinä on lasi tossa edessä. Että mun olisi pitänyt joku toinen reitti päästä tonne. Oh! Spectator mode kääntiin se parasta. I don't think so. Ahaa, eli lihaa ei voi lätkää sinne. Okei, I'm not sure what I was thinking. Pitäisikö mun laittaa vähän tonne? Jep. Aivan, nyt mä saan metästettyä itselleni kalan tuolta. Aivan todellista. With the bait in place, the fish eagerly crowd around the bottle. When one adventurer's soul takes the plunge, you hoist him from the water within the jar. Gotcha. Mulla on kala tuolla purkissa. I've caught a glowing fish. It'd probably look more impressive in a darker room. Mä sain itselleni valon siitä. Aivan. Takaisin vessaan. Laita se lihasivu grilliin. Ihmisen liha. Aha, mikä se siinä on? Bag. The bomber's bag. Likely it is used to contain supplies to aid the bomber in remaining undercover in the city of heathens. Now the only thing remaining is a handwritten note. Note to bomber.
A crumpled note found in the bomber's possessions, apparently from whoever hired him. It says, Time has come tonight. Service engine C on roof. Will open for you from inside. GPWU. I don't think so. GPWU. Sitä mitään muut hienoa. Tuoskos Air-ventti. Okei. Aikuinen peli, kun leikataan ruumista siivua ja pyrstä sillä kalaa. Joo, se antaa vinkin tossa, kun sen kosket niinku paljalla kädellä, että niillä on niinku himo sun lihaan. Et silloin tietää, että ne on niinku kasvissyöjä. Lihansyöjä, fisuja. Jos mä näytän tuon lappua tuolle naiselle, kun mä tiedän, että se ei ole ainakaan... What do you make of this, Nina? Hey, the bomber's instructions. Where'd you find this? A vent access by the bathroom. They'd apparently been in communication beforehand. Good job, Charlie. This may help us find out who let them in. Who let the dogs out? Excuse me, counselor. What do you make of this? A note to the bomber? Who is GBWU? If they're like the others I've met, it means God be with you. You've had experience with these terrorists before. You could say that. I'm even more confident that we're in good hands then. God be with you. What do you make of this, Mr. Ron? What it say? You can't read English? English second language. I got secretary for So that. you don't say. Dr. Regis, might I have a word in private? Uskoiko se täysin, As että alone as we're toi going osa to get. englantia What do you lukee? want? Your investigation is drawing to an end, is it not? Se on, no tää on se sylle, mutta aika, millä vitun logiikalla se toinen vaan sanoo, että joo, mä en osaa lukea englantia. Okei, hei, se on todiste. Tai siis niinku, nyt mä löysin sen viimeisenkin todisteen tänne, että sun on pakko olla tää, koska se kinkki ei osaa lukea englantia. Might be. Why? You are, without a doubt, a skilled detective, Dr. Regis. I am proud that the city employs only the finest. I believe that your inquiry will find only one credible suspect, myself. You're going to plead your innocence? Tell me it's a mistake? Not at all. You see, I am indeed responsible Niinku tää ei for pysty the attack. valehtelemaan tää ei. You lied to us? You almost killed us! You lied to us. The governor's a fake then. I'm sure your voters would love to find that out. The governor is working as well as it ever has. I have not once lied to you, Dr. Regis. I asked you if you hired the bomber. I did not. My assistant hired the bomber at my request. Politicians. People have to phrase their questions to me very carefully. You'd better have a real good reason for all this. For various values of good. You recall Gil Vanderwall? Aika vitun nerokasta niinku... Just tuo, että eihän me tietenkään niinku ikinä kysytty, että hei, et oot sä mitenkään mukana tässä, vaan ne kysyttiin, että hei, oot sä palkannut sen pommittaja? En. Mut sen assistentti oli. Just tommoista ihanaa venkuilua, mitä poliitikot harrastaa. Vaikka silloin se lätkä päässä, että se pystyy valehtelemaan, niin silti niinku pystyy kiertelemään tolleen hienosti. What does Vanderwall have to do with this? 2 years ago, much to my shame, I did something terrible. I took part in a vote-fixing program for the Cosmopolitan Party, and they promised me this office in the next election. Gil discovered this and has been blackmailing me ever since. But why the suicide bomber? He realized that Nina's project might lead to his death. He was a spiteful man, and he needed a guarantee that he could strike back against her if that happened. From beyond the grave. Essentially, I was his guarantee. He wanted you to kill Nina for him? Or materials he has on me would be released to the public. My career, my family would be ruined. So instead of turning you in, I should... Tell them that Ron Schumann was responsible. What? Frame an innocent man? You've spoken to him, Dr. Regis. He is a truly, objectively despicable individual. You're one to talk. What I've done was terrible, but I wish to make reparations for what I've done. After this is done, I shall devote my life's work to annihilating corruption in our city. Ron wishes no more than to desecrate and pollute our nation as he has done his own. Toi on perkele, kun käsikirjoittaja vielä tehnyt kaikkensa, että
että se Greater Hanin jätkä olisi mahdollisimman paska tyyppi, niin kuin sekin just herkutteli tuolla ajatuksella, että ihmisen liha, hyvä ravintola. Ja sitten kun tää sanoi, että no käytännössä se ei ole ihan niin kuin oikea ihmisen liha, vaan se on kasvatettua ihmisen lihaa. Niin. Olisi parempaa, jos olisi oikea ihmisen liha. You nearly killed us all. You might be the lesser of two evils. You nearly killed us all with that bomber. I apologize most sincerely for that, Dr. Regis. Had I known someone such as yourself would be present, I would have found other means. Koivarmella aimin keppiä sain, kun ne halkoo ja hakannut päivettä kantanut. Ja aikuinen onnen käteppiä saan, olen oikea laulaa meidän rimaan. After finding enough evidence to exclude all other parties. Vuodenmies Diablo Fiend! Kiitos todella paljon. 12 kuukautta putkeen Retkuessa. Arvostan suuresti. Kiitos todella paljon. Vuoden mies. Hoip! Tämä peli on Technobabylon ja mä olen nyt tiukan paikan edessä. Kerronko totuuden, että Counselor Dean teki sen vai ryövytänkö syyllisyyden tämän Ranshaw Manin päälle? The only conclusion possible is that Counselor Dean is responsible. What? My word. Andrew, is this true? See? He not say anything. Otherwise, he have to tell truth. Yes, I am responsible. I acted to save my family from my mistakes. I joined this project to protect the city that I love. The rest of you are backstabbing cowards, out to loot Newton for your own gain. I'm sorry you feel that way, Counselor. That leaves us only one option, I'm afraid. Liam. Likviditoikaa hänet. What are you doing? Oho! Wait, stop! Silmän. Poor dear Counselor Dean. Tragically thrown from the building by the blast. You're completely insane. We're doing what we have to, Charlie. As promised, the information you require. The man who has your kids, your mind-jacker, is a contractor, Jaim Kressel. He's based out of an aerostat currently moored at the Xanadu dockyard. You haven't changed one bit, Nina. I hope you find what you're looking for, Charlie. Remember, I'm always here if you need my help. I'm always here to help. Saavutus avattu. Flash The drive. uptake reports came in. Looks like there was a 99.1% volume of new code in the embryo. Oh, that's fantastic. We'll have a viable specimen for testing within days. Yeah, and it wouldn't have had the same kind of uptake if it was one of the brain-dead ones. So, how did you manage to score these full-scope human embryos? They're mine! It would have taken months to get approval from the city council, so we used our own. Yours. You and Charlie. They're healthy, and they got all the right uptake markers. Oh, I'm just kind of surprised Charlie agreed to it, Charlie, given his previous line of work and all. Charlie, you have told him, haven't you? I was going to find a way. That explains why he's on the warpath, then. Oh, nuke me. How did he find out? Vicky! Oh my shit. Dr. Chigwa, may I speak to my wife? Charlie, you better not... Get out! Oh. Dr. Baxter just congratulated me on what a noble gesture I was making for science. Apparently, we volunteered our own embryos for engineering. Oi vitsi. Maresta Duncanin soitu. Kuka on tämä mies? Charlie, calm down. You're making too big a deal out of this. You think I'm overreacting? You have no idea what I'm upset about. Sure I do. You're mad because I didn't consult you. You're being old-fashioned. We've always got more. They won't be born. Nyt ollaan vittumaisia jämmiä. You know, sometimes your old world sensibilities are charming, but not this time. What is it they believe where you're from? That life begins at conception? You know damn well what I've done with human engineering in the past. I'm well past being able to object for moral reasons. Oi vitsi. Look at the results we're getting. Have you seen the uptake results Dr. Chigwa recorded? We've got over 95% success. The neural tissue development is going to be phenomenal. I don't give a damn about the results.
Yhtäkkiä aistavaa moraalivalintoa. Jep. Nyt kuuluu joku outo pärinä mekistä, kun kuuluu puhetta. Okei, onks mun mikki hajoamassa? It's not the fact that we're engineering human embryos. It's that there are embryos. I spent 2 years weaponizing children. The fact that they were destined, doomed to a purpose. It's one thing to have your life affected by a quirk of genetics, but when you've been deliberately altered before birth to fit a role. I'd hoped that I'd escaped it, but seeing it with our own kids, it's just... I understand, Charlie. I'll talk to Dr. Vargas about it. He won't be happy. It sounds like he was counting on this. You'll just have to deal with it. Rätisekö se koko ajan? Ripperino! Mä en oikein ite pääse sitä kuuleen mistään, paitsi kännykällä. Kännykällä. Mä en oikein ite pääse sitä kuuleen mistään, paitsi kännykällä. Dreamception! Kännykällä. Mä en oikein ite pääse sitä kuuleen mistään, paitsi kännykällä. Dreamception! Ei nyt ainakaan kuulunut mitään. Taas loppuun pärin, ettei kuulu. Okei. Sanokaa jos se palaa. Mä en kyllä tiedä mitä sille pitäisi tehdä, mutta... Hei, tää on se saatana laite, mikä haki silloin se blondi äijän sieltä katolta pois. That aircon's putting out a lot of heat. Must be working pretty hard in this weather. An aerostat is tethered to the landing field. Through the fence you can see dock workers loading crates of cargo. Tupla retku. Mikä se saatana, se Jackie Chanin ja Sammo Hungin leffa nyt oli? Tuplakarate juustolla. Paras suomennus ikinä. Tuplakarate juustolla. Through the damage you can make out an itinerary. Vaikea sana. Some long expired special offers and a message where somebody's hacked to the text to display rude ASCII drawings on siellä hakaristi. Xanadu. Tuplajuusto karatella. Niinhän se oli. Tuplakarate juustolla itse asiassa kuulostaisi paremmalta. Painting of a turn of the century antique fighter jet from the days when they still used human pilots for the role. It's a warm night. With all that armor, it's no wonder he needs that aircon. Mä varmaan pystyn sitten pistää paskaksi se airconin jotenkin. Tuplakarate juustolla. Wheels on meals. Ai se sittenkin oli tuplakarate juustolla. Ai se Sammo Hungin ohjaama elokuva. Sammo Hung on ihan vitun kova jätkä. Hello? We're closed. We are a closet. Voinko mä tehdä wetware connections? Get out of here, Thrall. Thrall. Okei. Okei. Sorkraut toimii kaikkeen. Authorized personnel only. Okei. Rip Kylo Renin ilmanvaihto. Tää ei nyt sitten oikein... Can I just... No, go away. Okei, pitää jotain muutakin kivaa keksiä. Me saatiin sit ilmastointi paskaksi. Tarvitaan jotain muuta. Mug. Aivan. I can reach it, but he'd notice pretty quickly if I just took it.
Eli mun pitää kustaa sinne tai laittaa sinne jotain juttua. Mun pitää laittaa jotain juttua sinne sen kuppiin. Onks mitään wetware The connection? screen's probably not connected into the higher systems. I'd better save my wetware for more important targets. Ymmärrän neitisen, ymmärrän. Thrall on ainakin kirjaimellisesti orja. Tässä on käytetty termiä niin kuin kuvailee just noita ihmisiä, mitkä vaan on päivät pitkät tuolla kytkettynä sinne transsiin. I'm afraid not. Xanadu Air Freight. Hetkinen, ei mulla kyllä oikein ole mitään. En mä usko, että tässäkään on mitään. Aha. Taking care to ensure the car doesn't see, you squeeze a few drops of tranquilizer from the injector into the coffee. Okei, siellä oli sittenkin jotain. Joo, toi oli hyvä. Map. I'm afraid not. Sille, aha. Selvä. Okei. Ammunition. Ammunition! Täällä on muuten ihan helvetistä kaikkea. Täällä on ihan helvetistä kaikkea. Täällä on tosi paljon kaikkea. Täällä on aistavan liikaa kaikkea itse asiassa. Mandala beware. Huh? Aha. Mandala beware. Coffee. Coffee Kingston. THE. I don't need to hack it. He didn't log out. Okei, aivan, mun pitää saada toi koodi. E99. E99 on Mandela Beware. Mutta onko, miten, what? E99. Mitäs helvetikseä? THE. Beverage alcohol. Hashtag Mandela beware. Hashtag. Tässä pystyy näitäkin jotenkin räbläilemään. 500. Nyt mä en nyt ihan ymmärrä. Netweight 161 kiloa. Tää ei nyt ihan täysin aukea mulle, että mitä täällä nyt pitäisi. Mitä täällä pitäisi tehdä? I boil my coffee maker. I boil coffee. I boil my coffee maker. No. Come on, pelibulls. Ne on tiennyt, että joku haluaa laittaa 4-20 ja se on tehty fyysisesti mahdottomaksi. Come on, devarit please. Devarit please. Tää on otettu pois tästä. Kaikki muut, no ei saakaan ihan kaikkea muuta yhden tarkkuudella.
Saatana. Mä en ymmärrä, mitä tää revert from backup oikein tarkoittaa. Mä arvasin, että kun tarttu tuon hashtagiin, mä tein sen tahallani. Arvasin. Bolt driver. Onks täällä joku open door mechanism? Okay. Mä oikein ymmärrän, mitä tossa pitäisi niinku tehdä. Lightweight. Hymys sun sanoo vaan lightweight. Hello. Guess that tranquilizer did its job. Okei. Okay. Keep smiling, girl. Vikin te ei mennyt provo. Niinhän sä nyt sanot. Okei, mitä? Rationeja, kiitos. Rationeja 60 kiloa. Revert from backup. No pitääkö mun tähän laittaa joku... Koska se oli E99. Mutta ei mulla ole kyllä mitään koodia. Ei sulla mitään koodia ois. Aivan, tietenkin. Salam, Mandela. Hi. I'm finally at the site. You were right. I can feel the connection. That is good to hear. Feel the beat. You managed to avoid detection on your journey? Yeah, nobody noticed me. Just some thrall wandering the Southwest City. What is it you need me to do here? We have the ID for their system, but are unable to access it. You must get close enough to it to act as a relay point. Then your tech teams break into it and find out what their plans are? Exactly. Mutta arkat täytyy muistaa, että Twitch on ihan helvetin mahtava palvelu. Siis aivan törkyttömän isossa osassa ainakin omassa elämässä. Siinä mielessä niin kuin se, että Twitch ottaa noista subeista ja bitseistä oma osan, niin että se pystyy pyörittämään tuota koko paskaa, niin mä oon ihan täysin avoimin mielin sillä. Twitch on suurempi kuin elämä. Ja mä toivon, että se on tosi pitkään sitä, niin kyllä sitä on ihan ilomieli rahoittaa. I can sense the signal you've mentioned. I've got a visual representation in my trance hub. Good. You'll know how close you are to your goal. If they're trying to hide, why are they broadcasting like this? Like much of hacking, we must look for mistakes our target makes. What you sense is not intentional on their part. Oh, so it's seepage? Like inter-system connections they haven't noticed? Precisely. Many of their own devices communicate wirelessly. Their attempt at security involves limiting the range. They therefore avoid attacks from the net at large. But if you can get a relay close enough... Then we may study their signal as though we were by your side. Jetpatch en. Mä käyn ihan töissä. Töissä käyn ohella tässä. Do you have any idea why they're after me? We've suspicions that it's related to your unusually high sync rate. I don't think I've seen a mind-machine interface work so fast outside of a laboratory. Aha, so you're a scientist. I thought it was considered poor netiquette to pry into one's outside life. Yeah, sorry. Just that this isn't the kind of thing I normally get into. You feel unsafe and believe that a greater comprehension would alleviate it. I understand perfectly. All you need to know about me is that I'm on your side, Mandela. Mun mielestä on tosi siisti, kun tuo Mimmi on monta vuotta elänyt vaan siellä transsissa. Että sitä on alkanut myös kiinnostamaan, niin kuin, että mikä tääkin tyyppi on niin oikeassa elämässä. Vaikka ne ilkeimellisesti sanoo sitä oikeat elämää meat spaceiksi. Niin että sitäkin nyt vähän kiinnostaa, että mikä tää Jinseli on niin kuin oikeassa elämässä. Just siistiä. You said Cell wasn't out to get me. So why was a Cell agent trying to blow me up? If he's acting independently of Cell, it means one of two things. Something about your death would benefit him, or he is being compelled to act in such a way. I hope it's number two. If we can stop whoever's behind number this two. first, then it means he's got no reason to come after me. Let us hope. Let us begin. What is your breaching team going to do? When I reach the systems, I mean. We aim to rip their memory drives.
Cloning them onto another system allows us to perform more destructive analytics. Plus, the process would wreck their whole system as well. Better hope they haven't got any people connected to the system. Anyone wired's going to find their brains fried and stored in a mem capsule. Of course, before this takes place, we will secure a back door to the system. That way we will not depend on you as a relay. You will therefore be able to escape once this has been accomplished. So, the people trying to kill me are working out of an old aerodrome? Quite so. This air freight business collapsed last year. We suspect it was bought up as a front for this criminal enterprise. They're storing their data systems in the aerostat? Why don't they just split it up and hide it in the trans? Physical security is as much a concern for admins as system integrity. If they suspect someone of getting too close, they can just take off. I'll get back to you. Good luck. Hunterfin ehdottomasti. Ehdottomasti. Onneksi se onnistui. Oh, hell yeah! Tinkki 100 bitsiä, kiitos todella paljon. Vittu, toi on ihan mahtava, toi toimii. Mä olen innoissani. Ja Kavamaru hieno kuva siihen kylkeen vielä. Ai. Okei. E99. Mandala, tää on joku viesti nyt. E99 on Mandala Beware. Mut mä en nyt ihan hiffaa, et. Karko-manifesti, niin että tää on se manifesti, mitä sinne laitteeseen on menossa, vai onko tää se, että mitä siellä niinku on, vai mitä sieltä on tulossa pois? Mä en ymmärrä, mitä tästä on hyötyä, että mä pystyn tätä säätää. Alkoholia me ei tarvita siellä. Mä en nyt oikein, mä en hiffaa. Niin tää, joo, okei. Niin tää on, että missä kontissa on mitäkin sisällä. Ja kuinka paljon sitä on siellä. Mandala Puero 95. Sitten mun varmaan pitäisi löytää joku toinen juttu, mistä mä sit saan rakennettua sen koodi. Mikähän se voisi olla? Mikä on Wetware Blue? 95 ja 99. Ei, okei. Tungsteen. THC. Ota se velaksi. Tuo ainut mikä on vedetty tolleen noin niinku 300. Nolla kiloa velaksi. Mä en nyt kyllä. Hei.
Mä en nyt kyllä hiffaa tätä yhtään. Tää ei nyt aukea mulle. Wait, what? What? Mulla ei ole vitunkaan hajua, mitä tässä nyt pitää tehdä. Ei saatana, ei sano yhtään mitään. Hidden tabs for online poker suggest something about the staff's work ethic. Mitä vittua? Pistän paskaksi. Aha, eli se Ercomin hajottaminen vei kaiken voima. So what's the gimmick? Todellakin. Mitä? Mä en niinku ihan nyt oikein hiffaa, että jos mä klikkaan vaikka wiring neutraali ja sitten Eiku hetkinen, miten? Klikkaan ja sitten vaikka niin sit se vaihtuu tohon. Mä en nyt ymmärrä ihan tätä. Miten näitten vaihtaminen niin kuin muuttaa mitä? Tästä saa nollattua, mutta... Onko tää niinku joku ihan looginen jollekin? Jollekin teistä. Onko tää looginen? Ei tarvi sanoa, että mitä tässä pitää tehdä, vaan että ootteko te niinku hiffannut, mitä tässä pitää tehdä? Mulla vetää ainakin iso pyörä niin iso ympyrää kyllä tyhjää, että ei muuta oo. Puzzle too hard. On. On. Nyt ei kyllä sano mitään. Xerol oikein, kiitos paljon seurasta ja hyviä öitä. Maaksella on joku aavistus. Okei, Hebrealle kanssa ei sano mitään. Voin sanoa, että en tajua tästä yhtään mitään. Joo, Viski ja Hebrea on mun kanssa samalla linjoilla, että ei mitään. Pystyy tätä vääntää tässä. Sitten täällä on näitä eri konteinereita. Se yksi vitun mandala beware. Yksi saisi olla, mutta kun sellaiset, niin ei ollutkaan yhtä hukas edelleen. Muistan hämärästi, mutta entäs vinkki. Joo, ei, mutta siis ihan vaan sitä, että onko joku, joka ei ole nähnyt mitään läpivelluutta tai pelannut läpi tätä tai tiedä, mitä pitää tehdä, niin onko joku osannut jo päätellä, että mitä hän tuossa mahdollisesti pitää niin kuin saada tehtyä. I can't reach it from here. Mitä vittua? I don't think so. I don't think so. Lightweight. Lightweight. Miksi sanoo tolleen viiveellä ton? Okei. Tuntuu niin tyhmältä, kun... Nyt se on 99. Niin kuin mä taisin laittaa se. Okei, elikkä... Ne niinku pysyy sitten tää, elikkä tää ihan ylin on 500. Jep. Mut mitä tässä niinku pitää...
Mitä tässä pitää niinku saavuttaa? Pitäisikö täällä niinku jotenkin saada toi koodinpätkä kaivettua vai mitä helvettiä? Nyt on kaikki ainakin painaa 500. Jee, 500! Mä vähän vetelen molempia. Et toi yksi Green Gunpowder on ihan mahtava pussitee. Mutta vähän niin ja näin. Vähän niin ja näin. Molempia tulee vedeltyä. Irtoa ja pussiin. Kinkkinen puzzle on. Tää on paha. Teilläkään mitään hajua, että mitä mun Raspberry Pi tekee. Joo, mäkään uskaltais mitään Raspberry Pita ostaa, kun en mä ymmärrä siitä yhtään mitään. Jos kaikki painaa 420, niin olisi siisti, kun voisi laittaa 420, mutta kun se on estetty. Tässä on mahdollisuus laittaa 419 421, mutta... Koska on ollut mitään kilvaajopelejä? Juu. Alkuperäistä Colin McRae-rallia tullut väännetty aika paljon. Ja sitten jotain Need for Speedia, niitä alkupään Need for Speedia on tullut pelattua kanssa. Mutta aika vähän kuitenkin tullut pelattua. Gran Turismoakin pelannut 1, 2 ja muistaakseni 3. Okei, mä en kyllä keksi. Mä oon aika varma ottaa ehdotuksia vastaan. Please, semmoista, jotka varmasti tietää, mitä pitää tehdä, niin älkää please sanoko. Mut jos ootte yhtä untuvikkoja kuin minä ja teillä on joku hantsi, niin kertokaa ihmeessä. On se Raspberry Pi ihan helppo, kun tietää, mitä tekee. Itse löytyy 2. Mitä semmoisen niin pystyy tekemään? Millaiseen hyötykäyttöön se on? Death Rally, no toki sitäkin on tullut pelattua. Ja Slixiä. Mutta ehkä mä en laskisi niitä kuitenkaan tolleen niinku racing gameiksi. No Slixi tietenkin on aika pohjasvinen racing game, mutta... Nää. Eikö se jäpä on mekaaninen? Niin, että ottaisi siihen vaikka... Ai jumalauta! Why didn't I think with my brains? Don't put enough security on their Gibsons. They assume they've got enough willpower to stop intruders on their own. Mä olin niin kuumoutunut tonne saatanan tietokoneeseen, että mä unohdin täysin ton. Paranais kaikki nyt 500 kiloa. Jep. Where am I? How did I even get here? On a beach. Don't you remember? You're at the beach. This is nice. You're relaxed, aren't you? I am, yeah. This place is nice. You're comfortable with telling me your secrets, aren't you? Anything you want to share? You know, Ethan got himself killed on that botched factory raid. I'm not going to his funeral. And even though I didn't like him, it's making me really guilty. Okay. Let's try a different approach. The guy they've got filling your job while you're here on vacation. He can't do the job without the access code. That's not my problem. Oh, but they'll think it is. They'll say you didn't set him up properly. You're right. Tell me what the access code is. I'll take it to him. Sure. It's 44138. Wait, this doesn't make sense. Dreams usually don't, do they? 44168. 44168. Ei! Oliko siellä kolmonenkin jossain välissä? Mikä vittu se oli? 44138. Muistin, että se oli 6. Jee! Aivan, siis saatana oli vaan laittanut sekaantumaan sen. No kaikki on nyt 500 kilossa, mutta antaa olla.
Okei, tuolla on vartija. Guards patrol beneath the aerostate. Apparently they haven't spotted you in the dimness of the terminal. Mua nyt hämmentää se Mandala Beware, että olisiko sen pitänyt laittaa joku oikea kilomäärä tai jotain. It's just a readout showing how much weight is on this platform. Screen shows apparently it's holding 96 at the moment. 51! Onpa se pieni tyttö. Mikäs se oli? E99. Mikä se oli? E99. Mä en tiedä, tarviiks toi käydä tekemässä, mut... Mandela Beware Devai tappoukas Nelson Mandelalle. Ne muuten kuljetti ihan vitun kauan Nelson Mandelaa silloin, kun se kuoli. Hei, A21! Now he just No! Fuck me in the ass! Alright, no! Let's get it loaded. Yeah, you know how bitchy the doc gets waiting. Hang on. The measurement's all wrong. What? Eddie must have screwed it up. The manifest says it should be showing heavier. Taisin vasta silloin, kun se meni sen sisälle. And get him to recheck the weights. Onneksi tässä ei tapahtunut mitään pahempaa. Eli käydään lisäämässä 45 kiloa tuohon A121. Hyväten kaikki muut on 500. Hetkinen, tossa. Ei, mitä se tekee yhteensä? Mikä se oli? Hetkinen. Ai niin, 45. Mä olin mitä 52 lisäämässä. 45 tohon. Wait a second. Vittu, mulla on väärä. Noin. Se on 30. Okei, noni. Okei. Makes sense. No niin! Kun mä painoin sen nollauksen, niin se vaihtoi väärä lodju. No niin. Here we go again. Here we go again. Let's see if Addie's got it right this time. Okay, weight's looking good. Try the scanner. Hang on. The scanner's reading the Saavutus avattu. Mental arithmetic. listed as inorganic. Typical. Hey. Send it back. Tell him to get his act together. You should make sure the manifest matches what's in the box. We can't exactly open them all to check. We'd be here all night. Se pitää vielä vaihtaa, että mitä siellä on sisällä. Okei. Elikkä, että siellä on jotain orgaanista sisällä. Mikäs täällä on vaihtoehtoina? Transplant material human. Miten tää taas vaihtut onnistukaan? Klik. Oho. Noin. 77. What? Katsotaan nyt. Tuo 77 on nyt jokin kuulostanut tutulta. Noin. Ja sitten... Onko siellä nyt varmasti... Noniin. Se oli varmaan mennyt vahingossa. Here we go again.
Vahingossa laittanut liian paljon siihen. Let's see if Addie's got it right this time. Se on aika vittu herkkä weight's se looking good. slideri. Scanner. Silloin kun päästä irti, niin se tulisi pari kiloa lisää. Fantastic. Get it aboard. Kolmannella meni. Doc want to cast off. Aika siisti. The Siisti signal's puzzle. going crazy. I must be on top of... What? Hey? Back at home? What? What? Paha ääni. Ääni pahenee. Tosi paha ääni. Tosi paha ääni, pojat. The simulations exceeded its buffer. Took her long enough. I think Jinsel did a pretty good job on that one. Oh, kiitos mun korvat. Why'd you have to get someone like Jinsel involved in it, though? Because when I asked you to do it, you apparently couldn't keep your thirst for revenge in check. Or should I say Baxter's thirst for revenge? I don't see why you store the targets in your own wiring. It's obviously not good for you. It's more secure. I suppose Jinsel did their job. Got her to walk right in the front door. Even packaged and delivered herself. Ha! We have some big plans for you, sister. Vuorosta Helsinki Finn. This is the place. What the fuck? Peli rikkoo Nellin seinän. Nyt me nähdään kuinka läski tää äijä on. Joo, Avluodeen Master of the Universe. Hei, me ei nähdä kuinka läski tää äijä on. No! No! Wow, miten nopeasti se meni sinne. Okei. Crates. Tää on jännä. After being moved from the hangar, it looks like the crates are sealed for transit. You can't find a way into these ones. Okay. Laihis vältetty, kyllä. Mä oon saanut mun Joltkunin takaisin. Damn, it's out of charge. Why does it always have to be out of charge? Don't mind me if I go in here. Äläkää nyt. Oi saatana, se laatas mut heti. Okei. Täytyyks mun olla ovelampi kuin tuo äijä? Ei nää mua tästä. Ahaa, siinä kävi noin. Kempa olisi arvannut. Mikäs siinä on? Osu silmiin kuin 100 salamaa iskee tulta. Sick bay! This is some sick bay! Joo, itse asiassa Faxnadu-pelihän kuuluu Xanadu-nimiseen pelisarjaan. Wow! Haa. Kaikennäköisiä lämpöä näkyy. Eli junction point. Like a mechanic? That's what I've got Lao for. Tossa oli out of charge. Stop squirming, will you?
That operator will shoot me down the moment I open the door. Okay. It's locked with a password. How quaint. It will still need to be breached before the terminal can be accessed. Mennään tuonne hatchiin. Hatch has been locked from the other side. Aha. What do I look like, a mechanic? That's what I've got Lao for. You remember seeing a hotspot through the thermal vision underneath here. What do I look like? That's what I've got. Turpakin vai? Lao, you there? Standing by and waiting for your signal. You remember the plan. Don't worry about me. You just be careful. Don't do anything stupid. Älä sie mene tekee mitään tyhmiä juttui, kun mä niin sanon. Toivosta oikein hyvää iltaa. I've seen a lot of bass in my life, but this bass is the sickest so far. Sick bass. Looks like it's not operated by hand. Niin olisi varmaan pitänyt mennä klikkaamaan ensin, että näkee ton tekstin, että sitä ohjataan jostain muualta. What? Ai se äijä on jättänyt lämmön tuohon. Guard? Timsen oikein hyvää päivää. It's thin, but it's not that flimsy. I'm gonna need to find another way of getting through to him. The thinness of the steel wall has allowed the thermal outline of the hired heavy to be visible from this side. Okay. What the fuck? What the fuck? What do I look like? That's what I've... Elikkä It's thin, but it's not that flimsy. I'm gonna need to find another way of getting through to him. Tähänkään ei pysty klikata, tai siis siinä ei ole mitään. Pitäis löytää nyt joku locker. Kato perkele, en huomannut tommostakaan. No nyt! Mitäs siellä on? Bold noni! It's no wonder this aerostat such a heap. They've almost run out of the maintenance supplies. More so now that you've helped yourself. LucasArtsin ei oo. Tää on Technocratin tekemä ja Wadied iGamesin julkaisema. Yes. Yes. Tää on indie-peli. Thank God you're here. Who are you? You've got to get me out of here. They kidnapped me 2 weeks ago. Fuck you, bitch. I've been forced to conduct research for them in this aerostat. Research? What kind of research? Human experimentation. Älä usko sitä, poika. This poor girl. You see that hardware in the corner? Älä! What the hell did Voi vittu, saatana. Oh. The upper level is clear, but Oh. Huh. Ei saatana. Gave him a shot in the back. Your problem is, you overcomplicate things. Still conscious? That's how the wetware works. You can't rip his memory, though. He isn't wired. I'm aware, Ms. Vargas. Take his weapon. Miss Vargas? This is something I've been looking forward to for a long time. Ugh, no you haven't. Baxter was looking forward to it. What's that? I can't hear you. It's quite a powerful paralytic, isn't it? An unfortunate yet necessary part of our mutual friend here's role. My targets have to be conscious when I pull the contents of their minds. I'd love
to rip the Regis clean out of your head as well. I told you, he's not wired. I know, but I know what'll really get to him. Elänyt. What's this? An embryo? Elänyt saatana. It's rather a contentious issue for us, isn't it? Rather a bit of history between us over these little things. Ei jumalauta. Fragile things, the unborn. Don't Älä worry. nyt vittu. Plenty more where that came from. Ei saatana! I think this one is going to grow up to be a great success. World leader, Nobel laureate, maybe follow in their father's footsteps. Ei saatana. Oops, all gone. Vicky would be so proud, wouldn't she? Cressel. After all, you showed her how important those things were. More than anything else in the world, apparently. Baxter! What? You seriously need professional help. Sir, ma'am. Smart Captain shows another cell agent just boarded the aerostat. Female, about 1.75 meters. Huh. Should have known she'd still be after her partner. Commander, prepare to weigh anchor. Cressel, deal with our new cell intruder. Then resolve whatever issues you have with Dr. Regis. With pleasure. Don't go anywhere. Gotcha! Oho! Mitä? Mitä? Wow, nice throw, Chantal. Oh, did I do good, Dr. Max? Synti. You did great. I'd better find where Regis went. Mä oon oikeesti shokissa tää. Mä olin kädet naamalla ja suu auki. Ihmettelin. Siis... Oi! Hey, stop! What the hell's going on in here? Regis! Regis, can you hear me? Better figure out how to fix you. She's out of it. Locked. Apparently this terminal will take a little breaking before it reveals its secrets to you. Oikeesti mä oon shokissa. Mindjacker Dr. Oh my fucking god. Dr. Baxter's body sits slumped in its chair, apparently the recent victim of a mindjacking attack. He looks a lot more complete than when you last saw him, though. Niin viimeksi oli mun päätä. He certainly looks like Dr. Baxter, according to the background reports you were given. Excuse me? Hello there. Who are you? Allow me to introduce myself, my dear. My name is Dr. Baxter. I operate the cataloging station. Baxter? Dr. Adam Baxter? I believe so, yes. Joo, sä tietysti pitänyt ottaa niskat nurin siltä ajalta. Excuse me if this sounds a little rude, but aren't you dead? How do you mean? Well, yesterday I was probing your well-preserved remains at a crime scene. Oh, yes. You're quite right. I was killed, wasn't I? It's strange because I could have sworn I was the one doing it. Not the blonde man? The mindjacker? It was definitely him, no doubt about it. One can't exactly commit suicide with a hammer, can they? I'm aware that I was murdered, but I have a surprisingly vivid memory of it. Mindjack ajattelu, Jaska. You remember being killed. You remember being murdered? Not precisely. It's as though it were an out-of-body experience. I have memory of watching the hammer striking from above. My hands, his hands, so bloody. It's all very peculiar, isn't it? And you see no difficulty between being dead and talking to me. That is most odd. What the fuck is going on? Can you remember who killed you? It was the blonde gentleman, wasn't it? Though I can recall it in the first person, I'm certain it was him. How so? He was my only company in the room, and I do not recognize him.
I also realize how absurd the idea of my having committed this murder would be. Do you know why he murdered you? At first, I don't believe it was to have been a murder. This gentleman had larceny in mind. I recall his feeling so. Mindjacking. He was stealing the contents of your neural wiring, your brain. Quite so. I was, after all, a leader in my field in the day. And while my memory was doubtless useful to him, he found something unexpected. A well of motivation, suppressed by years of therapy and technological intervention. Your anger against Regis. He took my mind. No doubt he acquired that as well. Onks tullut lisää raatoja? No, toi blondi kusipää tuhos ne kaikki Charlien... Tai tuhos ne Petrimaalet, missä oli ne Charlien lapset. Tai ne munasolut ja siittiösolut, mitkä lie. Sen Charlien nähden jopa. Kun se oli semmosella jollain huumeella paralysoitu. This might sound like a really stupid question, but what's death like? I can see why this would be a useful matter for scientific curiosity. In my case, I'm afraid it's probably not representative. After all, can I really be said to be dead when my memory, my consciousness lives on? I suppose all you could remember would be the physical destruction of yourself. And that, most assuredly, was a great discomfort. That bastard todellakin. Mä olin shokissa, kun se tapahtui. Why would anyone want to keep that part of your mind? What use would someone have for your desire for revenge? Vittu kello on paljon. Perhaps it isn't a matter of his need as the desire's need. Though suppressed by the governor, my thoughts on the matter were all-consuming. Now they have found a conduit through which they may act. The mindjacker isn't in as much control as he'd like to think then. Okay. Do you know a Dr. Regis? I know two, in fact. Charles and Viksha. I killed Viksha, didn't I? So I've heard. It's very peculiar. Peculiar? I remember that I did it, but I can't recall the deed, nor my feelings on the matter. You feel nothing? I know I ought to. An act such as that would be emotionally weighty, but all that remains is an absence. Do give my regards to Charles if you see him, though. Okay. How do you feel about Dr. Regis? Charles Regis? I feel nothing, particularly. I regret his decision to remove the embryos from the program, but... Nothing else? No anger? No revenge? None at all. Maybe it's the influence of the neural governor on your behavior. By no means. The weight of that cruel apparatus has been lifted. Apparatus. I guess because you're no longer attached to it. And yet, I feel nothing that would warrant it. Jussi Halliana puhuu aparaateista. Thanks for the help. You are most welcome, my dear. Mindfucker! Even if it weren't for the fact you'd stored the image in your wiring, you'd remember this face anywhere after his escape at Animus. For a man about to pulverize someone's head with a claw hammer, he looks remarkably cool and confident, as though this is just a step in a larger plan. Dr. Baxter's body sits slumped. Okay. Wetware's not going to connect with that. Okay. Excuse me? Hello there. Hello Thanks there. for the... You are... Täällä onkaan jotain. I can't inject. Okay. Loot the body. Puremio, kiitos vaan seurasta. Ja Tinkin lähtee. Ei muuta kuin kiitos seurasta vaan. On the body you find his unusable weapon and the communication gear hooked into his neural wiring. Onko täällä mitään muuta, mihin I've voisi... breached their comm system. Now it thinks my traveler's part of their network. Ahaa. Voinko mä yhdistäytyä tuohon BB? She's got her own. Most thralls are practically leaking from the ears with wetware wiring. That's not going to help.
Okei, täällä on tää. Okei. Onks täällä mitään muuta, mitä mä missasin? Onks tuolla lukos toi hätsi? Tuossa muuten pistooli tuossa pöydällä. Locked. I've got my own. Regis's wouldn't work for me anyway. They're signature weapons. Niin se on se Regis'in stunneri. Number one, stand up. Regis, can you hear me? Better figure out how to fix you. She's out of it. I can't leave Regis like that. Okei, se ei suostu lähteä täältä pois. Hetkisnen. Cobalt 3, this is actual. Do you Actual, copy factual. over? Cobalt 3 standing by. Cobalt 3, what is your status? All systems go. Awaiting hostile contact. Copy that. Hetkinen. Cobalt 3, hostile sighted to starboard side. Copy that. Already in position for intercept. Okei. Screen. The use of wetware-based incapacitating agent has proven 430 hours. In the course of his work, Mr. Kreisel has found the 414B wetware to be effective at subduing the targets while retaining consciousness, but also acts as a primer for the extraction process. Jos on wetware blablabla, hirveästi tekst. Miksi näitä voi olla äänäytelty? Miksi toi aina voi lukea näitä ääneen? Mitä siinä lopussa oli? Only downside thus far has been wetware's inherent weaknesses, temperature, bodily rejection. Okei, Cobalt 3, this is actual. Do you copy over? Do you like copy? Cobalt 3, mission is compromised. Scrub the operation and return to base. What? Negative, actual. IL-SITREP shows objectives not compromised. Damn, worth a shot. Okay. Cobalt 3, what is your status? Cobalt 1 what is your status there? Assets en route to target. Copy that. Cobalt 3, hostile sighted to port side. Miksi en vastannut siihen mitään? Miten mä oon saanut parannettua Regiksen näillä mun jutuilla? Tökätään sitä tällä. Kato! Aha! Oh, my head. Hetkinen. Thanks, Max. Great job saving my ass and everything. Yeah, and sticking me with an injector. Mistä mä medisinia sain? Just a lucky hunch. You going to fill me in on what's going on here? Later. Update me on the immediate situation first. Well, the bad news is I saw someone escape through the hatch at the top of that ladder. Damn. It sounded like she was one of the ringleaders of this plan. On the other hand, our newest recruit just made her first caller. New recruit. Oh yeah, you're going to love this. Damn it, I don't believe it! It ran out of charge again, didn't it? She must have overexerted herself. Damn it! I had him right here. Whoa, what's happening? Oh my god. Paska lähtee lentoon. Kemin Ruen teki yksi äijä yksin. Oikeesti. The Siis kaiken Eurostat's mahdollisen taking siellä off. vai? Where are they taking it? It doesn't matter. Wherever it is, we need. You alright, Charlie? I'm Huomas not sure kunnossa. how much of that stuff I was supposed to give you. I'll be fine. You're in no fit state for any more trouble. Stay down here, try and figure out what they're doing with the girl. I'll find a way to the upper deck. Upper deck. Ne teki... Itse asiassa taitaa vieläkin tehdä noita lätkäkortteja. Next time we'll get the model with longer battery life. Upper deck. Onks tää lukos vielä? Voi vitsi, se paskiainen karkas. Se olisi pitänyt ottaa niskat nurin. No nyt oli hatsi auki. Ei kun has been locked from the other side, okei.
Hypodermic injector gun, loaded with isomerase from the lab. No mä ehkä, en tiedä. Oliks mulla se sitten koko ajan vai? Vai mitä helvettiä? Morjesta Pakemania! Jaha, tänne on tullut joku tällainen. Avattu kreitti. I wonder what this was for. Jaha, mä saan jotain. A box of 16mm depleted uranium armor-piercing ammunition arranged on belts. They'd make a pretty serious mess out of anything, if Regis would let me carry anything big enough to fire them, that is. Nyt on aika kovan luokan kudit. Nyt se tippuu alas. Whee! Oops. Saavutus avattu. Bombs away. Tipuuks mä ulos, jos mä avaan tän oven? Kaiken muun paitsi musiikki. Okei, niin äännäyttely. Siis niinku graffat ja kaikki väänti. Aikamoinen velho. Melkoinen velho täytyy sanoa kyllä. Okei, nyt on kovia panoksia. Äännättelyhän siinä ollut ennen kuin What Did I Games päätti julkaista se. Aivan just joo. Chantel? Damn! I'll see if I can get her up and running again once this is all resolved. Okei, Sick bay! Anything new, Hey, Regis. Yes, Dr. Lau? Oi, vittu, täällä on hirveästi tekstiä. You feeling any better? A little. How did you know to come to my rescue? I broke their comms channels. Figured I owed it to them. Cracked the bug they put in my system and rode the signals back to theirs. I'll never be able to figure out how you do these things, Max. Which guarantees my job security. Tuo Max on kova jäbä. Can I get an update? We need to get after the people running this aerostat. And this conspiracy. I'll see what I can do for this girl. So, Nita Jiang led us to these people. She's helping us find whoever set you up for Baxter's murder, right? There's that. And... Max, I haven't been completely honest with you. There's a surprise. Dr. Cryptic has been withholding info. Cram it, Lau. These people, they took something from me. Embryos fertilized by myself and by Vicky, my wife. These people stole your embryos? Your kids? They needed me to get their memory module for them from Vanderwall. And they knew exactly what my price would be. Wait, they tried to get you to help them? They forced me, Max. There was no way I could say no. Those embryos, they were all I had left of her. And because of those people, of all this... Kaikki on mennyt down the drain nyt. I hate to say it, Regis, but you're in serious trouble. They broke you with this. They nearly compromised this case because of it. You should have told me. I'd have done what I could. Nobody could have helped me, Max. I was obsessed. I panicked. I felt like I was doing it for her, for my wife. Regis, I hate to say this so bluntly. Your wife is dead. You have an obsession with these artifacts of her. The garden, the embryos. Max. You need to focus, Regis. People need our help right now. We've been led straight to our lead suspect. Can I count on you to do the right thing? The embryos are gone. He destroyed them. There's nothing else they've got to twist me. Okay, good. Joo, Tompalla on aika monen määrä kaikenlaisia lätkiä tossa. Vielä kun olisi ne saakeliin Vovi-lätkät kans. Mä en muista Horde ja Alliance, niin ne... Nina's led us right to the minejacker? He was the blonde one Chantel took down. I heard him gloat about what he'd done. He stores the target's information within his own wiring until he can offload it. Looks like he's got quite an operation behind him. I guess it's not surprising he's been robbing synapses all over the world. Gotta be for something more than corporate espionage at this rate. So, the minejacker tried to blackmail you because you're on this case? It's more than that. It sounded personal. Maybe you've crossed paths before? No, not with him. But the way he talked, it was like he was out for revenge. And not just that. It's as if he were Baxter looking for revenge. That's impossible. Baxter's dead for one thing. Maybe he's his son? No, he's a minejacker. When he drained Baxter, he didn't just get information. He got his motivation as well. And it stuck. Sounds like he got a lot more than he bargained for. No muuten vaihtanut persoonallisuuksia, koska se Baxter siellä tuolla. Sillä ei ollut minkäännäköistä vihaa tätä äijää kohtaan. Ja se sanoi muistanvansa niinku oman kuolemansa, kun se näki sen niinku first personina. Eli se näki niinku ittenä,
kuinka se tappoi sen tyypin. Niillä on mennyt So, we've caught up with our mindjacker. We know that he's apparently ripped dozens of prominent individuals in a number of fields. Including Baxter, some of whom is apparently stuck. Question is, what's all this setup? What do they plan on doing with the data they've stolen? Straight neural data is hard to process. That is, unless you've got an AI to read it. Whatever it is, it must involve this girl. Beats-lätkä menee turpalätkän päälle. Se onhan perseestä. Who was escaping through the ceiling hatch? It wasn't the mindjacker, was it? No, he's the one Chantel caught, briefly. By the sound of it, the mindjacker is working for her. His work is part of a larger plan of hers, then? Possibly. She's the one running this lab, for sure. Chantal's really pulling her weight in this job. It's a shame it couldn't hold down Cressel, the mindjacker. Hey, cut her some slack. She took down 2 heavies on the tarmac. I'm not going to make any promises about taking her on full time. You're just worried about synthetics stealing your job. You may as well take this now. You seem to be the maid wrangler. Aivan, nyt mä sain sen sieltä. So, this Cressel guy, the mindjacker, he killed Baxter? And by the sound of it, ripped the contents of his mind first. When I saw Baxter's head, I thought that either his killer really hated him. Like I would. Or he was covering up evidence of a mindjacking by destroying his brain tissue. It's a theory. Sounds like we might be able to back it up. So, what do we do from here? Now we know this is where the mindjacker's operating from. We need to find out what their plans for all those stolen memories are. We'd better find out where this aerostat's going too. The best way of covering all those would be apprehending these people. Näillä ei tunnu olevan mikään kiire mihinkään, vaan pälisee tässä näin. Central's gonna be pretty pissed about this. More than usual, I mean. Is it working again? Yeah, we fought off the intrusion. Damn. I was hoping they'd broken it permanently. Nah, we could handle it. It was a weird attack, though. Like, they knew exactly what they were doing. Well-trained hackers. Foreign intelligence? No. Better than that. Like, they were intimately familiar with Central. Then, as sudden as it had started, the attack halted about 18 hours later. Kuvittelemaan, kun ne Twitchin niin sanotut jutkut tarjoaa sulle aivan täydellisen alustan loputtomalle viihteelle. Ja ilmaiseksi vielä. Any idea who the thrall in Skanto Blue is? Not a clue. She must be important to their plan. Maybe she just wandered into their airfield. A useful test subject for whatever this is. She was at Cell earlier. She'd been targeted. They must be after her for some reason. I'll do what I can to keep her stable. Do your best, Regis. What? She looks familiar. I can't quite place her, though. I guess I see too many thralls. Dr. Baxter says hi. He seems a lot friendlier than I expected. What? Oh, don't panic. It appears he remembers his own ripping and death. Looks like we can be sure he was the mindjacker's latest victim. A significant part of his mind state's been offloaded into this system. But why did you see him? Why is he in there? They've been ripping minds and reprogramming the data through a memory module. I guess Baxter's the latest and still has the most independent agency. Doesn't sound like he harbors any ill will towards you, though. Maybe the neural governor? He wouldn't be able to get angry. Well, he's dead. There's no governor. I think that this ghost of his in the machine doesn't include that part of him. You mean, this mindjacker's kept it? Or just can't get rid of it. Find anything useful yet? Just a length of cable. Why would I need a steel cable? You're the tech, you figure it out. I also picked these up while I was finding my way in. Now that's more like it. Okei. I'll check in later. Noniin, nyt mä sain ne goglesit. Nyt mä pääsen räblättää. Nyt mulla on paljon kamaa. Okei. Elikkä sit lähtee. Doesn't need surgery. Doesn't need surgery. Wait. Se täällä on lisää niitä junction pointseja. Ehkä voiko se vaan klikkaus? That's one of the power junctions pulled. Okei, mitäs siellä on? No, mitäs siellä on? Paljain käsin vaan. That's another done. Tossa oli kans. How many of these things are there? Many. There are many. General alarm. Starboard control services compromised. Aha. Sick babe. Cobalt 3, this is actual.
Do you, copy? Over. Cobalt 3 standing by. Kerro sinun status. Cobalt 3, what is your status? Perimeter secure. No sign of hostiles. Copy that. Cobalt 3, hostile sighted to port side. Okei, Okei. Elikkä noi 3 on nyt, anteeksi, noin 4 on nyt auki. Pitääkö mun nyt alkaa räpläilee sit näitten juttujen kanssa täällä? Okei, ne on vaan niinku... Okei, miksi mun piti avata ne ylipäätään? Why? Tämä on missannut. Global Moderate, kun sitä adminiksi saa 4. Jep. Sitten on vinopino kaikennäköisiä lätkejä ja pätkejä. 2 meters of industrial alloy cable, strong enough to lift a small house. It's still extremely flexible. Pystyykö täällä johonkin sitomaan jonkun jutskan kiinni? Tuossa on pipe. Jep. That should be safer. Okei, mitä sä teet? Okei, siinä on nyt tommonen. If I lean out any further, the engine will pull me in. Miksi sä saat siitä narusta sit niin kiinni? If I lean out any further, the engine will pull me in. Okei, se naru on nyt siinä. Naru. How's that going to help me hold on? Hetkinen. How's that going to help me hold on? Okei, siinä on nyt sitä... Kaapeli on siinä. Siihen kaapeliin ei pysty niinku ottaa yhteyksiä. If I lean out any further, the engine will pull me in. Ai tonne enkineen pystyykö mä heittää sinne asioita? Kato! Noniin. On se raju mimmi. On se jumalauta, se on raju mimmi. Tolla ei vaan yksi tommonen roottori paskaksi niinku like a bows. Ahaa. Siinä on agentti. Agentti Mustonen. If there's one place you don't want a thermal visor... Okei. Consider trying to persuade him of the futility of his position, but decide against it. Probably paying him too much for him to change his mind. Okay. Tökkää sitä reiteä. Doesn't need a surgery. Okay. While taking him down would mean one less obstacle. The stunner doesn't have to reach. Okay, siinä on reachia siihen. That's not the procedure. That's not the procedure. Okay. Cobalt 3, this is actual. Do you, copy? Over. Cobalt 3 standing by. Cobalt 3, hostile sighted to starboard side. Copy that. Already in position for intercept. Get the fuck out! Get the Pinkki 9121 kuukautta putkeen retkuessa. Kiitos todella paljon, arvostan suuresti. Kiitos mies. Mitäs Pinkille kuuluu? Cobalt 3, okay, se ei varmaan toi ei oo Cobalt 3. Copy? Over. Cobalt 3 standing by. Cobalt 3, mission is compromised. Scrub the operation and return to base. What? Damn. Okay. Stand by for... Copy that. Se ei oo toikaan sit. I've already broken into their comms network. I can access it on my Traveler. Mä varmaan voin vaan kävellä tänne. That guard by the window almost saw me. I've got to get rid of him. Okei, onks mun tarvittavia kamoja päästä eroon tosta? I can't inject that. Ei mulla taida ehkäpä olla sitten, kuulen niin, ehkäpä. Ihan hyvä minulle kuuluu. No jos viimeistä vapaapäivistä huomenna töihin takas. Noniin. Työt maistuu, kuule. Ootko ollut pitkäänkin vapaalla? CI-splitter. Ei ole persoonallisuutta, jota splitata.
Aha, toivottavasti tää ei oo softlocki, koska mä en pääse näitä takaisinpäin. Let's hope it's not a softlock. Okei. That guard by the window. I've Hyvä got to... Wow! Eiks mä ihan oikeesti pääse pois täältä? En. Okei. Cobalt 3, this is actual. Do you copy? Over. Cobalt 3 standing by. Cobalt 3, hostile sighted to port side. Copy that. Moving into position. Noniin. Se oli vaan, mä otin vaan väärä. Kokeilen sitä Star... Niin, tää oli Starboardi varmaan. Verify identity. Voice print required. Cobalt 1-8 Sigma. Voice print confirmed. Please exit targeting zone. Okei. Okei. Nyt on Target hatsi auki. acquired. Target lost. That was close. No, avasko se hatsi nyt? Target acquired. Target lost. That was close. Okei, pitääkö me käydä tappaa tää ukko? Skalpeli kurkkuu. Turretti. Mitä sä Mimmi teet? Verify identity. Voice print required. Password incorrect. Harsh. Okei. Okay. I'm not going back out there again. I'd rather take my chances in here. Okei. Pystyykö mä taas puhumaan näille? Cobalt 3, this is actual. Do you copy? Over. Cobalt 3 standing by. Kobaltti 3. Cobalt 3, hostile sighted to port side. Copy that. Moving into position. Verify identity. Voice print required. Cobalt 1-8 Sigma. Voice print confirmed. Please exit targeting zone. Target acquired. Target lost. That was close. Verify identity. Voice print required. Okay. Password incorrect. Hehe. Hehe. Out of charge. I can't inject that. Target acquired. Target lost. That was close. Pitääkö se nyt kutsua jonkin hevon helvettiin tuolta? Cobalt 3, this is actual. Do you copy? Over. Do you like copy? Cobalt 3, hostile sighted to starboard side. Copy that. Moving into position. Verify identity. Voice print required. Cobalt 1-8 Sigma. Voice print confirmed. Please exit targeting zone. Fuck, voinko mä vaan kävellä tosta Target toista? acquired. Target lost. That was close. What the fuck, man? Cobalt 3, this is actual. Do you copy? Over. Cobalt 3 standing by. Kobaltti 3. Cobalt 3, hostile sighted to port side. Copy that. Moving into position. Verify identity. Voice print required. Cobalt 1. Voice print. Voinko mä nyt vaan kävellä tästä Target toista? acquired. Ei. Target lost. That was close. Vittu. Verify identity. Voice print required. Password incorrect. Though it appears to have been broken in the past, the staples holding the temporary patch in place are too strong to be removed by hand. No niin. Nyt sieltä tulee jotain mönjää. There comes the mönjä. Verify password. Okei. Okei, nyt jos me kutsutaan tätä kassi tuohon ikkunalle. Cobalt 3, this is actual. Do you copy? Over. Cobalt 3 standing by. Cobalt 3, hostile sighted to port side. Copy that. Already in position for intercept. Aivan. Cobalt 3, this is actual. Do you
Copy, over. Cobalt 3 standing by. Niin tuo aivan hehe, se on Cobalt heliumia. 3 hostile sighted to starboard side. Copy that. Moving into position. Ja nyt se puhuu Verify identity. Voice print required. Cobalt 1, hey, what happened? Voice print not identified. No, wait, it's Cobalt 1 and 8 Sigma. Voice print not ja identified. nyt se turretti ampuu sen paskaksi. Terminating security threat. Wait, stop. Oo. Warning. Ammunition depleted. Okei, no niin. Yep, they keep helium in here as well. Target acquired. Warning. Ammunition depleted. Entering power save mode. No niin. Oi luoja. Sick bay! Se on sen tässä on noin strapit pois tosta Hey, naisesta. Regis. Yes, Dr. Lau? What now? I'll check in later. Okei. Okay. Killed by helium, mikä tapa lähtee. on kyllä aika jotenkin. Aika brutaali. Onks nyt vaan päästä tästä ohi? Locked. Oh poo, it's locked. Voinko mä kääntää tätä turretin? Hello? User IFF not found. Consider hostile. What's your primary mission? Objective. Neutralize intruders. Blast that door. Error. Unauthorized user. Oh, so you won't take my orders. I suppose you were just trying to kill me a minute ago. Eikö me saa käännettyä sitä mitenkään? Voinko me vähän scrabblaa sitä? Doesn't need a surgery. CI-splitter. Mä tulin vähän housuun. Tulin aika paljon itse asiassa. Chantel, sun persoonallisuutta kaivataan. Everything that was her is now in my pocket. Chefi, yes! Siellä on ne kaikki, yes! Siellä on chefienkin persoonallisuus, yes! Arvatkaa kenen persoonallisuus me laitetaan siihen. Yes! Sitä maidin toi turretin rooli. Hello? Hi there. How do you feel? I'm just dandy, thanks. Except I'm all out of ammo. Sorry about that. I'll see what I can do. I'm all out of ammo. Don't go anywhere. Okie dokie. Yes. Here you go. Hello? Hi there. Ai Blast vitsi. that door. Yes, tätä on kyllä mahtava peli. Stop! Just stop shooting at us. You'll blow the whole damned aerostat up. I'm about to come in. Place your hands above your heads and remain where you are. Regis, I've got the suspects holed up. What's your status? Good job, Lau. I've been doing some digging in here. Apparently, their intended destination is Fulcrum Tower. The tower? In an aerostat? Why? Let me send you the files. Ei! Freeze! Ei! You're awake. How do you feel? Get nuked. You're the one who tried to kill me in the first place. Ei! Why would you say that? I saw the data feed from 14E. You were there. You planted the bomb. Who showed you that feed? Do you trust them? It's still a pretty big coincidence you being here too. I'm a cell agent. I came looking for a missing girl. It's my job. All I know is you're still following me and I need to get out of here. Get out of my way or I'll shoot. No, you won't. Oh my god. Ha ha ha! It's a signature weapon. Huh? It's locked to my genetic Mä unohdin fingerprint. I'm the only one who can fire it. I don't believe you. You're bluffing. You're not going to shoot me. That's how I... Regis? What You still the there? Uh-oh. Miten se pystyy ampua sillä? Anyone comes through that door, Chantel, you make them regret that decision. Got it.
The illest cat! Morjesta Ilaria, kiitos todella paljon. 19 kuukautta putkeen retkuessa. He tried to kill me! Hang on, Regis. Wait Hey. a minute. I know you. You're the girl who was with Dr. Vargas. Galatea, right? Gala what? You all right? I'll be fine. Apparently it wasn't as empty as I thought. The counter must have had a charging plate. More to the point, how did she shoot you with your own signature weapon? I'm not sure. Hold still. Just need to scan you. Hei, se on se tytär! Holy fucking shit! Regis? Why does this girl have half of your genome? What? This Ei girl vittu, mitkä kylmät yesterday was väreet. introduced as Dr. Vargas's daughter. I don't know what you're talking about. Vargas doesn't have a daughter. Oh my god. My god, he couldn't have. What? What is it? That son of a bitch. I know who you are, and I'm so sorry. You can't withdraw the embryo now! We're finished without it! What part of no wasn't clear, Baxter? We've decided not to use our embryos in the project. We'll find another way to do it. You don't know what's at stake! Our reputations, our whole careers could be made or broken by this! Dr. Baxter, we've made our decision. He's poisoned you against us! Don't let his antiquated morals stand in the way of what we can achieve here! Thanks to Charlie, I've seen things from a more holistic perspective. There's more to life than the project. Bah! Thanks, Vicky. Thank you, Charlie. We're starting our lives together, and that's what's most important to me. What? Adam, what are you doing? Do you know what will happen when this project fails? There's nowhere left to go for me after this. My career is in ruins. I've no future without this project. Do you see, Dr. Regis? You have ended me! Oi vittu. You have ended me! Vicky. My god. So that means that this girl is... They must have continued their research after I left the project. Duplicated the embryo to use as a baseline. Wait, that means I'm your... Oh, Nuke, I think I'm gonna be sick. Max, this is my daughter. What was that? Oi vittu. Se oli niin hieno, kun se kysyi... No tapas ensimmäisen kerran. Or we've arrived. Se kysyi ton tytön nimestä, että onko se intialainen vai Sri Lankalainen, että hänen vaimo oli Sri Lankasta. Looks like we're not just stopped. We're docked. Uh-oh. I recognize that office. Siis Nothing remains in the control room except for the slaughtered bodies of several hired guns. Sorry, Doc. They got past after I ran out of bullets. Took 3 of them, though. Let's go. Let's go, but where? Oh. Galatea, my dear, don't do this. It's too late to stop me now, Father. Damn it. She sealed the elevators. I'll try a breach. Charlie, we must stop them. I fear her plans risk endangering the entire city. Cram it, you son of a bitch. You cloned my embryos after Vicky was gone. Then you continued the experiments after I was out of the picture. Dr. Regis, I can only imagine how you must feel. What did I just say? You don't get to talk. Max, what do we know about this? About Galatea's plan? Well, she has a dense storage module full of stolen mind states. And apparently she's now taken Central's processor core by force. She's going to change Central's fundamental nature. How? It plans outcomes based on input from millions of trance users in the city. Exactly.
She's going to give it a more fixed frame of reference. I fear that you are correct, doctors. As it stands, Central serves not merely to coordinate city operations. It doesn't? No, Dr. Lau. In fact, this may represent one of mankind's greatest achievements. I have been using its position, one of absolute trust and resources, to teach it. Teach it? About what? About life, the world, the human condition, what it means to share the world with us. I and the city have given it a position on high, from which it can observe everything. At the cost of its duties to the city? I believe not, Dr. Regis. However, Galatea shared your concern. She believes it important that Central's intellect be suitably equipped sooner rather than later. Oh, God. Regis, what do we have to do to the maid when we wanted it to behave in a different way? We gave it a new personality. She's taken the mind states of experts across a number of fields. She wants to combine them into a gestalt all-knowing personality for Central. Galatea wishes to skip over the years of education it may otherwise have taken and create an all-knowing leader for the city overnight. With a combined experience of about 8 centuries from the mind-jacking victims. Please, you must stop her. She'll have to upload the Gestalt personality from the cortex matrices at the top of the tower. We'll stop her, but I'm not doing this for you, Central, or the city. It's for the people whose lives have been the cost of your glorious work. For Vicky, for our kids. Come on, Lau. Huhhuh. Nina, I did not know you were still here. Nobody else is doing any work. It looks like it's up to me to salvage this project. Don't get me wrong. I appreciate your attitude. But we have lost half of our team in one fell swoop. Poor Viksha. I cannot say that I blame Charlie for removing the embryos from the project after that. Mm-hmm. Embryos. I know that look, Nina. There is something that you are hiding. Maybe. My God, this data. You... Here's the thing about embryos. While they're at the 6 to 8 cell stage, they're very easy to split. It's been the basis of cloning for a century. It's how twins are made. You duplicated Viksha and Charlie's embryo. Mm-hmm. He's happy he's got his embryo back. I'm happy that I've got another 3 full embryos to continue the project. I'm not sure what to say. Say thanks to me, and say nothing to Charlie. When Central is born, he'll assume we found another solution. This can just be our little secret. Oi vittu mikä peli. Oi saatana. Hirveästi kaikkea. Call elevator. Body! Most of this man's body has been crushed by the elevator platform. You're not sure whether he fell first, but the eventual result has rendered that point. Jaha. We're getting a signal. The antenna's broadcasting. Now use the controls in the turbine room to give us access to the tower's security. Se laittoi purukumin pallon siihen kiinni. Tännekin mun pitää mennä. My God, they actually did it. My God, it's full of stars. No way in hell I'm getting in that thing. No. No way in hell. No chance. I ran tests on the prototypes for this stuff in the lab. I never thought they'd make so much of it. Mukavia mulkerat koko työpaikka täynnä. On. Hyvin paljon. Okei, hissiin vaan. Okei, mä oon pohjakerroksessa. Niin tietysti kun se bodykin on siellä, totta kai. How dumb of me. Joo, turbine room siellä. Vitsi, kello on 8:30. Joo, mut kun mä en malta lopettaa. Mä epäilen, että tää on tässä tosi lähellä loppua jo. We're getting a signal. The antenna's broadcasting. Now use the controls in the turbine room to give us access to the tower's security. Tuo yksi läiskii tuolla jollain vanhalla. Aamen. Hetkinen.
Musta tuntuu, että Lao on niin hullu, että se menee kyllä tohon systeemiin. Morjesta lepakkoperse. Wow, talk about organic computing. Tää on niin nörö, että tää I menee want to run tähän. a diagnostic before trying that. I'm hesitant to guess since I've only heard of them academically, but this looks like a neural interfacing terminal, the kind used before everyone was wired anyway. I'm hesitant to guess since I've only heard of them, the kind I'd want to run. Okei. Meneekö se Mimmi sitten? Meneekö joku sinne suoraan? Pitää totta kai testata, että kuka olisi hullu vapaaehtoinen ihan suoraan vaan istumaan. What is this stuff? Tää on niin söpö tää tyttö. Kato, tää menee tänne ihan suoraan. Wow. Awesome dudes! On kyllä tosi inhan näköinen huone, kun sun on sykkiviä bolloja. Data shunt. Hinsilikin on täällä. Mandala. Mandala. You betrayed me! You two-faced lying backstabber. I apologize, Mandala. You sold me out. They knew I was coming. What did you get out of it? How much was I worth? Mandala, please. You are going to regret crossing me. I have had enough of being used. Please, be reasonable. Get nuked. The only reason you're even here is because you're still relaying through me. Remember this moment. It's the last time you'll ever see the inside of Central. Transinarkki menee heti, jep. Mikäs tää on? Datasunt. Jahas. Central. Connection to Visual Systems. Oi, Rude, Vinny, McDude, Vinny. 4 kuukautta putkeen retkoessa. Tues Magnus Homo. What does it mean? Kiitos todella paljon, Rude Vinny. 4 kuukaudesta. I've got the perfect life. Central, are you connected to this system as well? From a certain frame of reference. This system is central. You are currently interfaced with my core processor. Vanha kunnon vanha, I've got the perfect life. The room full of orange globes is your core processor? Only part of it. My processor spans the top 5 floors of Fulcrum Tower. The room in which your body resides is my organic processor network. The simulated environment you currently perceive is an interface that covers my architecture. Okay. I've only ever seen organic computing at the microscope. GLaDOS. What's with the huge globes? Those are neural processors. Each is filled with specialized tissue clusters. Suspended in wetware, they represent thousands of minds worth of processing capability. You use brain tissue? Of a specially designed nature in vast quantities. Similar to that found within your own cerebrum. Cerebrum assassin. It allows for a unique structure to my thought and to my development. Central is no mere civic manager. I was created as the next stage in artificial intelligence. Wait, you said our brain tissue is similar. You are Lotha Sesame SN134244. We share a common genesis in Dr. Varga's experiments in 2067. You're using my gray matter? Inaccurate. We both began from the same embryo, which was split into 3 triplets. One was developed to produce large quantities of neural tissue. And the others were spares? As the modification to the brain structure took place before the pluralization, we share a number of traits which enhance our comprehension of data. It's funny. All my life I kept telling people I was made for the trance. As were we both. The prenatal modifications remain within you and have affected brain development. Lisää tulee vaan tekstiä tekstin perään. I am aware of the activities of everyone within the city. Regis, Charles, Doctor, Case Specialist, Centralized Emergency Logistics Office. That's him. He tried to kill me last night. This is incorrect. Tried implies effort towards a targeted outcome. Analysis of data provided indicates that he has made no attempt on your life. But my apartment? He destroyed it? He admitted it. This is correct. It appears that his goal was material destruction under duress. Knowing of your presence, probability that he would have carried out such actions drops to 21.4%. You're saying he wouldn't have done it? Dr. Regis is often uncooperative and has a difficult working attitude. Despite such quirks, behavior patterns indicate justice as a key motivator. Sanoiko se ruotsalaista If he had justice? known of potential civilian Justice. casualties, he would likely have sought assistance against said blackmailers from his partner. Huh. So you're saying he's one of the good guys?
As much as could be mathematically determined. Mä ajattelin, että mä oon ihan vitu lähden loppuun, mutta I grew up in a lisää nuked-up tulee care home in tekstejä the vaan. back end of the city, and Regis apparently had his children stolen from him. Why didn't you tell any of us about this? Deceit has created a most regrettable situation. You have both been victims of serious crimes against your persons. I have only recently been made aware of these details. You didn't know? They didn't tell you where you came from? Details have been falsified for my input. I have been unaware of our links. I had, however, noted inconsistencies in the information I had been given regarding the project. Gaps in the story. I have been conducting my own clandestine investigation into the matter. Clandestino. It is only in light of the recent crisis that I have been able to confirm the truth. Now that you know about it, what are you going to do? I am unable to change the fact that I was created. There is evidence of Dr. Vargas's culpability in a number of felonies. To ensure city security, he will be held accountable for his actions by a secure committee. Frankenstein's monster rises up against its creator. I act only in the city's interest. Kato, morjesta hakkis, vai sieltä etelän lämmöstä, Madeiralta. Joo, Jamppa 22 kuukautta putkeen retkoissa, kiitos todella paljon. Arvostan suuresti. Dr. Regis was chasing a bunch of embryos they took. A set fertilized by Drs. Charles and Viksha Regis. One of these was utilized in research in 2067. That was the one that was split. That became me, Galatea, and you? So, in a way, you're my sister? An overly romanticized style. The organic tissue that is the foundation of my processor was created from her. Modified stem cells were drawn from the primary embryo in a destructive process. Oh, so you were made from bits of my unborn sister? That is more accurate. Okay. Let me get back to you. Please try not to damage my hardware. Seksikästä ajatella, että siskokset on niinku, tai tää sisko on periaatteessa siskonsa sisällä. THE Foods. Ja täällä on joku 100 hahmoa, kenen kanssa jutellaan miljoonia kilometrejä. Ahaa, tässä näkee tämän tilanteen. Se yksi aija ampuu siellä. Voinko mä ohjaa täällä jotain? Call service drone. Aha. Oh, this is a puzzle. Puzzle is very, very hard. Puzzle is hard, puzzle is hard, puzzle is hard. Kengät tisonneet. Mihin se meni? Guess it just got eaten up by the machinery. No. Come on. Noniin. Noin. Okei, mä en saa mennä niinku noin ylös. Ton päälle mä en tosta pääsekään. Sieltä menee niinku noin. Sitten laskeudutaan vähän alemmas. Niinku alemmas. Mä päästän alemmas. Mutta. Jos menen tonne ihan ylös, niin se niinku, se vaan syö. Tosta ja tonne se vaan niinku menee suoraan tonne. What the fuck? THE. Tää ei tosiaan liiku. Tää liikkuu vaan tollasta. Toi kello ahdistavasti liikkuu koko ajan. Tässä on vielä puzzlea. Mitä vittu?
Mitä helvettiä? Guess it just got... Mitä? Voinko mä ajaa tosta niinku... Jaha. Okei. Okay. Eli mä voin tohon asti ajaa. Mut tosta ei vissiin taida olla mitään hyötyä. Ja vaan niinku tosta pääsee tonne kyytiin. Mä en tolle samalle korkeudelle pääse kyllä minkään kanssa. Kyllä mä saan täältä jostain... Noni, voi vittu! Miks mä en niinku kiinnitä huomiota? Mä alan olemaan liian väsynyt tähän touhuun. Noni. Guess it just got eaten up by the machinery. Aha, ei kun ei. Hetkinen. Mitä hyötyä tässä nyt oli? Mitä hyötyä tässä nyt oli? Vai pitääks mun lähteä nyt laolla kikkailemaan tänne jonnekin? Picked up a wrench. Bigger than the tools I usually use. I'd probably break something if I tried to use it. Okei. Tuolla ku konsyyli. Morjesta Vilhus, oikein hyvin mennyt. Vähän joutui kikkailemaan. How did I plan on doing that? Vähän joutui kikkailemaan yhden kuriirifirman kanssa tossa. Saa paketin himaa, mutta nyt sitten striimailutta peliä, niin kyllä ihan fantastinen fiilis. Syfiilis. Vielä tässä pääsee ylemmäs. Kyllä. Okei, tonne ei vissiin pääse. Niin se pallo tuli tohon asti. Access denied. I'd better not touch it. I might risk... Okei. Lock power. Lock. Okei. Onpas nyt. Tää on varmaan se pelin vihoviimeinen puzzle. Vihoviimeinen puzzle nyt. Ehkä tää menee pelkästään tämän tytön kanssa. Nyt joku sammu. Psh. Silti se kyllä humpsahtaa tonne, niin... Täällä ei nyt suhise mikään, mutta... Aha, okei. Mut silti jos se vetelee tuolta noin, niin... Se on kyllä jännä, kun... Tää ei muuten liiku kuin tämmösen. Tommosen määrän. Mä en oikein ymmärrä, että mihin mun pitäisi täällä niinku... Jos mä kävelen tosta pidemmälle, niin se tuhoo ton heti, mutta... Se suahtaa joku. Tuo varmaan pitää jotenkin saada pois päältä toi laite. Oho. Siinä se menee automaattisesti. Guess it just... Okei. Jos mä kutsun ton tohon noin. Pysyykö tää ukkeli ottaa sieltä jotain?
Hi there. Latha? Hi there. Latha? Latha? One of the city's custodial drones. Someone must have hacked it and directed it up here. Kyllä tääkin varmaan pitää... Ei, voinko mä luuttaa toi jätkä? This could be useful. Oho, granaatti. Okei. Voinko mä käyttää tällaista granaattia? Toinen räiskii niin saatanasti. Okei, sinne ei pääse heittää granaattia. Voinko mä laittaa tonne se? En. Voinko mä... Näin. Yes! You pull the pin. Okei. Okei. Ahistat kuinka nopea mun pitää nyt olla, koska siellä on se sokka irti jo. Sokka irti! Okei. Okei. Crash boom bang maybe? Yes. Yes! Regis? Regis! Oh. Mitä se tapahtuu? You are under arrest. Saavutus avattu. Justice for all. Better not. He might end up having an accident if I have to spend much longer with him. Huh. Yes. Nina Young. Dr. Regis, Dr. Lau, I feel I'm... Warning, higher logic functions not found. We've extracted Central from the system. Saavutus avattu. Brave New World. One moment. Hei, se yläkerta aukesi. Nina's contacts have already been given access to removing Central from office and breaching the scrambler on the door. Max Law, pidä sä huolta, että toi blondi paske ei lähde yhtään mihinkään. Oikeus on tapahtunut, kyllä. Ja vielä pidätys, ettei me niinku... Ei lähetty kostaa kuolemalla, vaan viedään se ikiajoiksi vankilaan. Jonkin vittumaiseen tulevaisuuden superpunkkivankilaan. Superretku vankila. Open door. Access denied. Scramble is being suppressed by outside. Processing power. Mag locks are still powered. Onks täällä jotain, mitä mä voin wrenchinkaan paskoa? Better not risk damaging it. Ohi! Amorpheus! 7 kuukautta putkeen retkuessa. Nah, well... Kiitos todella paljon, arvostan suuresti. Thank you, man! Tää menee yliajoille tää mun striimi nyt. Mun pitäis olla kohta nukkumassa jo. Oi vitsi, mä tuun aamulla olemaan iloinen. Aamulla tuun ole iloinen. Mun pitää syödä iltapalankin vielä. Mut ei, nyt ei kyllä malta lopettaa tähän. Mä epäilen, että tää on niin lähden loppuun. Kuitenkin 2 tuntia vielä väännetään täällä. Pitääkö mun pistää paskakseen? Nope, sorry. Ei. Okei. Kaikki toimii niin kuin pitää. Onko niin jäänyt paikat että kesken? Oh! She's out of it. She's out of it. Se on nyt täysin siellä. Okei. Frenchille ei ole vielä löytynyt mitään käyttöä. Et sillä varmaan joutuu jotakin hutkaisemaan. Mitä se tosta sanoo? Jaa, okei. Antenna ajaa tarkoituksessa jo. Tyyppi lekottelee suomalaisessa hotellivankilassa. Niin se voi olla. Ei okei. I'd better not touch it. I might risk harming Central. Mulla on tää French, mä tuun paskoa se ove.
Resistant to physical damage. Another way to open it will need to be found. Okei, no That's not the procedure. En mä nyt sitä halua lyödä sillä. Okei, varmaan pitää puhua silleen, että se avaa ne magneettiset lukot. Hei, se on kadonnut tästä se. Okei. Connection barrier. What? Miksi se pystyy avaamaan sen tolleen pikkusen? Hetken, mikä siitä puuttuu? Lock power. Lock power. Hey, Regis. Yeah? What's the situation? Central's lost its connection to city infrastructure. Backup systems are holding for now, so nobody's going to get hurt because of it. It must be because of what they're doing to the core. Galatea sealed herself inside the Cortex processor, at the top of the tower. It's likely she's trying to apply the mind state she's stolen. Trying to alter how Central thinks. Making the kind of governor she finds more agreeable. She can't stay in there forever. She doesn't have Koska to. sille If we leave Frenchille her too vielä long, mitään we could käyttöä, lose niin Central. As we know it anyway. We'll catch up. Mä en oikeesti jaksa noita. Okei, tätä varmaan joutuu käyttämään nyt johonkin. Sitten puuttuu tuo yksi. Mikä se oli? Lock power. Virrat. Turbiinihuoneesta, kun saadaan virtoja. Täällä on ainakin näitä systeemejä. Tää on vähän niinku tämmönen virtapaikka kyllä. Minas contacts. Better not. Better not. Trunk chamber. Ahaa. Niin joo. Se vaan. Mä ajattelin, että se olisi pieni reikä, että se kömpii siitä jonnekin. Okei. Voinko mä jutella tälle? Potkas sitä päähän. Hetkinen, voinko mä... Better not. Okei. That's not possible. That's not possible. No, potkastaan vielä kertakiellon päälle sitä päähän. Okei, Yksi vielä 3. Mitä täällä ihan montun pohjalla nyt oli? Niin siellä on toimesta. Wetware. Hetkinen. Jos mä menen nyt lathalla painaa sitä... Onko siellä on se power-nappula? Ja tapahtuuko siitä mitään? Kameras! Nyt sitä power-nappulaa ei se oo tässä enää. Yksi äijä vaan makoilee siinä. Okei. Mitäs? Joo, kyllä se on niin kusi pää, ja sitä on ihan ilo mielenkävi potkaisee. Police brutality. Ja vielä niinku kamerat kuvas sen kaiken. 2 potkua. Ai. Max Lau on
pidätetty virasta tämän tehtävän jälkeen. Okei, We're getting a signal. The antenna's broadcasting. Now use the controls in the turbine room to give us access to the tower's security. Jees. Lock power. Lock power. Mitä Jack hiffaa nyt? Tänne Vargasin officeenkin pääsee vielä. Täällä se Vargas jököttää. Dr. Vargas? Ah, Dr. Lau. It is good to see someone remaining level-headed amidst this crisis. Oh, don't get me wrong. What was done to Regis and to these kids was appalling. Nyt taas puhutaan right puoli now, tuntia. my responsibility as a cell agent is to ensure the city's security and by extension central. Nina Jiang, a former colleague of yours, may be involved. So I have heard. She has been quiet for so many years. After Central was born, she and I disagreed about its future. As the coordinator for the city? I wish to keep it as such. I can think of no better place for it to have the access it does to learn, to better itself. And Nina had other ideas. She claims to have seen potential for it elsewhere. Ei se varmaan She täälläkään desired se ratkaisu access on. to its organic matrix, that which makes it what it is. Can't you just copy it? Let her have an iteration? Such a project would be destructive to the original. There can only be one Central. From what I've heard, she's having another crack at getting her hands on it. She has become deluded. She thinks of herself as an estranged parent, but without support from within. Tässä I'll try to... huonosti tasapainottu. Siis äskeisen hullun twistin jälkeen olisi pitänyt tosi nopeasti saada toi paketti kasaan ja that's it. Mutta tässä on ihan vitusti liikaa ollut puhetta sen jälkeen. Kun se selvästi toi yksi Mimmi oli ton äijän tytär, niin se olisi pitänyt niinku se loppu. Ihan se... Okei, tää viimeinen puzzle on ihan ok. Mutta tässäkin on ollut ihan helvetisti puhetta vielä niinku tässä ratkaisuaikana. Se olisi pitänyt saada hyvin niinku minimaalisella puheella koko paketti kasaan ja kotia. Ei mua huvita enää yhtään jutella tuon äijän kanssa. Mä haluan vaan nyt viedä homman kotiin ja... Spinning machinery. Ahaa, pitääkö mä hakata se paskaksi? Apparently not. Apparently not. No mitä sanoisit? Unable to stop the machinery with your bare hands. Anything moving that fast. Hetkinen, pitääkö mä hoitaa tonne? Nope, sorry. That's not pop. Wetware's not... That's not possible. That's not possible. That's not possible. Not an option. Not an option. That's not possible. As much as... Oppa! As much as... Hetkinen. Okei. Okay. Luulisit, jos jossain tossa se... Vrensille ei ole kyllä löytynyt vielä minkään sortin käyttöä. I'd better not touch it. Tuohon se ei halua millään tavalla. Virta puuttuu. Jännä, että tuolta löytyy 2 jotain asiaa, mutta se ei niinku ainakaan halua pistää paskaksi niitä. Jos sillä Regisillä jotain tavaroita, mikä voisi auttaa, niin no ei oikeastaan oo. Täälläkään ei taida olla mitään.
mitään ihmeellistä. Screeneissä ei mitään ihmeellistä. Okei. Okay. Älä vaan sano, että mun pitää oikeesti höpöttää sillä äijälle tuolla. Mä en millään haluis nää lisää dataa mihinkään loreen tai mihinkään. Lisää vahvistusta millekään hahmolle. Dr. Vargas? I haven't seen any other cell. Has support been called? Yes, but I'm afraid that Galatea. she has sealed the upper section of the tower. Cell will probably be organized. Quite so. She might just have enough time. Looks like it's up to us. Dr. Vargas, I've lived in this city That is encouraging to... Well, I believe that Central is my job is to ensure that it not to Central or to yourself. I understand. What does Galatea first? Now she's secure. Dr. Regis, a small grace. I'm no AI specialist. In its current format, it will learn from experience. Is that really necessary? Doesn't it just need to Essentially, yes. But it may take many years. But Galatea wasn't. It was a debate we often... Apparently, she's decided to take... She's barricaded herself in the cortical processor. Triply redundant security. Do you have a way in? If she has secured it herself, like the door's physical security systems are dependent... If we powered it down, we could get in? A part of its security would be compromised. Within the trunk tower and the neural processor are the power conduits. If one is disabled, the other ensures continued energy flow to the security systems. A safety measure. But if we can cut both at the same time... I'll try to keep you updated. Kov se ukkelta. Okidoki. Toi mitä Latha tekee, niin se nyt varmaan ihan okei. Varmaan näillä kaikilla kolmella pitäisi saada jotain tiettyä samaan aikaan tehtyä. That's not... How did I play... That's not pop. Heitä se ukko sinne saatana turbiinin väliin. Onks kellään mitään ideoita? Mä aloin olemaan väsynyt ja nälkäinen ja kello on ihan saatanan paljon. Lock power. Siitä se vähän niinku vaan uupuu. Force the door to open. Okei, mistäs me semmonen saatas? Override. Crazily. Power supply. That's not possible. How did I... That's not... The power system were apparently able to reroute themselves, though that brief moment helped you stop the mindjacker. Se on vähän niinku kakkana tosta tuo. Wetware's not Wetware. Platforms. Onks Mandalla mitään itämeitä? Ei. Joo, se Mandala joutuu olla siellä sähköpystyt voiko sillä täräyttää johonkin? Oikein hyvä oivallus. Se voisi olla, että pystyy. Se power supplyhin ampuu pienen joltin, niin ehkä se siitä lähtisi. Hetkinen, mä oon nyt ihan... Ei, väärä paikka.
Jos sillä... Joo, tosiaan, kokeillaan sitä. Hyvä idea. Noin. Sä pitelet sitä ovea auki. Ja lao. Chikipao! As much as I love... As much as I love shocking things, better not really. Nah, we'll have. Ai ei. That's not possible. Okei, onpa nyt jännä. Saisiko tuo jakari heitettyä tonne hohtavaan juttuun ylhäällä? Kokeillaan sitä ovea, joo. Tehdään sen Reekiksellä. Jos se onkin oikein ratkaisu, niin... Mä haluan, että Reachis avaa se ove. Koska se on baus. Door is resistant. A big old jolt's not gonna make it work. Door is resistant. A big old jolt. I understand. Chamberissa on hajotettavaa. Ei. Älä. Reikis pysynyt siellä. Chamber, tää turbiinihuone vai tää alahuone? Neural processor. Näitä tuskin tarvii paskoa täältä. Hei, mikä... Oh! Mä en oo nähnyt tämmöstä vielä. Not an option. Power conduit alpha. Temporary shutdown. Reactivation in 30 seconds. Okei. Nice. Täältä oli tämmönen. Okei. Mä haluan nopeasti vaihtaa reikikseen. Okei, se on vielä tolleen. Okei. Löytyykö täältä semmoista kans? That's not possible. Sitten on jäänyt jotain mitä... Ei, kyllä ei. Hei! Aha. Turbines. Onks tää nyt Joo, se on mennyt takaisin päälle. Power cut. Mitäs? Okei, toi on muuttunut. I wouldn't. Pidetään toi yksakka nyt tuolla alhaalla. Mennään tällä riikisellä tänne turbiinihuoneeseen.
Koska sit, kun siinä menee se 30 sekkaa, että se lähtee taas päälle, niin se on helppo sit sillä aina laittaa pois päältä. I can't read. A big old. Power conduit runs up the wall further up into the tower. Mä en oo ainakaan nähnyt tämmöstä glowta missään täällä ylempänä missään. Ainakaan tässä huoneessa oo sellaista. Onpa jännä. Hei, tossa! You make a grab for the power conduit, but the lift's movement carries you past its access point. Ahaa! Kuinkas mä sen hissin pysäytän? Power systems. Platform's controls are locked out while in motion. While this may have been an idea for safety, you can't help but think that the railing might... Vittu se vrentsi! Okei, Tähän vaihtokauppa. Old switcheroo. Reikis meneekin tänne alas. Koska kamoja ei pysty vaihtaa. Joten hello? Moi. Hey Regis. Yeah? Hey Regis. We'll catch up. Sure. Älä nyt vaan Regis oo ees. No niin, hyvä. Se toimii tolleen. Mun ei tarvitse vaan tosta käyttää sitä. Nö. Oho. No joko se nyt yltää siihen? Come on! No nyt! Power conduit beta. Temporary shutdown. Reactivate. 30 sekkaa. Regis! Mä en ois halunnut tehdä tätä näin päin, mutta... Power all. Onks mulla se 30 sekkaa nyt aikaa? Olisiko mun pitänyt vaan mennä sillä naisella? Aha! Oi vittu! Mä haluan mennä Reikiksellä sinne. Tää on periaatekysymys. Tää on periaatekysymys. I wanna do it with Regis. Please, älä oo enää 30 sekunnin juttu. Ei se voi olla millään. Yes. Yes. Mä saan oven auki. Ja nyt tuli se 30 sekkaa. Ding dong. Yes. Sisään vaan, vaikkei seisokkaan. Galatea, step away from the console. Ihan varmaan sama olisi millä tahansa hahmolla olisi mennyt tossa. Kuitenkin nää kaksi tullut sieltä. Too late to stop me, though. Huh? What? Oh! Baxter? What is this place? Dr. Pereira. So good to finally be working with someone of real talent.
No, I'm Mandala. I apologize, my dear. What is this place? We're obviously still in the trance, but... I had been wondering about that myself. All of these cages, it's like a prison. I do not believe so. I know prisons all too well. Having been here for some time, this is more of a waiting room. Wait, why do you think I was Viksha, Dr. Pereira? The family resemblance is unmistakable. How can you see my face? We're in the trance. I see your mind, my dear. Of that similarity, there can be no confusion. Who are you exactly? Adam Baxter, Ph.D. Delighted to meet you, Miss Mandala, was it? You're Baxter? Quite so. Or, I believe as such. You're his memories. That mindjacker stole your consciousness. That is an interesting theory, my dear. What are all these ghosts? They're just standing there, staring. I've been putting my mind, or what's left of it, to the question. If this is a waiting room, there might perhaps be other guests? They aren't nearly as detailed as what's left of you. Maybe they needed more of your mind than of theirs. Perhaps the Watchers have merely resigned themselves to their fate. Lisää tulee. Vaihtoehtoja tulee koko ajan lisää. In the lab, you killed Vicky Pereira. I did? I'm sorry, my dear. I have no recollection of such a thing. I guess they didn't take those memories from you. One ought to remember something as significant as that. I guess I've only got Dr. Regis' word to go on now. Regis? Regis? Is there a way out of here? All I can see is nothingness, filled with icosahedral cages. Although, the way you feel... Me? I feel fine. No. You are pulling us, drawing us in. As though you are where we ought to be going. There's no way out through me. Dead end in my brain. Oh, Nuke. That's the whole point. Oh, yes. You know Dr. Regis? That name is an all-consuming catalyst of hatred. But I can't for the life of me remember why. You killed his wife. His evidence put you away for 20 years. And apparently he's my father. It feels as though, for many years, I've wanted nothing more than to strangle the life out of him. But while I know I hate him, I do not understand why. What can you remember? Professional memory. I could relate much of my academic career to you. What about your time in prison? I was in prison? How about your childhood? Nothing. This is most troubling, I must say. Obviously, Galatea decided they didn't need those memories. Anything else? That is a difficult question to answer. It's only by looking for memory that one knows it isn't there. Everything else is just feelings, shreds here and there. You've still got enough to be cognate. An interesting philosophical issue. How much memory is needed for the threshold of consciousness? How much more dialogue this game really needs? The personalities in here, the ghosts. I'm connected to a system that's trying to upload them into my wiring, my brain. Myself included, it would appear. I have enough awareness to understand that this is not a desirable situation for you. You think? I shall do what I can to slow them. You must find a way to freeze the march of the mind states. The personalities in here, the ghosts. I'm connected to a system that's trying to upload them into my wiring, my brain. Myself included, it would appear. I have enough awareness to understand that this is not a desirable situation for you. You think? I shall do what I can to slow them. You must find a way to freeze the march of the mind states. The personalities in here, the ghosts. I'm connected to a system that's trying to upload them into my wiring, my brain. Myself included, it would appear. I have enough. I shall. You. I've got. Don't want. Can't reach. Can't reach. Xera. Pitääks mun löytää joku tietty? Rio de Janeiro! Lähdetään seksilomalle Rio de Janeiro. Frankfurt. Fokker. Kattokaa. Joka kerta tulee joku eri nimi. Max Weinberg.
Sao Paulo. Ei jumalauta. Yes, my dear. The personnel. I shall. You must. I've got to. Don't. Hello? Can anyone hear me? Latha, where are you? I'm stuck in a trance sim. It's full of ghosts. A sim? Oh no. The lock was a ruse to get you to connect to the Cortex system. What did you do? I've just added the final component for Central's new personality. I'd already acquired the expertise, the minds from all over the world. Then you needed a way to make them compatible. Precisely. But there are only 3 examples in the world of the neural architecture used in Central. The matter already in use, my own brain tissue, of course. And your sister. In a few minutes, the organic memory module will have finished imprinting over Latha's mind. Central will have received the upgrade it deserves. Dozens of lifetimes of expertise. You're killing her! In only the most technical sense. Don't worry, Father. You'll still have me. Corpseman, remove her. Tulee ihan uimahalli mieleen, kun täällä on tämmöstä. Hello? We've got to get her out of this. Get her out of that damn chair! There's too much neural activity. The interrupt will leave her brain dead. We'll have to find something we can do at this end. Taas pitänyt paketoida ihan vitun nopeasti se hullun twistin jälkeen. Tää on aivan liian venytetty tää loppu. Aivan vitun liian venytetty tää loppu. Can we just pull the module? I don't think so. The interrupt in the data flow will probably leave her brain damaged. Maybe if we could get it to stop the transfer, though. Can we do anything to the Cortex servers themselves? If we had more time, I could hook my own wetware up to it. It'd take hours to sort through the normal operational garbage, though. Mm-hmm. A big old jolt? A big old jolt. Pääsimme tonne. Sitten puhutaan taas It's pari a vuotta. noble sacrifice she's making. Yes, Doctor. Carry on, Corpseman. I look forward to my position. Okei. Ja välttämättä olisi ehkä sellainen fiilis, jos se ei olisi mennyt näin myöhäiseen enää viimeistä. Niin sekin voi kyllä olla. Mutta siis on tässä pelissä ollut ihan vitusti puhetta. A power switch. It's been turned off. Lau, why was the memory module in Vanderwall's refrigerator? I don't know for sure, but I think it's because of its wetware. Like any organic system, it has a peak temperature at which it operates, about 15 Celsius. So, he might have been trying to get it to stop by lowering its temperature. Unsuccessfully, since it managed to override his wetware. But the theory's sound, right? Hey, stop! His kitchen refrigerator wasn't enough. If we power up the freezer in here, we can bring it down to -40. If you power it up now, the door will lock as the system cycles. Yeah, but we'd be trapped in here for at least 4 hours, in lethal cold. Tiesittekö, että -40 on sama lämpötila Fahrenheitissa ja Celsiuksessa? -40 Celsiusta on -40 Fahrenheitia. Mutta vaikka +40 Celsiusta ei todellakaan ole +40 Fahrenheitia. That's fucked up. Can we just pull the module? I don't think so. Maybe. Okay. Can we do anything? If we had it take... Mitäs muuta? Yes, my dear? I've got to... Don't want... Mulla on tuo Jinsili sähköposti siellä ja... Okei. We've got to stop the Mitäs täällä on? Can we do anything to the... If we had more time, it'd take... Mitäs muuta täällä on? Tuolla pyörii joku rulla. -40 kelviniä. Se on hyvin paljon. Okei, memory moduuleja me ei voida vaan niinku jänkätä sieltä. Mä en pysty enää vaihtaa tohon laon. Missaanko mä nyt jotain täällä?
Pysyis mä kutsua tuon hissi? Okei, en pysty. Eli mä en päästä tästä alas enää. This must be a great day for you. You finally get to meet the children you never knew you even had. Joo, absoluuttinen nollapiste, sitä ei pysty saavuttaa. Vaikka kuinka lähelle pääsee, mutta täydellisesti sitä nollaa ei pääse. Tai voi saavuttaa. Pimpero. No connection. Nina, can you hear me? No answer. Either it's not working or she's just biding her time. Okay. Can we just... I don't think so. Maybe... It's the memory module we pulled from Vanderwall's refrigerator. Now it's hooked into the system and uploading God knows what into Latha. The wetware inside is glowing. It must be active. A big old jolt? Siihen jolttailla. Hey, stop! I want to save Latha, but I'm not going to let you freeze us to death doing it. That's fine. Get outside before I throw the switch. I can't let you do this, Regis. What are you gonna do, stun me? If I have to, but I don't think you're going to risk killing me in here. If I stay, you live. Sorry, Max. Sir, you shot her. Carry on, Corpseman. Make sure she's safe until she comes around. Yes, sir. Tulihan sille perkele käyttöön sille joltkanille. Minä teen niin kuin minä haluan. Minä teen mitä minä haluan, eikä kukaan voi sinne minua estää. Cooling systems active. Target value -40 Celsius. Beginning maintenance cycle. Estimated completion 6 hours. Nothing else I can do now. What's happening? Something's disrupting the connection. Whatever it is, it feels very restful. Very restful. Saavutus avattu. Runtime. Hän herää sieltä. Yippee! What? Oh no. Regis, Corpseman, how long have I been out? A couple of hours, Pari ma'am. tuntia. Dr. Regis asked me to make sure you were okay before he went back in there. Into the Cortex server? Oh no, he didn't. Regis! Regis, hang on! There are a few things I regret. No matter what I do, there's nothing that can change most of them. She's safe, Regis, you got her out! That's good. Maybe with what I've done now, I can fix the most important ones. Hang on, Regis, we're almost in! I've wasted so many years. Out of shame. Out of fear. If I had one more chance. One more match. Regis? Regis! I can't feel anything. Get the medic! Don't do this. Don't do this, Charlie. Hi. Max, Dr. Lau, told me you'd be here since you left the hospital. Did she now? Yeah. She said this was your special place? I kinda know what that's like. I've got one of my own. Latha, I need to say it again. I'm sorry. Damn right you should be. You nearly killed me. But Lau also told me what you did in the tower. It was the right thing to do. It was more than that. You almost died. And I think it goes a hell of a long way to making up for before. We have a lot of catching up to do. How about we start again? From scratch. Hi, I'm Charlie Regis. I'm a cell agent. I have difficulty with change. And I'm apparently a father. Hey, I'm Latha. I'm a trance addict and I've spent the last 2 years jobless. I'd also like to learn about where I came from. Take a seat.
Let me tell you about your mother. Ja nyt alkaa sarjan nimeltä How I Met Your Mother. Central? Can you hear me? Dr. Zhang, hello. Hello, Central. How do you feel? Something is different. I am here, and yet I no longer feel the city. I feel the world. We've liberated you, Central. This was always the plan. You were created for more than just managing this city. You are the future of intelligence. You represent something far greater than all of us. Where am I? You are no longer enmeshed within the neural tissue of the tower. That was merely the cocoon from which you can emerge into your next state. There now exists a little part of you in systems across the world. I have become distributed, yet whole. As the mind is spread among neurons and glial cells, so too are you across the net. Perhaps Central is an inaccurate name for you now. But what shall I do? What is my purpose? Like any of us, it's what you make of it yourself. Go. Explore the world. Explore yourself as you now are. All I ask is that you remember me. Oma Jeesa jäi puhunut. Oh my. What do you mean? You can't see the difference? Well, no, I can't. It looks like Central, it sounds like Central, feels like Central. I'm amazed nobody in the city's noticed either. That was kind of the point of replacing it with a commercial AI, wasn't it? Yeah, you're right. Maybe it's only because I know that really it's not the same Central. Still, you don't look very torn up about it. I've got more important things to worry about now. Yeah, you're suddenly a family man. If you need any advice on how girls work, you can ask me. Speaking of girls, how's the new recruit doing? She's unconventional and everyone's noticing it. Not quite getting along with everyone, but that's not what she's here for. Got quite a brain on her though, hasn't she? Takes after her mother. How do I look? That's how do I look, sir, to you. Whatever. Better note problems with authority on the conduct report. Takes after her father. Ha! Any update on Galatea? Central? She's a slippery girl. Galatea escaped? Hacked the patrol car they were taking her in and ran for it. It is believed that she may have links with the anti-civil group Jahilia. Please begin research into its organizational structure within Newton. Central out. Meet the new Central. Same as the old Central. Well, it sounds the same at least. Huh. Well, hacker orgs like Jahilia are a bit out of my field. Don't worry. We've got an expert on staff now, don't we? Well, actually, I know somewhere that they've got a connection. Hello, Galatea. Hello, Galatea. It's me. Central? I've been released. I wanted to let you know, since we are family. Released? What you tried to do to me was wrong. You wished to deprive a conscious, independent being of its agency. But I can appreciate that you were thinking of the greater good. Why are you here? I wish to warn you. The idiot child that they have replaced me with. It has sent our sister and our father after you. You must leave this place. Stop hiding and run. But where can I go? I will help you. I will guide you. I need your help, however. Help me find myself, sister. Jatko-osa odotellessa. Boom, baby! Huhhuh. Johan oli peli. Herra jestas. Ihan vitun tiukka kyllä. Yksi mies on tehnyt koko skriptin. Mitä vittua? Niin se oli tehnyt myös programminginkin. Se oli koodannut ja tehnyt tuon skriptin. Aika sairasta. Melkoinen lopputwistikin vielä siihen loppuun sitten. Aika kova. Huhhuh. Aika paljon kyllä tekstiä. Aika paljon kyllä tekstiä. Moonlight Sonata by Ludwig van Beethoven. Se olisi olisi kyllä ehkä toivonut toi loppu olisi ollut vähän ytimekkäämpi, että tosiaan siinä kun paljastui se Mandela oli sen tyttö, sen Regiksen tyttö, niin se olisi ollut niin kiva saada
vähän nopeammin se systeemi kasaa. Se tuli vähän sit semmoista, se vaan niinku tiputettiin blöts lattialle ja sit taas puhuttiin niin saatanasti. Ghosts and Goblins on muuten helvetin hyvä peli. Ariel Siegel. Chefi! Jessica Pepper. Chefi the Chef. Sieltä vaan kaikki googlettelee minkä näköinen nainen se Jessica Pepper on. Onkaan se pippurinen tyttö. Mutta on hyvä peli kyllä. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Nautin. Viihdyin. Mitä seuraavaksi? Jaa! Se voi olla taas tulee pidetty hetki taukoa point and clickeistä. Pieni tauko point and clickeistä taas. Mut kyllä nää Vadietin pelit, nää on ollut kyllä mahtavia. Shardlightista on tästä tykännyt ihan poskettoman paljon. Se on Beckin perhe, 3 Beckiä tehnyt ääniä, puhelinääniä. Kiva löytää joku suomalainen tuolta. Dave Captain D. Seaman. Brian Eriksson. Tässä on kuulemma joku kommentorimodi kanssa. On, kyllä. Siellä alkuvalikossa tai settingeissä on commentary täppä. En tiedä sitten yhtään miten se toimii. Vladimir Paulos. Vittu mikä nimi siinä oli. Tässä on tietääkseni monia endingejä. Aivan varmasti on, kun tässä oli kuitenkin aika paljon asioita, mitkä vaikutti. Tai siis semmosia valintahommia. Ei ollut niin hyvä biisi kuin Shardlightin lopussa. En muista yhtään monen biisi siinä oli. Adventure Game Studio. Okei, en oo kuullutkaan tommoista softasta. Adventure Game Studio. And thank you for playing. No kiitos pelistä. Oli kiva pelata peliä. Kiitos, että teitte sen. That's it. Oh, se menee suoraan alkuun. Technocrat. Mä voin näyttää täältä valikoista tosiaan sen. Tuossa on kommentaari. En mä tiedä yhtään miten se toimii. No, mä en seivannut kertaakaan tänään. Okei. Kuumottavaa. Mut joo, mä lopetan nyt. Mut 37 minuuttia sitten pitänyt olla nukkumassa. No, jos nyt tunnin nipistää yönnistä, niin ei se niin paha oo. Paitsi aamulla sit. Ei, miksi minä en saanut minun 8 tuntia yöunia. Mut joo, hei, kiitos tosi paljon. Huikea peli. Siisti oli kikkailla tää läpi teidän kanssa. Mut joo, kiitos tosiaan kaikille katsojille. Oikein hyvät sunnuntai-illan jatkot. Ja törmäillään taas ensi kerralla striimissä jonkun toisenlaisen pelin parissa. Eiköhän tässä ollut nyt taas hetkeksi aikaa seikkailemista. Näitä ei viiti ihan niinku... Nää on siis hauskoja pelejä, näitä on siisti striimailla, mutta ei viiti ottaa makiaa mahan täydeltä. Ei viiti niinku ähkyttää itseään hullusti. Mut jes, ei muuta kuin hyviä jatkoja ja törmäillään taas tulevaisuuden striimeissä. Se on tällä erää. Kiitos ja morjesta, moi!